I le nganga fifitele toi whawhelo ia toi le tunu ule nei tai au fau whamalo whanau manuia, tai au le nei o le solua, luas furuwanu aso le wholaunga ia Januari, lua afe luas furumale lima, o le tautua le nei o le siufonga le laumua. Ai alo mai lor tātou sānu ngalo tua le atai ia le sunga le whawhingainga pasta sione le asi, mai le kālesia whapatupatonga a le atua Sāmoa Johnsonville. Ius mai lor le whawhinga. Ora tātou tāpua i atu I le atua e le nei aso fau. I le suafa mamanu o le atua le tamā, le alo ma le anganga pa ia. Tātou te amata I nai le nei tāpua inga whale ainga. O le ua whauta na te ilo atu le leanga ma lafi ai. A le ua whaingo fie. E o atu pēr I la tau o na whaasala I nai lea. O le taui o le whaama ua lalo ma le matau I a Iowa. O le o loa lea ma le vi inga, ma le ola. O la tātou talo. Ua moni upo le perfeta. E pa ia o Iowa o au. Ua tumu le lalo langi uma I lo umamanu. O le taulango vi inga se rafi le aso. E whailo ai se whainga winga ese ma le matautia. Ua tumu ai le malu. A o ea fio lo nofo ali I sili ma le mawalunga. O le anganga le na o le nei aso foua e au maita ma. Ina ua whaalia lo mana whaiwabenga mo I mātou o lau whanau. Ina ua e toi whangua I mātou I lo alofa. Fia mai a nganga pa ia, lingi mai lau whau unga mana. Ina ia pa ia, ma malu ai la mātou tāpua inga a whaia nei. Whamanuia la upo la mātou whaalongolongo I ai. Ona o lau suafa pele I Jesu ke viso, ua mātou tatalo tuai nei. Amene. O le tusi whiriwhilia I le nei tae au, manatu foi e maua isi na whamalosi mo tātou. E tai ala I nai foi le nei aso ua tātou au lia ma le manuia. Maua mai le mua te salo nia e lona mtau koe lua. E tasi se foi upo te fia whao ngā ina. O le foi upo e suma le tolu ua fai foi lea mo tātou matua. Pa whanga o le au whaita wina. O le mea le mātou te whaafta iai I le atua. O I mātou lava I le au noa. A wana ta lia o tou le fionga le atua na o tou whaalongo mai ai I a te I mātou. Ua le ta lia o tou o le upua tangata. Ai peitai o le upua le atua. E moni lava lea. Ua matuanga lue fo I lea I to tonu I a te o tou. O e whaatua. O le autua ma fau faunga o le ne yaso I whapea. E tu tupu sui na fau. Pe atalia le upua le atua. O le whaitau sa whaitau wina. O lo ta mua ai saunoanga Paulo e ala I lana whaapetai. I le auso I te Salonia. E lei whaingofia ia Paulo le fisanga inga male kalesia le nei. Ona o mea na tutupu mai ai. I le taimi o le lato malanga wha misionare lona lua. E pei ona lato fo lau whaatasi ai masila, ma Timoteo, ma nisi o lea au malanga. O le whaastai la Paulo, ona o le taliaina e tangata o te Salonia o le fionga le atua. O le itu whanoa noa, e toa tele tangata o nu ese na li liu matalia le fionga le ali. Ai wasili musa I tangata I utaia, lo lato whaatau te e ia Paulo masila. Lato te le fia whaalongo I le tala le lei, e whaatatau I a Jesu ke riso. E tele suinga fau e tutupu, pe a whai e whaalongo le tangata matalia le upo le atua. Lea na whaatusa e Jesu I lana whaata oto, I le tangata lulu saito. I le saito na pa ui le ele lei ua tupu,
ua fua ta i se lau i fua. Na whamanino atile a Iesu ni suinga fau e tu tupu mai i le saito le nei le ele le lei. E tupu mai ai le loto le lei ma le whamaoni. O na fua mai ai lea ma le ono sai. Ioe, e tumu le tusi pa ia i suinga fau, e tu tupu i o tātou o langa. E a whai tātou te talia le upua le atua, ma le loto wha maulalo. E tai le maulava ia a Paulo e wha te tau i lana tusi a te Salonia. Ona ua le wha longo tangata i upu wha tau wemu, ma tala tau whai e tangata i a te ilatou. A ua latou wha longo i le upua le atua, ma talia ma le loto wha maulalo i o latou loto. O le tusi la le nei a Paulo, o lo o ave lana wha mua i le au wha tua i te Salonia. O le ala mo moli fo i leo lana wha tai a te ilatou. Ona ua wha sili a te ilatou le upua le atua, ai le o upua tangata. I le whaitau sa u whaitau ina. O lo wha manatu e Paulo i a te Salonia, le mea lilo e hao na latou sila fia mai loa. Whai mai la apostolo. O le upua le atua, e moni lava lea. O lo o matuanga lua e fo i le to tonu i a te outou o e whaatua tua. O le upu wha mama whaina o le matuanga lue. E le o le ngā lua i whafo. Ai o le ngā lua o le upu i to tonu. O lona winga. O le upu le atua o lo iai le mana ma le ola fau. E le mawhaila o na matuanga lua se mea e mate. Na o le mea o lo iai le ola. E pei fo i ona sau noa ke viso. O au o le ala. Upu moni ma le ola. O le whama natu la lea Paulo i a te Salonia. So se tasi na te talia ina le upu o le atua. E matuanga lue fo i le upu le to tonu i a te ia. E iai la suinga fau e tu tupu mai ai. E pei ona mori mawina e Paulo i lana tusi lava le nei a te Salonia. Momua. E whaola ina i tātou i le upu. I le whai upa suma le ono o le mta upu lava le nei. O lo o sai ai Paulo i le au fau vale ma tangata mi o neanga. O e na lātou vabao i a te i lātou. Aua ne i lātou tau tala atu i le upu le atua i tangata onu ese. Ne i whaola ina i lātou. O le whaola ina o le anganga o le tangata i le upu le atua. Ua o se aua lau papa ua mawhai o na toi feso o tai ai le isi tu. Ma le tasi tu. O le so o tanga faule i le vāo tangata ma le atua. Sāmoa tu sia ona o le angasana. O suinga faune i e tu tupu mai i tangata. La tau te talia ina le upu le atua. Ina ua whaalongo masalamo. Mali liu i le atua. Lua, o le whai matangata matua i le upu. Pa mai whai upa suma le fitu. O le tapena i o Paulo malana au malanga e toi foi. Ai ua avelo na whaatua tuanga a toi i le auso i te Salonia. La tau te tausi ma leo leo i le lafu mamoe le atua. E ui o se kalesia pepe i le maitau a Paulo. Ona i le i leva o na whaatu. Ai tu lai mai aini ve singa peitai. Sa iai nai tangata to i titi te Salonia. Na lātou talia le upo le atua, ma lātou tū mawai. Ma ua avea ma kerisiano mātutua i le afionga le atua. E le o le leva na lotu e loa ailo tangata matua whale anganga i le upo le atua. A o le ola i le upu, ma tū mawai. O suinga faune e tutupu mai pe a talia le upo le atua. O le avea lea matangata matua i le fina ngalo o le atua. Tolu, o le whaaloto te leina, ma whaamalo sia i le upu. I le whaitau e suma le iwa, o le tātou tusi lava le nei.
O lo mamoli ma yai se mitanga o le apostolo Paulo. E ala i sona wha moe ma sona langona fia. Ona o le whātua ola ma le ngā lue whātasi o le auiso i te Salonia. Ai maise o le whaamau sari na pēo lo lātou taritonunga. E ala i le toia fio mai o Iesu. Ioe, e whaatupu ma losi se au auna le atua. Pe a whai ai loto te tele, ma whaamalo losi le kalesia. Sāmoa e, o le lui tau tele lea mo tātou o le whanaua le atua. E tu tupu suinga fau, pe a tātou talia le upua le atua, ma le loto whamaulango. Tō tele lava tangata o lo ola lava i le o langa whātata noa. Te te e le upua le atua e le fia whaalongo, ma le fia iai. Aua ne ngalo, e le ai se tasi e tu whaamaunga i luma o le sira whanga pa ia le atua. Toi nofo le ilalo, ma toi tō manatu. O ai na whaia oe. O ai e ona le ola ma le malosi. O lo e ta whili sauno ai, ma e ngā lue ai. Manatua le na whaia oe i ona pōlo tau de lea. Ta lia le upo le atua i lo loto whamaulalo. Oina, e a fua isu i ngā fau i lo olanga. Mua le ngata i na whaola ina i le tangata. Whai oe ma keusiano matua i le upo le atua. Ai ole a ma whai o na whaaloto tele ina, ma whaamalo sia tili ai oe. Mo le fina ngalo le atua. Pamai ni tātou au tuo le nei aso, e tu tupu suinga fau, pe ata lia le upua le atua. O le tātou vi atu i le atua, i lona vi inga ua Sāmoa. Tātou whai ui le tatalo. Le atua siri e se, ma mori atu la mātou whaafitai tele le nei aso fōua e fōa i mai.
O le whaalia fo I leo wawenga mamana malo wa lofa wa tele na wa. Ina wa mātou toi ala whai mai ma le manuia le nei asu foua e au mai. E whao popo I aso lo mātou wola. O lau upo fo I sa lulu wina I le nei aso tama. Ia bea leo se lu I tau ta ua ma le au ngai o mātou wolanga. A o mātou fo lau malia I le nei o langa le tu mau. Aftai mea le lei uma ma le au ngā wa e whaia pēr mo lau whanau. E ui lava I so mātou vai ma so mātou whatamala. Ai ua mātou mauti noa ma le loto talitonu. E te leo tū la fo ina I mātou I o wa aoanga le lei. O manuia sa mai le aso ma le aso. Whawhetai tele lava tama. Whawhetai mo lau whaolatanga. Le tongi ola na e saunia I le vao le langi ma le lalo langi. Na tau wailo walo pele to tasi lungo le sa taulo. Lea wa mātou sa o loto, ma mātou wola ai. E ala ilona toto pa ia na whaamalingina. Wale ngata ina ma ngalo ai a mātou anga sala umalama. Ai ua maua ai lo mātou wa manoa. Mātou te ulu fale atu ai le mea silo na pa ia. O le langi wa e saunia mo I mātou o lau whanau. A mātou whato ese atu le ali ie. O I mātou lava o tangata leanga ma leanga sana. E le lilo fo o mātou tangata I lau sila whanga pa ia mai le langi. I mea se ma mea leanga mātou te whaia pēr. A o sila mai o fofonga lofa. O le ala leo la mātou tangi atu ma le loto wha maulalo tama. Wha mole wha ngalo Sāmoa lo watu nupele. Wha ngalo lau whanau ke wisiano. Wha ngalo tangata I le nei lalo langi atoa. Awai fo iwa mātou whata mala I o mātou tiute. Ma tō whinga na e walawina I mātou I lo whina ngalo. Malo whae talia mai ala mātou tatalo. Ma ia sauwina I mātou uma I le toto pa ia. O lou lava alo pele o Yesu ke viso. Na whaamalingi fuaina. Ina ia mātou maua le ola ma le manuia E whaamabau. Anga le mai ala ua fio tamai fe au mga nuenga. O lava singa uma le awhenga iai mau tangata I le nei aso. Tai ma tausi mai la ua fio mo I mātou. Lave ai mai o ua awa lofa I lunga o mātou tangata uma lava I le nei aso. Ia malutia pēr I mātou uma I le mana lave ai. O lou lava nganga pa ia. Whamanuia le tāpua inga anai o mātou matua tausi. I to tono maota malawa. Tai nane lau au whai ngāruenga ngāru le tala le lei. I le lato ngāruenga ta talo ma le tapua inga. Ina ia manuia o tangata. Tū mau pēr lau whaamalo longa mo I lato. E le ngata I le tino ma le mafau fau. A ia whaasiri sili le anganga. Alo whangia lau whaamalo longa mana I se o mai. Ma mawhatia I le tino le nei. Ia pai atu ia I le mana o lau whaamalo longa pa ia. E ala I le siwafa o Yesu ke viso le li o le ola. Pai atu o au whaamafana whana. I nei a inga whano no le nei aso. Ona o pe lenga o mawhtanga ua whaamuta ina. Ona o le malanga le maliu ma le oti. Whaamaise lo ua nganga tama. Amni atu I se mato ma lo Sāmoa. I ona taitai ma le whainga ma lo. Ia iai pēr lo filemu ma lo alofa. A mai se fo I le nei atu nuu ua mātou whai ma lo ai. Ia malutia I mātou uma I lo alofa tu noa. Amnuia le ofisa whasala lau nei. Le li pule ma le au whai nganuenga. Ia manuia nganuenga le lei uma o lato whaia pēr. A wale tautua ina o si o mātou atu nuu o Sāmoa. Tu
uma mai ai mātou runga ma lava le manuia, ma le file mua oe le atua le tamā. Le alofa siri esa o Yesu Keriso, lo mātou alii ma lo mātou whaola. Ma ia mafutaina pea i mātou, i le mafutanga vāvala lata ma oe ngangu pa ia. Nei tae au, ma aso uma lava o i le whavavau. E whavavau lava. Amene. Le na wa whaafonga le tātou tino ui le sauninga lotu le nei tai ao, te ia le sunga i le whaafengainga, pasta sione le asi e kalesia whaapoptonga a le atua Sāmoa i Johnsonville, mo le atua le ngang whaaftai te le lawa, lau sunga le whaafengainga, mo le tāpina ina le opa le nei tai ao, e tō matauina i fo i ngā ruenga, whaivalo filima o le awhenga i le tātou tino ui le nei aso, whaaftai tāpena, i alu mo le mana fo i le upu. Ai manuia fo i fuafuanga o le nei aso, whaamni atu fo i le tāpua inga, ia ale whaletua, le no faal fa pele pa io le kalesia fa aftai tele lava luas fultolo minute o te nei le tu le fitu pe se fale nganga ma le sunga ya sauni paulo siu ya on fa nga solo ile le tatu proclame le nei tai ao talofa lava olau pesele te moli mawai I melele na ia fai lea wau manu iai le ngatai lo utangata whapea lo uainga o inui le sua mali na whaamanu ianga a o tupu a e alo uolanga sa o whaata mu ila na whaola tanga aina tafa ale nganga na o ilo tonu ai wana o ia le ala o tele I manatu ina te whaonga ina o lo whaata
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. A o le fai atua la utala i awa. E mua ona au wha malulu atu i lau wha fonga Sāmoa. Ona ese o tātou taritununga. O le tala wha safotu. O te patulona i le paia o Samoana, i ona tupu matamane wa paia lava, ona o le pone wa pai whamai no pere toapa, ona o le nua wa sasala i le tuatama, alona suapa. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Ia e moni le upule pese le aso fou amata, ia feala fia uma le tātou atunu ma le au whaafonga le nei tai au, tātou whaaftai le alofa ma le anga le leo le tua, ia whaapopo le soifua lau li lei, e meisi o le nei aso, i luto soifua ma somatou ola, ia wa fo le whaawino le tātou a unanga, tau tua le sifonga le laumua, ia ma le tātou maaftanga ma le tātou atunu, le ngata runga le ala leo, tasi ona tesi ma le tasi whaamou, whapea lungo tātou penga tawhailangi o le Facebook, o le tātou YouTube,
ia mo le tātou. Malo se fu mo lia Sāmoa, tala fu e malo le usu le tai au. Malo lava vi ia le lo nanga le uta udia fo le tai fo le lo fo le tua ia tonu lo maluia fo ta tu no ya o mai le tai au Mana ia le tai au, ma lu fo ile le tai au. Ia lo fa tau pa o lo mai le tai au le o so ele la. Ia fa tai le tu le o tātou te mafuta fo fa pop fo le ya sa fo. sa le le Malo fo le on sa i ia i whangata ma lui tau o le aso ma le aso. le sa le ya le se ele in fengta la so lo le ya me o mo le se me fa le tono Ia malo le su. Ioi, tala fial na, fia mo som tu fa fine nga luenga, ia e taltano fia foi ma fa so ai tala mena tupu fa ungol va yaso ia nei foi yaso tatu ia ta pena foi nei matua mo le to ia wa ongal fa nau, to tele le fa long mai tonu fa finga luenga tonu ta vale. Ia ta ua le ta pisa tu foi ta ia nei e fa manatu ma fa fia ma fa iloi le tunu me ye tup Na tonu wa. Ia, tatu mafuta le tatu pokalame le atal tai au, si fonga lau mua. Ia, awan e ki e se lau TV, o lau leitio, o lau Facebook. Ia, maise o lau tasi ono tesi ma tasi famo. Ia, pokalame vina man lei. Ia, pole alau sau te ita mal tau fale. Ia, e mata mai lo ilo ma au li leitire le Ia, faas fia fo ia te ole nga wenga. O amen tupu fo el fale. Ia mainga i le ason po man nafi. Fa te tu fale. Ia, fia lo nga wenga le tai au. fo de telo nei me tupu ia ia tai ia tsau al fale fia ele me tupu ia tala fia ai tasi mo si le fia le tunu ia o le sole la amatai ia ona a fasilia tul tato proclame foi le review po le audio un tato proclame e mo mia la vala so soni te vala o mai tato le na o le o fa tolu va lima lo fa tas ia mo le o fa tolu va lima lo iva fa pe fia tala no tu o tato le na e te le fia lu ngol ia mana ia. o isa usa no ngai na ia mana foi il fa ma ite to fasili te mi nei e fa il fa ta lofa Mana ia. nei vai ngai lo fia mo so soni le tunu ia vai tu atu na eu ta fa na vili mai ai ia pe o mi foi mena le messenger e lunga la u Apple o telefone ia na message mai le Sāmoa Capital Radio Messenger ia le si awala mo mai o tato email o le info@samoacapitalradio.co.nz do si la fa pe o le ia o le la ula tu mai pepa na yo ta fa tas o ia o e fa fofonga mai i se le tio no winga wa tele awala le wa to tato fa salong ale fie tu le to alta to le tio o e fa fofonga mai i se le tio po e fa ngai le tio te fa long mai o feo e vala au mai po e mai moa mai ai ia po e fa fonga mai ai e ise por kalame po ni por kalame fo te fia fa fonga ai ia vel manino el fusilia Mana ia. e ni swinga te fina ngalo te tau na fai ia ise fuanga le tato le tio ia o le isi fisili e ise me te fia sau no ai fa le ia tili ai fa sa longa si fonga le lamua ia na pawana e ngo fia te fa fonga mai o e fa fonga mai se le tio ia wa fa wala le app o le YouTube ma Facebook ia pe le tio le autu o tu ia il tato fisili o feo e vala au po e fa fonga mai ai e ese por kalame po oni por kalame fou e te finangalo e te fie fa fonga i lunga tato tautua o le fisili e ene suinga e te finangalo tau na faia i ese fuafuanga le tato tautua nei por tato le tio le si vaenga e ese isi vaenga e te fie sau no ia i fa le ia tili e fa sa lunga si fonga laumua no mela le te vili mai pe atala tu leina ia ole o fa tolu va lima lo fa tasti sau no no ia ia ma fa ma uolo finangalo ia ma le numela i tu ole o fa tolu va lima lo lo i fa ia na lo vili ana umaltangi e tal no o lo wingoa o tu fu fiso o le te vili tu nei polua ia tali mai lo mana ifsi na vat Mana ia. ia fa to fa mai lo tu sei le tali tu sei si le si numelo ia ai mo sa o ta to sau no ngale Na, mana ia. aftai Ia, te pena mai su fina ngalo pe atala tu tato leina. Ia, si tato wafe mo mo tato ko tinu ule umafuta mai nei tai au. Pa talo fatu tono ainga ina matua tau si lo fa fonga mai ai. Ia ile nei tai au, mai si tono mo tanga sengase mo to tanga tamatutua.
Whapea tono ngā luenga, lo mafuta mai ele tātou atinu, lunga le wala, ia, lo ki mai fwoi lau le tio, atalofa hapto isunga ya wauna le tua, whailaunga le tala lei e meise, tai o kalesia, sunga i whawhengainga, i so se whatawhai taulanga maalo te talo, ia awanga i fwoi tātou atinu i ngā luenga le yaso. O lungo tātou pinga te whailangi, lo mafuta mai ele to tele, ia ma whaatalofa mai ele tātou atinu, ia meise tātou tautua nei, ia stein fwoi ona ma whaatalofa te fwoi lea, ia mnaulau natu tau suafa whaatai ia paulanga fwoi lau le tau whamanatu ia tāngo fie fwoi le share ia pe whaasoa tātou Facebook ia pe subscribe fwoi tātou YouTube le nape a whapel te mua mua nei wa e mai mua mai ili tātou tau tuanung fwoi tātou app le Sāmoa Capital Radio app pa talo whātu ia i lātou umalava o lo whaalonglong mai nei taimi na ia inga fwoi le nei tai ao ia ua awhia fwoi ona o whaanoanoanga il malanga al malimu leo ti oe pele ia inga e whaatalo whātu, ia whaamawhanwhanatu fwoi tātou porklame, o nela porklame, ia mo e tātou fia, ia aile tu ai fwoi wala upa ia le atu i tonu ainga, whaamawhanwhanatu le tātou porklame nei, ma le tau tua le sifonga lau mai ainga, umalama ia loto tele pea ma whaatu tua i le tua, o le tātou whaamawhanwhananga siri le nā. O toi luas fulua minuta na tālea o le itu lai valu, la tātou wol bese nei, whaafeilo il tātou atunu ia mai le kulisio le fifi, whangaso le leo le tātou porklame le tai au. Good morning, kia ora, tālo whalawa. Pole
E tala falava sumel fa fonga tala o le tau mo le nei tai au pe na mai foi official vai tau. O le so langi le lei le tau le aso tai au ma tele na paolo. O le stofie e na timu ma tele na kili e stemi fa solo ile fiafi. O le aso fa reile langi le lei le tau le sto na ito ulo ina timu. E langi le lei le tau Mount Broad, Taupo, Hawke's Bay, Wairarapa, Taranaki, Whanui, Manawatu, Whapea Kapiti. Langi le lei le tau inu na malulu le eo Yesu tasianga i lunga sifurulua, ma le se furufaa. Ea mawhanwhana lo ye lua sifurulua nga i lunga lua sifuru ma le faa. Au kilani le soe matua i langi le lei lewa le tau. Langi le lei le tau le te le wanga le motu i saute. O le malulu le eo lo whamawina le motu i saute sifurulua nga i lunga sifurulima. Ea mawhanwhana lo lufuru tasianga i lunga lufuru tolu. O le au te lenga o le atunu nei aso e langi le lei le te le wanga o le atunu. O pia e whain te tilia, ne lua sifuru iwa fo le vela lufu lima le a mawhanawhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington e to sifuru lua minute i le iwa. A ne le fiafi e o soa i le la tai au, lua sifuru minute te i le ono. I le tai au a tai au. Fua le manulu i Wellington e manu lata mai, o lo iai sifuru whaanga i lunga sifuru lima. Ea mawhanwhana lua sifuru ono whaasolo i lunga lufuru walu. E o lano wingo le mawhanwhana Wellington e manu ulata mai. O nu atua oi. Talo le tai Wellington e pe le tai lata le sifuru tasi le tai au nei sua le tai to sifuru tolu minute e le lima i le fiafi to e pe le tai to sifuru walu minute sifuru tasi na nei. Po li rua sua le tai to e fitu minute i le sifuru le tai au nei pe le tai i le to e ono minute le fai le fiafi to e sua le tai te o le sifuru na nei le fiafi. Tala na o le tau ma le tala o le tai swing o le tupe. Ia mona to e lafo se leni ma lo le anga lei tasi tala New Zealand ma o le tupe Australia. Valu sene o le tupe Amerika e lima ono sene tasi tala New Zealand ma o le tala fiti. Tala luful fa sene tupe Sāmoa le o tala lima lua sene i le so. Tasi tala New Zealand ma o le tupe po le pa anga tonga. Tasi tesi ma le lua ono le pa anga tonga. Tasi tala New Zealand ma o le tupe Sāmoa tala lima sifuru lua sene. Paftai tele. O whamnianga o soifua ma as whanau tātou imeri masani as whanau at samoacapitalradio.co.nz manu ia te lavo tau as soifua le aso ruas fulu malevalu o le masino Januari whamni ia tele le atua ia te utau ma toi whaopopo nis tau sanga se tele ia mawhoi pele malosi a warwhianga iai o utau i au mga luenga. O le tusi whai tau momele le tusi o Iakopo lona mata upo e lua lona whai upo e lua se fulu maleono. Iakopo e lua lona whai upo e lua se fulu maleono. E whaapei o le tino ua oti ia pe a te a le anganga. E whaapea fo i le whaatua ua mate pe a le aini ngā luenga. E whaapei o le tino ua oti ia pe a te a le anganga. E whaapea fo i le whaatua ua mate pe a le aini ngā luenga. Ia kopo i lua, lona whai upo i lua se fulma le ono. Manuia tele o tau wa seifua, pese nei mai a taulanga tangaloa.
si ai no tino ona salamo siva siva fatami lo fala ona fatti male po tu ia ilunga sei uma siva fatti siva fala tinati siva mai al favea siva mai favea siva fatami lo fala ona fatti male po tu ia ilunga sei uma siva fatti siva fala tinati siva mai al favea siva mai favea A tala whātu i le nei teimi i le whawhanganga le tunu sa mele whawhonga o le whawai fwoi lea i tala o le tala whasalapito le langi mea na tupu i le so i te o tausanga mwai le asaluas furuwalu i Januari. O le tausanga e tasi lima whas furufitu o le aso tonu le nei na maliwai i a le tupu e ngelani o King Henry le Valu o na se e ane leo lona atali e iwa tausanga Edward Leono e whaima tupu. O la ititi tele le tupu e ngelani ni wha uina pena soso i lona tamaa. O le tausanga e tasi valu o fitu, o le vaanga lea i lona tona ta o Paul Mall, na o le awala le na mua whaonga i ai ia mo li fo ie i lungo le awala. Tausanga e tasi valu o fitu. O le sol tausanga e tasi valu fitu, na whaia ina i engelani ia au se tāria le tālonga kirikiti e na le fast food lima o lātou ai APP uma tālonga le na whaisini e o mai al teiminei o ai pito sili po skoa pito sili e na mau lalo engelani i tālonga kirikiti whawa malo o le tausanga e tasi iwa o iwa na umai pulenga ale malo Amerika i le nuu leo Cuba tausanga tasi iwa tolus fululua na tau nuu ai tonu o Shanghai fita tau ala malo Japani ia o Shanghai tonu o Saina vai teimi lea
Ia o le taua lona lua o le lalolangi. O lo whaasolo atu ia i le taua lona lua o le lalolangi. O le sol tausanga e tasiiva 5 o le i pese tautaua Elvis Presley. O le taimo mua lea ua vaaia i tangata i lunga o se televise. O le vaenga ta o le Dorsey Bro Stage Show. Ia po le show na ta o le Dorsey Bro Stage Show. Ia na urua i vaaia i tangata lea o Elvis Presley i lunga o le televise. Tausanga tasiiva 5 O le tausanga tasiiva fitus furutolu i le aso tonu le nei. Na mae ai loa le pāpā whana i le taua i Vietnam. O le tausanga e luafes furuwalu. O le aso le nei na manu malo le tangata leo Roger Federer. I le Open Australia i le taalonga o le tenisi. E whapea e luas furuwai angana Grand Slam title. I le aso tonu nei. So maua le whapoponga o tātou tala te masani whaafitai. Malo whaafitai o leo to 5 minuta na tale o le valu, whaafonga i tātou tala mai Sāmoa, pia tale valu, ia mesi whapoponga mo mua telefoni si fonga lo mua. Alo le uspo, i la tau fui whalongolong mai tono ta valim whalwhenga luenga ia, maluia whia mga luenga amata ni aso. Ia le maua al whiwhia, me pitsinan ta hua. Ia oi. Stay mi a whanono le tangata ia te ale wale le whengo whia mga luenga. Ia. A whiwhia ia e solong le leifol ni aso. Ia, na. Moe o la sa vali ia manuia ia tau sa valinga mafuafuanga. E ili stene na no whai tau to nei se lau 5 na kilo. Ia te minela wono sfuru valu. Sole. Ia e whai mela na whamatelanga. O le suinga o le lifestyle po lona o langa. E li na o le sa vali. Ia. Sui ana tau mafa. Sui di teime moe ai. Sui ma mea uma. Tu sa fa pela sauni alu moe. E whailanga tina to tolu i tu la alu moe. Ia, o le si taimi ale sa vali. Ia. E whai me whangai o na exercise po wha malistino tonu le whali. Ia, e sui ma mea ai. Sui malana malona o langa sa masani ima mea uma o le sa vali. Ia, nā la ua se lau 5 ai na leona 4 kilo lau e termine. Sole. Ia wa ita ila to whatatia la to miti o le tauzang. Ia. E wha lusi o la tau tino. Ia e tau mawha lava leu pua. Ia e lift tau ila. O nā ngau a tole. Ia alo nā, ia e mana o e lusi tino a lusa vali. Ia e to tes fulu spoon suka tono le pti. Ia e lift tau fon mena. Ia nā, ia whaisi swinga. Whaisi swinga o le ne tau sanga lua wheru o 5. E wha pesa e tau samia lolo e lua wheru o wha. Tau ni se swinga le tau sanga. Swinga. Ia nā mana ia. Ia whai matu le, mea whai lana, whai atu tau sanga te nei whai unga. Mana ia le, whai le, whai tau se fua le ainga. Tu tono le whale. Ia, e mo. Ia pe o le tatu ofisa. Tau wha se te le fua le tatu. Mo le pe le tatu. Ia, si matalo pa le tatu o tinu lea ua mafuta mai le tei me le tai au. Matalo watu le sunga pari sina. Leo le whale tua Teresa Ene, whaftai tele lava le mafuta mai. Le sunga whawhawina Tanielu, mahalo whaftai, whale tua Peti Nansen. Talo wha mahalo se fu manuia. Se fu manuia le sunga suli vai timu, se whale. Whaftai le mafuta mai, mafo Eric. Whaftai tele lava, le sunga Marutafa. Manuia le neasa o pele tangaloa. Whaftai tele lava le mafuta mai, Wilma atoa ai ono. Patalofa tu le nei tai au. Patalofa le sunga lona lote, mahalo whaftai. Aso valu tau fafo, whaftai tele lava atalili a Ioane. Whaftai le mafuta mai, pese te pora aniseko. Whaftai tele lava ia Alan Solomona, maria ngā luenga Alan. Whapepe inivale, whaftai tele lava sunga saulu whaea. Ia whalitua Erika Maoe, mahalo se fuamunia le sunga Alila Loita. Whaftai tele lava le sunga Valele Mati, mala whainga luenga inai Otara. Ia le whale moenga, ia mahalo whaftai le mafuta mai. Ia o le sunga ia Aaron Sila, whaftai tele lava Amerika toronga taua a Tomata. Whatalofa atu, whatalofa le sunga Cornelio a Tonio. Mahalo se fuamunia, whatalofa atu fo i sunga Naitua na Taniela. Whaftai tele lava o ngia a Jing Leu, ia Seti Ola, whatalofa atu le leita eao. Ia, ma le to tēnā le tātou tinu, ia lo mafuta mai tono ainga. Ia la tātou olo e tāre pese lea, ia na solo lea, ia ma tātou tala mai Sāmoa. Si whanga la mua Wellington e, toi 2 minuta na tālea o le tu lai malu.
Toi whatala whātu telefou pa ia lau whaafonga nei fo I whaopoponga o telefou mai lu tātou tofi Sāmoa o se bai el whaafonga. Na matua I whaatu mulia le hola le ka le sia e whakasai songi e le vai aso nei le urua I fontanga a li matamai tae whaia onga o pule a onga māsia si a onga o a onga uma I le atunu e au fio mai a onga le mālo o a onga tu ma oti ma a onga e ka le sia mo sana urua I fontanga mua wa whaatu teia au le I toe fo I atu whana wa onga ma amatalia la tu ngā ruenga I le vai aso fou. O le fontanga e sa idi a wala I pei fo e le tele o whawhita o le lo whesanga I pea ma le ofisa wa onga ai o se tau mawhainga nei e tu fantasia I le ngā lulue fantasi lungo ta iala e tu inatu e whawhaingo fieri ngā ruenga I le atunu o atoa. Whaalia le ofisa Silio a onga ia e au Chris Hazelman. Mua ia o le sifo ilu I taule na whea ngai e o na pento sitfia te le le swinga le kalena o ngai ia lua olua whata luai le talinga maro le na iai ia nga lana nau ia ta pena uma ia po kalame wha o nga I tonu ia mantua iwa masina le masina tu mai ia ai pe wa pupu si taimi o nga o le tele o taimi ia le wha malulu o itamiti o nga o wha mwemwele na wha tinuina. Now I le vai foi la tulanga na o ana ngai le songa na mau mai na mea na ia o nga le na le ia fa solonga ai e foi le vai al tanga ben tele foi ia na na lape matu ma fa la vela ele usta ia foi ia o nga so sta foi lan toi ti lo foi la le tanga ben tan no le wa o nga tan no la se sia o nga tan no ko ia o nga ia o le si foi me ti lo foi ia po ye foi ni fa la vela ben tu la mai tono la o we so o nai fa la o tulanga na toi ti lo to ai O se tasi o lui tauna wha alia ai au o loo tu mau pē lava ili matanga ruenga mai li telu tau sanga umawai. O le leo lava leo whaia o ngai ni imatama I tai, pe a fuatu le tele o alo ma whanau le atunu I upolu whapea fo I savai. O le whamalo se e au ia li imatama I tai whaia onga whapea fo I urua onga maasia sia onga, e na ia tu mau pē le whamahone ma ono sai e whinau pea ina ia tau mawhai alo mawhanau vai, ia whaia se swinga, e ui lava pe le pasi, ai wa te le se swinga o lo lātou tau mawhai, e le anga I luma o lo lātou wola tau mawhai. Wa momori mai se tu alalo mai le komisino mtanga ruenga o leo, a wa paulongo I tino Filipo I le mamalu o le pāne mene, e alo lofa e avea I lātou matai muanga, o le whaatofi le muina o le atunu mai I le mata opolo whetoso ina ai le au nanga mtanga ruenga, manatu ua le whaatua tuaina le au nanga, e le whaatinonga o na tiute. O le makaukala I man makalkungu, o luma o whaamusinonga e mai sami o kongo se mka a wakua I luma e whaamusinonga e le sao, I ngā hui koe a vei kuanga mka, wai a waku fo ia whamaunga, I ngā hui e mai le kati, I luma o whaamusinonga. Ai whakua inga I whamun mole ki kilo mo mau I le afianga hoi le kunga ai mese hoi lava I alung whanga o Sāmoa lo kukukua ongo le afianga le wafia I whamtalanga I le whawaya I malkele o whamkalanga le sao I lungo susoni E leo toi pōmala e le tātou o tino o tu singa ma whamtalanga a whea avea I lungo o pengta whailangi o lo wasala la waia tunga lungo o tangata o le atunu e whaatatau I le matanga ruenga malana whaatinonga o ngā ruenga whai, e pei o na iei le mata o polo o lau whitoa iei le temi nei. Ia o mai koua ia whaukuanga le malo le tunu, ua whaunga ina fua ia whamtalanga o lo lunga o pena te whailang, o kele o ngā whamkalanga I ringi me whamaungia, so ina se fua le matanga ruenga ia o ngā kūlanga o le maka upu le o lo whanga solongi, peo I ngā le walanga ngā I manatu le tunu, ma tūlanga hoi ua ia I le kele o le mkanga luenga ingisi o mka upu o lo hapenga o ngā ave lunga o penga whailang. Ia ko si la hoa kele o mka upu ave lunga o penga whailang. Ia kele au o mo meo fake pages le wha o ngā mai. Ile o mwhainga o mai sa o kalangoa mai ma whapea hui o whauru mangi la ko kang. Wa le singa mea e leo mai kalangoa sa o mai leo. Ia ofa ia mka upu lunga o sosolu. Ia mwha asisi ia le ko kele o malo le kunga.
O lo tu mau lava le tahao fia o pa au, o lo se solo lava ngā ruenga whai le mtanga ruenga I lunga o le tūla whono, mai o le whaamasinonga foi, e au maia le tani wha iu, o so se mata opo, e tali nai whingalo lea tano. O le sauninga lotu e te tala aloa I e na ai ngā ruenga le whaamasinonga le neitu sanga, na whaalia I le saunoa ngā le fionga I le whaamasino sili, sa tiu si mativa perese, o nā tunga lunga e whaatatau leo le whaatuwai, o na moa se tali inisio fesuia inga o lo o mo o mia e fia whaia I le whaamasinonga, o na ofete na inga malele mautonu o upo whaia malo le wa fiai I le temi nei. Pe o na sila fia o lo ta atia le mata o po le whaia leo se tūla whono, e tu whaatasi e le whaamasinonga o soli ngā tūla whono, ma le whaamasinonga o whanua maswafa, pe tai o le atali taripea, a lunga o tau manga a le whono le pāre mene le temi nei. Pai loe sa tiu o lo iei isi ngā ruenga o lo ta oto a le whaamasinonga le temi nei e fia whaatino. E au fie le fia tō fia leo nisi o whaamasino mo le whaamasinonga māwalunga, ma le whaamasinonga o tānu sanga toi ilo. O le asonga fua le maiaso le nei, na toi amatalia e ngā ruenga whaanga solo, a le matanga ruenga o whaamasinonga. E walu tau sala mai atunu o le Pasifika leo o whaamaunia mai, e au fiei ma le tau sala lo tātu o tunu, e whaia I el filifilingo se tau sala o le Pasifika, e sui tūlanga le tamaita I a moe moana swanky. O le verso nei o le atu vae se tuai lo tātu tau sala mo Solomona, le tamaita I a li Tara Jeremiah Allen, le o iei foi matematenga le atunu, o le atu e sola mai foi ma le tau sala Sāmoa, le manu malo o le tausala o le Pasifika le nei tausanga. O atunu wa o fiela tu tausala I le tauvanga, o Amerika Sāmoa, o Sāmoa, Tonga, o le atu Kuki, Solomona, Papua New Guinea, Kiribati, ma Nauru. O Sāmoa lo tulanga tutusa ma le atu Kuki, e le foi numero tamaita I manu malo I tauvanga tausala o le Pasifika, pe a fai ai toi se so o foi le isi Sāmoa I le nei tauvanga, o le a aisilia I lo Sāmoa I le iwa, manu malo I le walu o le atu kuki. Mai o le vai aso fou, o le a amatalia I loa, vaenga ese o le tauvanga tu sala le Pasifika. O tala ia mai Sāmoa manui tele ni aso le tātu o tunu whasoi foia. Ta alofa lava I le nei hoi vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua I Wellingtone o le tala mua mua. Ua walo ia mai le toi oso maulunga o le a whai o tangata I le aini ngā ruenga I le tono New Zealand. Mai o le ato e fo iai I le tūlanga lea sa iai I le taimi o le vevela o le wha mai COVID se fuluiva. Ua fuafua ina o le asitia mai le whate si ma le 8% lea sa iai I le kuata whai o le luawe luas fulfaa. Anga ia tu I le 5 ma le 4% I le vaeruanga o le tausanga le nei, ia le a whai o tangata I le aini ngā ruenga I le tonu o le tunu a toa. E le ngata ina walo ia mai le to tele o tangata I le aini ngā ruenga I le nei tausanga, ae o le a whape foi o na to tele isi tangata o New Zealand I aito mai maa ngā waa, o le a sa ili ngā ruenga atu ia tunu I whafo. Peita I la o le tala fia e le tau na iai se swinga o ia tūlanga wha ale tonu I nai tausanga o luma nai nei. O wha mau maunga le matanga luenga o whainu mera wha mau mawina ale maa lo mo le tausanga lea na uma I le masino mati o le tausanga I lua o lua wha ua iloha I nei e sili atu le tolu se furu afe le au whainga o tangata o New Zealand na tu ua le tunu o ai malanga ese atu I au se talia. O le mafuanga o tūlava ona o le tele o ngā ruenga I le atunu, to le lei tongi, masili atu ona le lei le tūlanga o le soifuanga I Ausitalia. Ua tautino ele li palemia ia Christopher Larkson, ele aise palota wha apitoa po o se referendum e winga I le whengainga o Waitangi e whaia I lalo lana teitainga o le whainga malo o New Zealand. O le nei whaalinga manino o le palemia na talia nea I Vesilia la utu stala, mai na I tau ai,
A whai e toi tala noa le National ma le Partia le Act, pe a uma le palo te tele le tausanga fau lua afe luas furuono, e mauti noa lava e le tala noi na ai lea mata upu. O le fesiringia peo le li pale mia e le mata upu le nei, e mafua mai ona o le pili po le tula fono tau whaaofi lea ui luma nei o le pale mene, e winga lea i le toi whaatulanga ina o lea nganga o le whenga inga o waitangi. Taluai ona o folfolanga le pale mia, ma le Partia le National, la tau te le langolango ina le pili, e pei ona whaaponga iai le taitai o le Act ia David Sāmoa, pe a uma ia lona whaitaunga whaalua i le tonu o le Maota. I sauninga whaamanatu o le lotu Maori i le Ratana Church, sa whaadia manino ai e stasio taitai o le kingitanga i le palemia, ua matua whaapopole ina lava ma le fia tangata Maori, ona o mea ia waali li mai le whainga malo, ai mai se ale mata upe winga i le pili le nei ua i luma o le palemene. Sa toe whaadia ai foi, e Christopher Luxon, e le aise mea e popole ai, awa e le langolango ina i le National i le pili pe a o i le taimi e pāsia ai. E whape fo i le tūlanga o le pāti o le New Zealand First la tau, le ana toi whaadia mai fo i e lona taitai i awa wasa manai o Winston Peters, e le langolango ina fo i le la tau pāti i le pili le nei pe a mana o mia o no pāsia e a vea matula fono. Peitai, o la songa fuana nafi leana amata ai una whaia i a mōri mau o te ngātai tūsai o le pili le nei i luma o le komiti filifilia le palemene i Wellingtone. O nisi o mata aupo la tala noa ina i le vāo New Zealand ma le tukuki e au fiai le whaalau tele ina lea o le ngā lulue whelangolango mai i mata aupo e a fiai la ti nae ma le manuia o te ngāta o le Cook Islands. Ua uma ona whaailoa manino le min stala vai whafo New Zealand ia Winston Peters o le mata upo winga i le dus for lau e pei on mana o i nei le Cook Islands e le mawhai ona whaia se ia vanga na ua ato toa ona tū maoti ma tū to tasi o lato ma lo mai pūlenga a New Zealand. Ta ua hoi Peters o le whaia o se dus for lau o le tukuki lava lato o lana winga o le amana o miai o na whaamuta loa le avea o lātou tangata masit seni po o tangata anu o New Zealand e pei ona iai nei. E fitu la whaioni a onga whautu maoti po o charter schools o le ata tala i nai vai aso ia o lumana i nei i 2SS o New Zealand. O nei a onga whau e a matatu i le toa ono, a ngā i le toa ono se fulu la whai o tamaiti a onga e uru whale iai mo le tausanga whaale awa onga le nei. O stasio ia onga, o le onga whaale vāo mā loi le ngana whalani i Aukilani, le o le whaafoi ina se whaala po tunga tū maoti, na whaavai ina le maftanga ta ua o le Auckland's Alliance Francais. O le nei a onga e to ono ta maiti e uru whale nei iai, ma leisi se furu whaa e whaasolo solo o na uru whale atu iai le tausanga nei. Ta ua e se sui o le nei a onga whau, o le totele au ta maiti nei e le o ni tangata whalani ai o ta maiti mai a inga o lo mana nao e au hao e lātou whanau i le ngangana whalani. E le pitanu o Douglas Bay, le tūmalo Northland o le a te tala ina ai ia le a onga tū maoti e whaafoe i le ngangana Maori. Whaingo ina le a onga o le te rito te kura taiao, whaas furu lima la whai o ta maiti ua whaamaunia o le a uru whale iai. O isi a onga tū maoti whau e a whiai a onga e lua e pūlea ma whaafoe e ni tangata Austania o le Mastery School i Kalai Estete, to ono se furu ta maiti o le a hae iai, ma le a onga e ta ua o le Busy School i Aukilani, e le vāle se furu lima ma le tolu se furu la whai o tūpulanga te lavou o le a mataina i le neitau sanga. O nei a onga e whaapitoa mo ta maiti e le fia tele i mata upu whaare awa onga. E iai se mea pue hata o loo whaatu i se awala e whaapitoa mo pasi i le lau moi Wellingtone, walata i le kuata miliona tā la lea whainga o sala tupe ua mauai mo ave ta vale soli tu la fono i le tonu o se masina e tāsi. O le aso iwo te sema lean amata aina whaonga ina
ia mea po ata tu mau nei i le awala o le Rediford Street, whapea le Adelaide Road i Newtown, ma le Chater Street i Karori. O le alatele le Rediford Street e pe ona silfia, le uiane i luma o le whale maitele i Wellingtone. O le vau le so iwa o Desema ma le aso sfulfitu o le masina le nei o Januari, e afe fase lau fitu lima le a whai o tickets, ua maua mai ai e tangata na lātou whaonga ina le bus lane o lo o iai, se a whainga atoa e tusa ma le lua se lau lua sfultasi afe, lua se lau lima se fulu tā la. E matua mau ai le nei a whainga pe a whaatusa lea i sala mo awe tamale na soli tu la fono i le bus lane i le Adelaide Road, le ana maua mai ai sala tupe, e tusa ma le lua sfulu ono afe, lua se lau lima sfulu tā la i le taimi lava le e tasi. Na whailo mai la se sui o le pulenga o le ai o Wellingtone, e tā ua ma da taui awe tawa le uma, o na siaki le lei i a wha ilo o lo o ilunga o le awala, e iloa le lei ai taimi e wha mamanuai ma wha Sāmoa isi tamale ia le vaenga leo le tele wha abitoa i pasi po o bus lanes, ai pe o a foi i lanes, e matua sa tapu ai o na oso ai se isi tavale se ia vanga na i lava o pasi. Ai titi mai e iwa la whai o whale o ainga i le nua mga whai o ave i aile stika lanu sama o na ua le to e saongo le mumo tangata ino no whai talu a whaina mai le asio lea na la vea ai lea pitonu i le tumalo Northland i le Paulest o na i taluai. Sa ngā lurue fo i le sunga fua le company e le tise o le North Power i le toe whaola ina o le power na motu sia ai i le tise mai le tele o ainga whailo mai fo i le company le nei le North Power o le ua iloa e tele atu mea na whaalenga ina le asio na i le tūlanga sa i ai le manatu se lau fas fluono la whai o whale na tau ma whai le company e toe whaola i ai le tise i le po no po peitai o lea ua whaisi toa ia ngā ruenga mai na le mawhai au na whaatau nuu ia lea fuafuanga. O lona winga i ai a inga i le wala tuai le Old Waipu Road e le i maua be le i mwhai na whaola lo la tau e le tise na po. O nisi o mea sa whaalenga ina le asio e au fi aise tasio transformer tele mo le ele tise e mana mia ona sui a toa. E le ngata i le tise ai tele isi mea sa whaalenga ina i le matangi e au fi ai whale o tangata tau o lunga o whale na whele lei solo e mamma fuli ai la au ma pa u i a pou moli i mauaia e le tise. O lo o wha waupea i le taimi nei o na ngā lue le pulenga ai maise o tangata o le nei pitanu i le tau wha mama ina lea o le lātou ai mai o taota maisi la pisi na mafua ona o le asio. Ua whaamaonia mai le pepesi o le whaamai o manu lele lea e whaingoina o le avian botulism i le tūmalo o Tango. Lea ua mamate ai nei le tusa o le awhi o pato maisi manu whelelei e fia e whaamautu i le no whanga e whaamama ai le suamai le Waikuati Wastewater Treatment Plant i lea vaenga o Dunedin. Whailo mai e le whaalapo tonga o le Otago Fish and Game e whapea. O se teimi mua le nei ua i longa na malosi ai le pepesi i lea vaenga o New Zealand o le nei wha mai e ave ina e se siama. Ta ua e whapea o le tele o manulele ua mamate ai i le wha mai i le teimi nei e ma tele lava i pato o le itu ainga o le Paradise Shell Duck. Peitai o loo a fia i fo i maisi manu whelelei e pei o kusi le Canadian Goose o le Black Swan ai whapea i a mallard ma le Grey Teal ma manu whelelei o le Blackback Gull. Whailo mai fo i le whaatonu o le whaalapo tonga le Otago Fish and Game o Ian Hadlin o le whaamaile nei o manu lele le avian botulism e masani o naade ni mai i le motu i matu o New Zealand ai e se ao no o atu i le motu i sause. Na ia ta ua o le wha o pēo na ngā rua whaatasi i la tau ma le pulenga o le aio Dunedin a toa ai fo i maisi pulenga wha ai tū malo e tu sai o fuafuanga mo le vave fo ia o le sanga pipisi atu o le nei wha mai i isi vaenga o le motu i saute ona o suinga o le tau.
o le nei whaamai na mate ai la whainga e tusa ma le luas furu lima awhi o manulele i le tūmano au kilani whape ai le Waikato i nai tausanga e le i mamao tele atu nei. O le whautuanga whalawa i tele mai le vaenga o le pui puinga le Biosecurity New Zealand mo le mamaru le tino ina ia fesota i atu i la tau pe a whai e wa ia ni manulele mamai po ni manulele fo i ua mamate o le numela o le telefoni o le o valu o iwa ono. E nā i tala mai whafo ato ma le Pasifika, lipo tia mai le Reuters i lone tōna le pa uai o le tau o le sua ui le asonga fua, i na ua toe taofi e le United States o Amerika, ia ni sā mani tapu tau le tamau ainga, sā fua e whaia e whaasanga i le tunu o Colombia. O le tūlanga ua whaititi ai le tūlanga le mautonu, ma le whaapapole i na sāiai, i le ono a whaina o le sapalai o le sua ui mo maketi whaale vāo malo, e ui ina o loo whaapole pole pēr maketi o le laulangi i winga whaalia o le Palestine le ua tūlai mai nei o Amerika o Donald Trump. O le tau o le sua u e le i whaamamaina i le company o le Brent Crude ua pau i le ono se fulusene i lona tau le ua tūlai mai nei i le fitu tā la iwa se fulusene i le paelo ai o le West Texas Intermediate e limas fuma le fitu sene na pa uai le tau le ua oi nei i le fitu se furu whata la ma le iwa sene i le paelo e tasi o se whaari ngalo ia mai le whale pai nafi na ta awai e whapea o le ua toa taofi ia sā matapu ia na fuafua mo Colombia i na ua talia e lea tunu ia tangata ia ua toe tipoti ese mai a Amerika ona e soli tu la fonoro la tau no nofo ai. O le tausanga na tenei, e whaase fultasi pasene o le awha inga atoa o le suau ale malo o Colombia sa whaatau ina atu i le United States o Amerika. Ua whamani mai e le minstala mai whafo wa wasa mana i o Winston Peters o le whaia leo se ilo i longa o le polkalame atoa o viso swani ale malo New Zealand mo le atunu o Kiribati. Ina ua tau fi mai e rona Palestine o le minsta fo i leo le vai fafo o lea tunu ia se ase singa sa fufua a Peters e malanga i ai i Kiribati. O lo o tau whamautulai le teimi nei ia ia inga matulanga o le ao fia i le ilo i longa nei ma ele o mautino foi pe o le a tau fia ai ma whaaiti tia vai ngā tupe mo ni ati na ai do tonu o Kiribati i lalo viso soani alo ia nei ale malo o New Zealand. Peita ina ta ua i se lipoti mai le ofisa o le Limin Star ia wawasa mana i o Winston Peters e le aise whaaiunga mautu e whaia se ia vangana ua uma o na saunia le lipoti o le ilo ilonga lea o lo whaia. Peita ina ta ua mai o lo tu mau pēo na vea ia Kiribati ma vaenga o le polo kalame o ngā luenga whaamai taimi le RSE a New Zealand ma e leo a fia foi le quota o Kiribati i lalo le polo kalame o le Pacific Access Category ia nofo mawai o lātou tangata i New Zealand. O le aso lua ma le aso lulu o le vai aso Teruai na whaamoe wheilo i aiwa wasa mana i Peters wa le Palestine o Kiribati o tā neti maamau i se vaenga o taungu whainga e a siatu i atunu umo o le Pasifika. Peita aisa whailo mai le ofisa o le Palestine Kiribati ua leo awanoa o ia mo lea wheilo inga ma le minsta o le vai whafua New Zealand. O lea tūlanga ua le fia ai le minsta ona ua lima tausanga e le itoio o se ase singa alo ia le malo New Zealand i le atunu ule nei o Kiribati. O le vale tausanga i luafe lua fultasi ma le luafe lua sfulfa e se lau mo le 2 miliona tā la o whainga o se leni le malo New Zealand na whaalu i le na polkalame veso soani i le malo o Kiribati e au fiai ati na e tau le tamau ainga so i fua malo loina a o onga whapea whainga whaiva ma polkalame veso soani ona o a fianga i suinga o le tau. O le vai aso nei o le a whaatoutou nai i a minsta o le kapeneta le pale mia fau o le malo tonga. O le vai aso Teruai lea sa whaatoutou nai i le tuputonga tupou le ono ia le li pale mia fau o le tunu o aisake eke sa mua i fufuaina e whaia whaatasi ia sa uninga le vai aso Teruai
Ai na tolo po mai i le vai aso le nei i le whaatauto ina o minsta. O lo tele ina fia i loa e tangata o tonga o lo noho i whafo. Ai whapea i fwoi mi tangata o le tinu po ai o le a o mia tofi minsta o le nei whai ngā malo fau alo lātou o tinu. I se li poti mai nuko lofa ta ua mai ai stasi tu stala si ni o tonga o kalafi moala. O mafua ona tuwai ona whaamautuina le kapeneta. Ona o le tele o le awhia ai o le tupu i le whiliwhilinga o minsta. I ta'alonga, i kirikiti whaalewa o malo, o le tamaitai o Millie Kerr, o le au o le White Ferns a New Zealand, le ua whiliwhilia, e a vewa tamaitai i ta'alo le tausanga, Player of the Year, i ta'alonga ta i luas fulu over po le T20, a le whaalapo tonga o kirikiti a le lalolangi, le ICC, ona o le mawa ai o lana ta'alo i le taimi o le ta'amitusanga o le ipu o le lalolangi i talua i nei. O le nei tamaitai e luas fulwha tausanga o le soifua. Whailo mai le atulanga ina ua manu malo i a New Zealand i le ipu o le lalolangi i le ta'amitusanga le nei o le T20 na whaia i le United Arab Emirates le ana mawai e Millie Kerr i a pe se fulmalilima mai lana whaate a ta'avili. O se taimi mua le nei, ua whapeo na siampini ai i a New Zealand i le lalolangi i lea vaenga o ta'alonga kirikiti o le T20 a le tūpā o tau mai tai. Ia o le whaiunga le nā o talo whau. O tātou talafo a matana nei tai au, whangaina le whionga la wano ati lawa, ia mai se tātou tala mai Sāmoa le sunga e tāse Salam. Sam, te whafonga le tulai wa le tau nei, ina ulua sulfitu minute, te nei le tulai valu. Moni. O le nā watu i tātou talafo le le whaino atu le temin nei o nei. E pisi lava tātou awala. E o nisi teimi te iau o solo ta vale lungo le awala le alua ina pasi. E le na whaafonga mai na fonga ina tu le whionga la wano. Tele ia sala na mau. E le vau te se mal tau sangalen te nei le soiva. E o me le aso sulfito Januari. Tu se afe fase lau fitu lima tickets na ave tangata. O fwe na wei ame po ata i lungo le insina. E mau ai na o leo whai le sala tupe o whamale lua se lau lua sfutasi afe tala. Tupe tia ia tangata Wellington. Ia o awala ia tasi tio le Basin Reserve le malai le whai kirikiti. Ia le malai o le awala la na pa whape le te sauma le malai vale le. Alu la le tano na saule I fafo Victoria tano. E te taamilo lo le Basin Reserve lo tuanga vale le awala nga Adelaide Road. E alu wala tau luma le mai. E la tu le tau le manga whana I moli wala tau le mai. O le awala la nga alu nga ilunga pi ia ele nele inga le awala nga tau Readiford Street. Ma le awala fo na le ile camera ilunga. Ia o tatou I Karori ia o na fo ile awala na ile awala nga tau Chater Street. Ia po Cater Street I Karori. Ia o na fo ia ina le si camera ilunga le awala aloi pasi. Ia whai te tātou I mauta tupe. Ia asala se lau rima sfutala. A wha tolu na aloi le aso ia ua. Wha se lau rima sfutala lau tupe tia. Wha pia tātou iau kilani mai si vahenga o New Zealand. Whai te le awala ia e na o pasi e whiwa ia. Nā la, ma na iwa mai al vahenga lea. Wa te lea taimita te arul whale ma. E harfo I Newtown. Te va ia e ava no ale pito na mai pasi tu sa pele ni pasi a. La wala na. Te va ia le telo ta vale. E mana o lo fo le fia o mai luma. Sau lo le wala na. Ia le na. Ia ringa na pu e me pu ata na ia ta vale na. Ia sau le ia. Mai mau le o tupe. Ia na I fa manatu na tai au. Ia o ne ia fa ina ia fio inga le la pisi fo ia e wa onga le fa nau. Ia mai mau tupe o tupe tia ia tupe na. Sau le. Ia ai o le tatou mata upo le tau nei ia o le ua o mana fola tuan le la e amata le tau nei. Ia whaina I whaaso mai. Por kalame ai o le asonga fual, por kalame le ata o le tai au. O sauni ngā lotu, por kalame o le hasolua, por kalame soifua manoloina, telefo ina whai whaatatan noanga ia ma le pule ngā nuu a porirua. O li steime por kalame tau a onga le whaatanonu e Stea Victoria. Ia o pio por kalame na e whaamafa le tātou whaasoa le tau nei. Ia o nei fisili ia le ua tala tu tātou leina o le o whaatolu walu lima le o whaatasi. Whaina e vili mai lungo le ea.
O e whaafonga I se leiti o. O whea le te whaafonga mai ai, mai mua mai ai le tātou tautua. E I se porkalame po ni porkalame fau e te whinangalo e te whia whaafonga I ai lunga o le tātou ala leo. E le isi visili e I ni swinga e te whinangalo te tau na whaia I ai se fuafuanga le tātou leiti o. E iai se isi me te fia sauno iai e whaalele I atili iai whaasalunga si whonga le laumua. Ia numela o whātou lua lima o whātasi ia o numela I tua pēr le fia vili lunga le ea. O le o whātou lua lima lua I wha ia na tuula lo fina ngalo lunga le tātou leina na ele tali e seisi. Ia na lo vili hawa pe o lo ingoa ia o le o te vili atu I nei mastone ia. Ia ona whamtala lo leo nei vaenga na ia whatou whale a matou pikia I lungo le imeli. Na, mana ia. Peo si vaenga na ia. A whapea I se mata upo te fia tala noa ia a fia I sisi lau whainga luenga. Ia wala tala noa mai lungo le ea. E tango e vili telefoni le fionga le pule o le o lua tasi. Lua wha valu lima. O lua tasi, lua wha valu lima. Ia pole imeli le la fo isau tusi. Te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz. Ia, o nei whaasisilanga tāua nā, ma le whaalo lava. Ia, o le tāua le nā o lo tango e whaaso, le tātou Facebook. Ia, moni. Ia, wa mai, al tātou tau tua le nei aso, po nā nei le lua. Ia, ona e toe matamata I fo ila nā nei. Ia, toe maua I fo ila I o whaamatalanga e tu inatu. Ia, na toe vini me fo le tāua mo e sisi o manatu. Ia, moni. Nei aso atoa. O nei le se furu tasi, e ili tātou whaatalita noanga o le porkalame lea. O le awhatal noa ia le sunga ia Suliana Vea. O ia sau mai le library, po le whaletusi le ta o le Turnbull Library Wellington. Se furu tasi le tae nei, o le mafuanga. E ili wha moe le whai le National Library o Wellington, po New Zealand I Wellington. I le aso tofi nei. Ia, o le a mai moa I le tele wata na po eina I te tonu, ia po wata la ia I le National Library. Mai le vai tau le tasiva valu sifuru. O le mafuanga la o le o mai o Suliana Vea. Ia e fia I loa ia pe iei nisi e sila fia le tele wata ia o le awhala uloa I le astofi. Ia o le tele o takanta Sāmoa Pasifika ia na pueina I le vaenga le iei le kalesia me tisi le Wesiliana I Taranaki Street I Wellington. Ia a whailo e whafonga mai ia manatua le porkalamena nei le tai au. Le sfutasi e pe le aunga mal wha moe na. Sole, mana ia la. Ele to tele la tātou tenu sai le vai tau. Ta siva wale sfulu. Tu sa le fas fulu lima po le fasu fata usanga taluai. Ia mai na mana ia. Po le temi le ala te a onga I oi sa. Sole le ai la te la titi ya. La titi ya. La titi esto ina. Ia, na ua tala la tātou leina tātou tala noa la tāspe se vai foi. Mana ia. O le o whātou lua lima o whātasi ai le fia vini manunga le ea e i le si leina na o whātou lua lima lua I wa whā. Ia, po le tātou messenger Sāmoa Capital Radio Messenger ia o le emaili o le info@samoacapitalradio.co.nz. Tu ia ilo fina ngalo whaalia. Mon. Ia, se whatalo vatu vaenga lo mafta mai tale lo tātou pese ro tala tātou leina. Tolu lima lu o fatasi talo vatu sunga antile liva sunga vesi apulu malo faftai le sa Eddie Robek mafuta mrenga luenga mania nga luenga le so Eddie ya sunga testi vola mafuta mai Canberra Australia sunga Daniel Tena mafuta tele lava Rachel Sifa ya sunga mati malanga ma ya Samsoni Felaunga mania ne yaso soni ya Sefelina Vawa faftai mafuta mai mafo Eric ya talo vatu fo ile sunga fa vale le fu semi tamalianga tamalei whawale, ia sunga fiso tua I malefua. Ia watalofa atu fo ili fatua ia loiva maapsua, ia malesunga ia asovalu, oilea, asovalu tau fafo. Whaftai tele lava, tātou wōro le pese lea, ia talatu male tātou leina, ia lea ua.
nei le mala malama Tala I whale leina mai si au whana O le pongi sa Ele a mir tonu Malama le tai au a e wa ai atu E pe pa le tonu Whaasila si langa tā ua. E tusa molo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tusia i le tuatusi Limatasi Man Gavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu.moresy@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai.
Malo whaftai leo te 2 minuti na tale o le tūla eiva, leo talatu tatu leina, te wala mai ai whaare sofi ngalo. O le ua South Fasi silanga me le vaenga o tine mu New Zealand. E la pta i aita tau porirua ma Kapiti Coast. O le valu le tau nei wha malusia ai. Ia on whasaina le toi tutuina on yafi fafo. Ia se i eis taimi o na toi whairo mai lea. Ia au fuafua sa umu nei aso. O sa u tafuna i fia whai tu lou lava. Ia o le ua longo ina mailo inga te i le ia tu ta wali fui mu. Ia pe a wha pea e whafonga mai ia ai ua. Lipotia e se ainga. Nei le tai au le valu. Ia le na amata wha malu e lea tūlanga. Toi mautu le stala i se istaimi. O le tatou messenger na le Sāmoa Capital Radio. O le tatou emaili e fia lafo mai isa u so firangalo le tatou sa ile ringa le fai moleanga i proklami si ufonga le mo le tausanga. O le info@samoacapitalradio.co.nz. Ai se manatu te fia tala noa i e a fia i se si o lau whainga luenga. E na vili lo telefoni lea o le orua tasi. Lua wha lua. Wha valu li malima, le telefoni la le fionga le ripule. O lua tasi, lua wha lua, wha valu li malima. Ia po le emaili na tealu.moresi@samoacapitalradio.co.nz. Toi wha iloa tutatu fisili ia, maiso fina ngano lo sao le i porkalame le si ufonga lo mua le tau sanga maleanga i luma. O e wha fofonga mai se le ti o. E wai wha au alai mo le toi whasa launga o le tatou app, o le Facebook, YouTube, ma le tatou frequency, o le tasi ono tesi, ma le tasi wha mo. O le fisili tonu wala nai aunga i le tatou leitio. O e wha fonga mai i se leitio. Ia, leitio tono lau ta vale, po leitio le whenga luenga, po leitio le fale. Ia, o fea le te wha fonga mai ai, po e mai moa mai ai. E ise porkalame, po oni porkalame fau, e te finangalo e te fia wha fonga iai i lunga le tatou ala leo. E iei ni suinga e te finangalo e te tau una whaia, iai se fuafuanga le tatou leitio. E iai se isi mea e te fia sau noa, iai e wha le lei atili, iai wha sa launga si ufonga le laumua. Ia, o nai fisili wha tupu manatu na, ia ma telefoni nau wha ilo tole o wha tolu walu lima lo o wha tas lunga le ea. Ia, ma le telefoni i tua, mwhaina e vili, ia na tala noa le masini, tu u iai lo usuafa, ma le mena te wala au mai iai. Ia, ma tali o nai fisili na, o le numela na, o le o wha tolu walu lima, lua iwa wha. E le tali etu seisi, ia umalono tala noa hatu le leo le masini. Ia ona, tu ulo leo nei vaanga na pion whailo atu. Mana ia, ina i tatou paanga ia mafuta mai tonu whalwhainga luenga. Ai wafia vili, mai ana nai tarsi moko. Tā lor si moko se 4 minute, ia wala au moe whaale so fina ngalo. Leo tatou wala au leo o tamwhai mai fwe. Ia, alo se fua. Tā wala au. Alo pa. Oi. Alo pa Sofia. Sofia. Oi, ma lor ngā lua ngai aso. Ma lor. Oa mai ultina. Ma uia lava whapikai. Ia. Ia whalongolonga po le kio. O ke whalongolongo le kio. Sofia o tau e whalongolongo le tio. Ngā au. Oi na, oi. Ia, o mai Sofia na ngalo i fisiri pion tu ina hatu. Ma le ai lava sene a whale kongo po kalame uma e manguia mangaia uma po kalame. Ia mea le akor kai au. A mea o. Kalame umanga e mangaia la whalongo. O lo unga mangaku. Ia, ma lo whaftai tele lava. Ia, lo tele mo el tina, Sofia. Tele lava, ma lo ngā lue lo whakul ko ofisa mone li pule. Ia, whasoi fua. Whasoi fua. Ia, ma lo whaftai. Ia, na, talapea tātou leina. O le vaenga nena amere ni sala wano. Ia, o lo whasolo pea o na whalele vaea. Ia, o whainga luenga le maa. Tangata whainga luenga. Tālo sia lewa a fia se ua inga tāpena ino nei whanau lia onga. Ia, ilau ngā luenga pea whapea na wale o toe mo lau ngā luenga amtanga ni tausang. Ia, moni. Tālo sia. O i si o ngā luenga e ukilani na o tana noa i nisi o le uso i runga. Si o ngā luenga so le leta uso e tangata whainga luenga. O sole. Tele lava o factories, o whale ngausi o loa. Ia, e whafonga me tausu, sa ngā luenga, i o lo walua e tui pe veistangata maasani a vela usi i vi, tala anga o lo uso i fua. O le ae maua ngā luenga i nei, ia o listemi o le lesu ea. O le si me e tele na maua ngā luenga tangata tasi o le maasani.
masani ya o so lo mai o fa fenga lu ngala ungal wen ya mela tupu ye o le polinga fo le ta ulanga ina le sa na pe u tela tu mo lo no no o ya watu lo le ya o le ta wale ile mo ya el mena ya lu fenga lu nga ona o seisi ya ta ule le ya tangata na ya te o po fo mana ya o le vai tu le mano no ru tata no le ta upu ya ta le vala mai le tu no ya stato peseta matua I wha maopo le e saina na uru. O le mtanga o le tau sanga lente nei na lu ese mai na uru mai an Taiwan. Ia e watu ia Beijing. Ia nuari luafi lo wha. Ia e fuafoi le lewa lima sulu tau sanga le whainga pa anga sa mom saina. Ia lewa maula no ia se tangat sa mo saina mo le tolu sulu aso. Ia le spe mita. Le se visa fa pena fui tangat saina atu sa mo le tolu sulu aso. Ia o te loe se hase alu sa mo saina te whaua. Ia tele tangat saina o sa mo ta whaua. Ia whaua la tau se le. Pa wan meo saina le sa wha one manua I si leo leo sa mo. Wa le loka. Le ave sa o loa. Au te whafo I lona ta ma saina. Le wel tatu wala au. Talo wala au. Ala se fua le sua. Ala se fua. Oi le sa noa. La kuia kilani. Oi, okay. Oi le suafa. Ja. Ja, pe ana ya lo cha male a. Ya, sa le fa mai ana duena. Oi, malo nga lue. Au kilani. O le ale wala net fa ngai nek fa fonga mai. Ya, te fa longa le YouTube. O YouTube. Ya, le. Malo. Ya, o mai so fina ngalo. E to fio to e fa longa YouTube. Ya, mo le le singala wa o ma singala ki ha como de fata. Ina wa ke pa ngulongo kai au ka makanga duena. O ya, malo. Ya, o mai so fina ngalo fa silina na vatul tato pe la so. Ya, ya o no ko pa longo pe singa sama mala malanga ino kulanga umur nga duena. Ya, pa walo o ita tiang. Yo mi me kanga yo ma ngai le no fa so. Yo kulanga ngai kaya ume fa longo ko yo le ma ngai yo le no fa so ya mo ko te aka ma se ma do studia ka yo. Ya ni mo le ko ta ma lo ya o do ko. Mo ta ku le ku. Taule fa so a. O taule o foi lo suafa fa mol. Siu, ya. Siu, wale le, Paulo se vai ngati fa so ia. Ya, sa le. Ya, lo tele atu siu, ia manuia ne ia son fofuanga. Ya, foi, lo fa. La fa se vua. Siu mai o kilani, malo la fa tai. Te lo ta si ole tau sanga len tene. Ya. Fiu le no le o Greylin. Greylin foi sai no foi o kilani pele. Le ai. New Lin. Fiu no le Greylin e su el tangata tau ai ma ala to e si awala na Greylin. E ile aso tasi ai ono le fa malama o fale ai ngoma lepe nutila. E tau tu ia vo ia o. Le wa le mana e nei. Alo te su atu mena no foi. Sa Greylin na. O Greylin. Lo ngato no kilani. Ya ole ngola la wala o Sackville Street. Oh, ya ia wari tau sanga le nei. Ya afe poal ful tau sanga te nei. Fai foi la mi o tangata lo tau ai ma. Wa mo wala. So lui va tau sanga le fine. Io. So al fa tainga pe la wala le tate ye. Ya. Umon ma tongi fale ma le pele ya ma ta ele tiota o tato fale. Ta ele tiota o fale la ingala malesi. Ili sia so tasi on no le fine al fine. Ya malo se fua. Talo fa malo se fua manuia. Se fua manuia lo suma. Ya, malo. Oi foi sua fa mole. O Saulo. Oi, Saulo. Saulo, ya malo. Felet fa forma aí Saulo. Oi, Paulo. Yo Paulo. Saulo foi le sabe ma Paulo. Malo se foi Saulo. Saulo, te fala longo le tio pe. Dala wala te mo fa salo. Te la o fala longo de YouTube. O yo de YouTube. Oh, ya, le. Malo. To fia o to mas en fala no YouTube. O ma ko ai. Ya na we mo mai nei si le fia mo to fina ngalo fa mol.
Ya, ele ainda o mga kele país fiti. Ai nga Paulo mene ke mga o ilo o mga kungawa. Pa kele le kaimi kilua ia ilungo le kio. Ia ke awa ia. E mga ia kele o kaimi kilua kalangoa mai. E mga ia ilo fasoa e fa kukumanga ko isi kaya. La ke ala ifu mko teo na loko kaya. E mga ia ngai kamai fale ko kasi ngai. Ai na kongi mai. E ko e ma. O ai hoi la ka pasi nga malo si le asa malea. Au anga me le ka ki mga oi kaika. Mang te pele le lua fe ngai mga duenga le kaya. Ja, alo Ang tele. ngoi pa ponga le ko. Ja, wale le, alo tele. Ja, fase i fosaulo. Te wo. O YouTube, o lua li tantai ma fala mo YouTube e na mai tatu fasalonga. Ja, mo tatou e mai mo le Facebook. Vai tatou Messenger na o le Sāmoa Capital Radio Messenger. Ia la fo mai sau filangalo. Ia e tatou famo mo lo fanga solo. Tasi o te manatu lava vai fo tatou pesi. Toi vanu mi lute ona tane o le ival tatou atu fo lo mo Wellington na i fa fianga so i filo yo tai ao. Fianga mara me pese fetulima ina ua toi ono minute ona talo leo le tula iva. Se fetau atu le isi o listo to ole na ui mai awala whane una polo na whiringalo. Ai leo vili mai nunga ea. O te whaalongo atu le app, o te fia i tātou porkalame uma e mai se lava le ata o le tai au. Ai ua misia lava le porkalame a leo. O ni steimi o te whaanga ina i Facebook e matamata tuai le tātou o unanga. O ma ua malitina o tamaiti e whaanga atu le YouTube. E to ilungo le TV le tātou le tio ia manuia whea mga luenga o le tausanga ia malo e sa o le pokalame lea le tulafono le masani lua talnoi msua ia le lau mau melisi wala au le o msia lava o kalame nei tele tātou a onga i le tulafono ni sila so o se vaenga o umman fa tulafono e o le e mor saino lau ta vale
indicator e sala fo te lau lima sfutala. Mo. Ia mana me foi lele o lau e o lung ole. E tele lava na sa o tangata kolosi e se le avta avale ni melo kolosi. Ale utato lol tu la fono. E o lol ta avale lung ole taimane. Sa anto e kolosi sesi. Ia e tele an kolosi ia tangata kolosi. Mo. Ia ma le tele o isi vanga tu la fono na te na ua e mau fotas. Ia. Tala pele tato leina te wala umai ai whare so whina ngalo. Ia wa pia fo ina ele i. Wa e toa tili la ele i whiara le taimi la ma li lili. Ia whawhila ni sau kofe ia na e. Na e. Wala umai le tato waenga na pe ona forsi atu. E se tina o lo whaari alo na suafa ilunga o le Radio New Zealand. Tau sanga e lua fe lua tolu na maali li wa ilon to o lua masiana tama sifuru lima tau sanga. Sa ta ele na ele matawhanga na ina Coromando. Ia la e fautua mai tina lea. Ai loa lava mai don't risk it. Ai loa lava ele tau au e te alu sami. E te alatu foi tae aula i e sami. Ai angalu lea so au e tae le on sa isi au lia tae au toi langi le. Ia. Le wili vala au, talo fal vala au. Ia, talo fatasi ma tu fue. Alo se fua. Alo. Alo lawa por kala me le tae au. Oi le sau noa fa mole. Oi moa. Oi moa. Fele te vala mai ai, fa mole. E vala iti taipei. Oi ia, malo. Le ai o lau milionea E vila to tu sama tato fatisi le tae. Ia, le. Wa ole te fa longo logo i tae au ma le tio. Ia, e to fi auto. Fa longo ai. Wa mala o kan. Tora le makin no. Oi to lua, ia le. Ia, ole. Poka me ma ia pitsin ta wa lo fe fa longo ye. Mai sa tato saudinga lotu tae. Ia, saudinga lotu. Ia lona lua, ia por kalame fo era leo fa manatu e ia la to e fa fo ina tavale tau langa no male baukino male solo le male sa male bu tangata ia mal por kalame fo le a falmai e se fo maloina e fo maloina ia fa manatu e fo ia batu le i lu fo la au ia ko na la fo au ia to e mal fa manatu ia ale por kalame le ta au le ta au ia mo por kalame uma le fonga la ua ia o te au ia me uma e se por kalame pele e tua ni pule mai vai si o to la fenga le mo lo to malo si wal fa fo ina na vera malo e ini si vai nga o suyo lo so fuanga ia so uma o no le tau no longo so fu ma no loin wale weta ua il ta ua fuala au fa mana tu atu ma isi temi pe tau bisi fo la u e fa longo lo famana tu mai al pemana tu aro se va lo e ingo falau esa malo ai bo ba na no se au ya e pi ngalo el falau ia sa oleia e mo famana tu mai le tai mi sto por calame e se por calame fo te fi fa fonga dungo tato litio ma ya por calame u vai ai te va na di se por calame fo in to oficial mai ya ba to awat foi le iai ia ma mo ele si tangata tatu tatu pa anga e se le leola e se e lau tale ni ole pese ia le na e tata mai si aso mana fu o mai si aso i pa ni lau tale ni ole io le na tata mai si aso tatu fa si na watu le sta sang ia le fa tai ia si o se tai bia se ia no ia wa foi a mo wat pu ti tale na ia le lau vatu va lau fa fon mele tunu ia te o mai lo ia fai lo stato fai pese i mo ia le ia mo ia lava ngal vengo le aso ma pelo so fu le lo ftelet ia fa se fu a se fu ia ma no i mo na le fa ngal le tio ia o le ofsini na le autu e mo ia o e fa ngai na se le tio Pio le tio e lua la tato wala au le na mo mai Sophie Wellington e lai whafonga le tio. Ta mai i mo ti Taipei i o le tio fo. E pio le tio le tuli atua le atunu whamuli muli. E fie i lope to tele nisi o whalongo pe i le tio pe ua li liu umatangata i Facebook, YouTube ma app. A le ua tale iwa. La whafonga i tala fo ua mai ale ato e tala le tato leina. Pokalame so i fu mala noina se fulu. E le pokalame whapitol sfutasi whapitailava. Toi whatala whātu telefou pa ia lau whafonga nei fwoi whaopoponga o telefou mai lu tātou tofi Sāmoa o se bai el whafonga. Na matua i whaatu mulia le hola le ka le sia e whakasai songi e le vai aso nei le urua i fontanga a li matama i tae whaia onga
o pule a onga māsia onga o a onga uma i le atunu e au fio mai a onga le malo o a onga tu ma oti ma a onga ekalesia mo sana ulua i fontanga mua wa whātau teia au le i toe fo i atu whana wa onga ma amtalia la tu ngā ruenga i le vai aso fau. O le fontanga e sa idi a wala i pei fo e le tele o whawhita o le lo fesanga i pea ma le ofisa wa onga ai o se tau mawhainga nei e tu fantasia i le ngā lulue fantasi lungo ta iala e tu inatu e whawhaingo fie i ngā ruenga i le atunu o atoa. Whaalia le ofisa Silio a onga ia e au Chris Hazelman. Mua, ia, o le sifo ilu i taule na whea ngai e o na pento sit fia, te le le swing al kalena o ngai ia lua olua wha, ta lua i le talinga malo le na iai, ia, nga lana nau a ia ta pena uma ia po kalame wha o nga, i tonu, ia mantua iwa masina le masina tu mai, ia ai pe wa pupu si teimi, o nga o le teile o teimi ia le wha malolo, i tamiti o nga o le wha mwemwele na wha tinuina. Now, i le vai foi la tulanga na o ana ngai le songa na maua mai na mea na ia o nga le na le ia fa solonga ai e foi le vai al tanga le te le foi ia na la pe ma tu ma fa la vela ele usta ia foi ia o nga so sta foi lan toi ti lo foi la le kuma tanga le tan no le wa o nga tan no la se sia o nga tan no ko ia o nga ia o le si foi me ti lo foi ia po ye foi ni fa la vela tu la mai tono la o we so o nai fa la o tulanga na toi ti lo to ai o se tasi o lui tau na wha alia ai au o loo tu mau pe lava ili matanga ruenga mai li telu tu sanga umawai o le leo lava leo whaia o ngai ni matama i tai pe a fuatu le tele o alo ma whanau le atunu i upolu wha pe fo i savai o le wha malo se e au ia li i matama i tai whaia o nga wha pe fo i ua o nga ma se sia o nga e na ia tu mau pe le wha maone ma ono sai e finau pea ina ia tau mawhai alo mawhanau vai ia whaia se swinga e ui lava pe le pasi ai wa te le se swinga o lo lātou tau mawhai e le anga i luma o lo lātou wola tau mawhai. Wa momoni mai se tu alalo mai le komisino mtanga ruenga o leo a wa paulongo i tino Filippo i le mamalu le pāne mene e alo lofa e avea i lātou matai muanga o le whaatofi le muina o le atunu mai i le mata opolo fetoso ina ai le au nanga mtanga ruenga manatu ua le whaatuatuaina le au nanga e le whaatinonga o na tiute. O le makaukala i man makalkongu o luma o le whaamsinonga e mai sami o kongo se mka a wakua i luma e whaamsinonga e le sao i o ngā hui koe a vei kuanga mka wai a waku fo ia whamaunga i o ngā hui e mai le kati i luma o le whaamsinonga ai whakua inga i whamun mole ki kilo mo mau i le afianga hui o le kunga e mai se hui lava i along whanga o Sāmoa lo kukukua ongo le afianga le wafia i whamtalanga ia le whawaya ia malkele o whamkalanga le sao ia li lungo susoni. E leo toi pōmala e le tātua tino tu singa ma whamtalanga a whea avea i lungo o pengta whailangi o lo wasala la waia tunga lungo o tangata o le atino e whaatatau i le mtanga ruenga malana whaatinonga o ngā ruenga whai e pei o na iei le mta o polo o lau fitoa iei le temi nei. Ia o mai koua ia whaukuanga le malo le tunu ua whaunga ina fua ia whamtalanga o lo lunga o penga te whailang o kele o ngā whamkalanga i ringi me whamaungia so ina se wholmtanga ruenga ia o ngā kūlanga o le maka upu leo lo whanga solongi peo i ngā leo walanga ngā i manatu le tunu ma tūlanga hui ua ia ile kele o le mkanga ruenga ingisi o mka upu o lo hapenga o ngā ave lunga o penga whailang. Ia ko si la hoa kele o mka upu ave lunga o penga whailang. Ia kele au o mo meo fake pages le wha o ngā mai ia. Ile o mwhainga o mai sa o kalangoa mai ma whapea hui o whauru mangi la ko kang. Wa le singa mea ia e leo mai kalangoa sa o mai leo. Ia o whai ia mka upu lunga o sosolu. Ia mwha asise ia le ko kele o malo le kunga. Olo tu maulama le tahawhia o pa au o lo se solo lava ngā ruenga whai le mtanga ruenga i lunga o le tūla whono mai o le whaamasinonga foi e au maia le tani whaaiu o so se mata opo e tali nai whina ngalo le atano.
O le sauninga lotu e te tala aloa i eina ai ngā ruenga le whaamasinonga le nei tūsanga, na whaalia i le saunua ngā le fionga i le whaamasino sili, sa tiu si Mativa Perese. O nā tunga lunga e whaatatau leo le whaatuwai, o na moa se tali inisio fesuia inga o lo o mo o mia e fia whaia i le whaamasinonga, o na ofete na inga malele mautonu o upufaya malo le wa fiai i le temi nei. Pe o na sila fia o lo ta atia le mata o po le whaia leo se tula fono, e tu whaatasi e le whaamasinonga o soli ngā tula fono, ma le whaamasinonga o whanua maswafa, pe tai o le atali taripea, a lunga o tau manga a le fono le pāremene le temi nei. Pai loe sa ti o lo iei isi ngā ruenga o lo ta oto a le whaamasinonga le temi nei e fia whaatino. E au fie le fia tō fia leo nisi o whaamasino mo le whaamasinonga māwalunga, ma le whaamasinonga o tāna sanga toi ilo ilo. O le asonga fua le vaiaso le nei, na toi amatalia e ngā ruenga whaanga solo, a le matanga ruenga o whaamasinonga. E walu tausala mai atunu o le Pasifika le o whaamaunia mai, e au fiei ma le tausala lo tātou atunu, e whaia i el filifilingo se tausala o le Pasifika, e sui tūlanga le tamaita i a moe moana swanky. O le verso nei o le atu vae se tuailu tātou tausala mō Solomona, le tamaita i a li Tara Jeremiah Allen, le o iei fo i matamatenga le atunu, o le ato e solo mai fo i ma le tausala Sāmoa, le manu malo o le tausala o le Pasifika le nei tausanga. O atunu wa o fiela tu tausala i le tauvanga, o Amerika Sāmoa, o Sāmoa, Tonga, o le atu Kuki, Solomona, Papua New Guinea, Kiribati, ma Nauru. O Sāmoa no tulanga tutusa ma le atu Kuki, e le foi numero tamaita i manu malo i tauvanga tausala o le Pasifika, pe a fai ai toi se so o foi le isi Sāmoa i le nei tauvanga, o le a aisilia i lo Sāmoa i le iwa, manu malo i le valu o le atu Kuki. Mai o le vai aso fou, o le a amatalia i loa, vaenga ese o le tauvanga tausala le Pasifika. O tala ia mai Sāmoa manui tele ni aso le tātou tunu whasoi foia. Ta alofa lava i le nei hoi vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua i Wellingtone o le tala mua mua. Ua whailo mai e le minsta fou o le ati na el tamau a inga o New Zealand, Nicola Willis, ia ni swinga ia inga matu unga o le visa siasi po o le visitor visa a le malo o New Zealand. Ia ua amata o na wha mamalu. O ia swinga ua whaatanga i nai kompani mai whafo, e whaia ma whaatino atu i le tono o New Zealand i alatu ngā ruenga e awala i awa awhisota inga whaateko no losi. E ta ua i le ngana peretania le swinga le nei mo la tau e awhiai o le digital nomads. Mai awhiai tangata e to mai whaapito i whisota inga whaateko no losi po IT specialists i e malanga asiasi mai i New Zealand. Peitai, e le whaatanga ina le maua i e tangata o se tutongi mai i to tono New Zealand nei mo le whaia o ia i tu aingo ngā ruenga. E au fia i fo i mo isi tangata e mana o mia mo ia lava i tu aingo ngā ruenga ai e to tongi mai e kompani whafo. O nei suinga o amata nei o na wha mamalu mai au fia i tangata uma e malanga asia si mai e au fia i tu lisi ma tangata e malanga mai e asia si mai o la tu ainga i to tono New Zealand. E mawhai na toi wha umi atu le taimi o lea visa i le iwa maasina e ui ina e mana o mia o na whaia se tau tinonga so stangata e a fiai pe a whaia sili atu i le iwa sfuaso o iai pe ai le tono le tino o ma wha tino ai ia i tu ai ngā ngā ruenga. Wha lia na minsta o le nganga au tu o suinga nei o le tula whono ina ia whatau sina mo iai tu lisi e tele tupe moi se ale United States o Amerika whape ai mātunu o Asia. O loo iei le whanau naunga o le malo o le atukuki po o le Cook Islands ina whaia so lātou lava tusi folau e ese mai le tusi folau New Zealand lea o loo whaonga ina i le teiminei
e fe malanga ia yo lātou tangata. O stasi le nei o mata upu o le atala noina a o iai i le motu o Rarotonga i le vai aso nei ia le whaurulunga o le mtanga luenga le vai fafo ma fe whaatau inga New Zealand o le li o Bede Corey. O se whaaringa mai le ofisa o le vai fafo le tukuki na ta wai e whapea o le malangatu o Bede Corey i Rarotonga o se ulu aia si e singa tau o loa lea mai le malo New Zealand i le tukuki i le nei tausanga fōu lua fe lua sifuruma le lima. O le tausanga le nei, ua whapeo na atoa iai, le ono se fulu o tausanga, talu na pūlea e le atukuki lo lātou lava malo, i lalo o le whaamalumalunga ma le tausinga a le malo o New Zealand. O nisi o mata aupo la tala noina i le vāo New Zealand ma le atukuki, e au fiai, le whaalau teleina lea o le ngā lulue whelangolango mai i mata aupo e a fiai la ti nae, ma le manuia o tangata o le Cook Islands. Ua uma o na whaailoa manino le Minstala vai whafo New Zealand, ia Winston Peters, o le mataupo e winga i le dus for lau e pei o le mana o i nei le Cook Islands, e le mawhai o na whaia se ia vanga na ua ato toa o na tū maoti, ma tū to tasi o lato ma lo mai pūlenga a New Zealand. Ta ua hoi Peters, o le whai o se dus for lau o le atukuki lava lato, o lana winga, o le amana o miai o na whaamuta loa le avea o lātou tangata masit seni po tangata anu o New Zealand e pei ora iai nei. Ua walo ia mai le toi oso maulunga o le whai o tangata e le aini ngā ruenga i le tono o New Zealand, mai o le ato e fo iai le tūlanga lea sā iai i le taimi o le vevela o le wha mai COVID se furuiva. Ua fuafua ina o le asitia mai le whāte si ma le 8% lea sā iai le kuata whai o le luawe luas fulfaa, anga ia tu i le 5% i le vailuanga o le tausanga le nei, i le au whai o tangata i le aini ngā ruenga i le tonu o le tunu o atoa. E le ngata ina walo ia mai le to tele o tangata i le aini ngā ruenga i le nei tausanga, ae o le awha befoi o na to tele isi tangata o New Zealand i aito mai maanga waa o le asa ili ngā ruenga atu i atunu i whafo. Pei tai la o le tala fia e le tau na iaisa swinga o ia tūlanga wha ale tonu i nai tau sanga o luma nai nei. O wha mau maunga le matanga luenga o fwinu mera wha mau mawina ale maa lo mo le tau sanga lea na uma i le masino mati o le tau sanga e lua o lua wha o i loa nei e sili atu le tolu se furu afe le au wha ingo tangata o New Zealand na tu ua le tunu o ai malanga ese atu i au se talia. O le bafuanga o tūlava ona o le tele o ngā ruenga i le atunu, to e le leit tongi, ma sili atu ona le lei le tūlanga o le soifuanga i au se tālia. Ua tautino e le li pālemia ia Christopher Larkson, e le aise pālota whaapitoa po o se referendum e winga i le whengainga o Waitangi e whaia i lalo lana teita inga o le whainga malo o New Zealand. O le nei whaaringa manino o le pālemia na talia nea i Vasili e la utustala, mai na i tau ai, a whai e toi tala noa le National ma le Partia le Act, pe a uma le pālota tele le tausanga fau lua afe luas furuono, e mauti noa lava e le tala noi na i lea mata upu. O le whasiringia pēo le li pālemia i le mata upu le nei, e mafua mai ona o le pili po le tūla whono tau whaofi lea ua i luma nei o le pālemene, e winga lea i le toi whaatulanga ina o lea nganga o le whenga inga o Waitangi. Taruai o na o wholwholanga le pālemia, ma le Partia le National, la tau te le langolango ina le pili, e pei o na whaaponga iai le taitai o le Act i a David Sāmoa, pe a uma i a lona whaitaunga whaalua i le tonu o le Maota. I sauninga whaamanatu o le lotu Maori i le Ratana Church, sa whaadia manino ai e stasi o taitai o le kingitanga i le pālemia, ua matua whaapopole ina lava ma le fia tangata Maori, o na o mea ia ua ali li mai le whainga malo, ai mai se ale mata upu e winga i le pili le nei ua i luma o le pālemene. Sa toi whaadia ai foi, e Christopher Larkson, e le aise mea e popole ai, awa e le langolango ina i le National i le pili, pe a o i le taimi e pāsia ai. E whape foi le tūlanga o le pāti o le New Zealand First la tau, le ana toi whaadia mai foi e lona taitai i awa wasa mana i Winston Peters, e le langolango ina foi e la tau pāti i le pili le nei, pe a mana o mia o no pāsia,
e avea matula fono. Peitai, o la songa fua na nafi le ana amata ai una faia ia mori mau o te ngata tu sai o le pili le nei I luma o le komiti filifilia le palemene I Wellington. E fitu la whaioni a onga fau tu maoti po charter schools o le a te tala I nai vai aso ia o lumana I nei I tu SSE o New Zealand. O nei a onga fau e a matatu I le to'ono, a nga I le to'ono se fulu la whaio ta maiti a onga e uru fale iai mo le tausanga whaale awa onga le nei. O stasi o ia onga, o le onga whaale wā malo I le ngana whalani I Aukilani, le o la whaafoina se whaala bautunga tu maoti, na whaavaina le maftanga ta ua o le Auckland's Alliance Francais. O le nei a onga e to ono ta maiti e uru whale nei iai, Malaysia se furu wha e whaasolo solo o na uru whale atu iai le tausanga nei. Ta ua e se sui o le nei a onga fau, o le totele au ta maiti nei e le o ni tangata whalani ai o ta maiti mai a inga o lo mana nao e au hao e la tau whanau I le ngangana whalani. E le pitanu o Douglas Bay, le tūmalo Northland, o le a te tala ina ai, ia le a onga tū maoti e whaafoe I le ngangana Maori. Whaingo ina le a onga o le te rito te kura taiao, whaas furu lima la whai to maiti ua whamao nia o le a uru whale iai. O isi a onga tū maoti whau e a whiai a onga e lua e pūlea ma whaafoe e ni tangata Austania, o le Mastery School I Kalai Estete, to onu se fulu ta maiti o le hae iai, ma le aonga ta ua o le Busy School I Aukilani, e le val se fulu lima ma le tolu se fulu la whai o tūpulanga te lavou o le a mataina I le neito sanga. O nei aonga e whaapitoa mo ta maiti e le fia tele I mata upu whaare awa aonga. E iai se mea pu e hata o loo whaatu I se awala e whaapitoa mo pasi I le lau moi Wellington walata I le kuata miliona tā la lea whainga o sala tupe ua mawai mo awe ta vale soli tu la fono I le tonu o se masina e tāsi. O lea so iwa o te sema lean amata aia na whaonga ina ia mea pu e ata tu mau nei I le awala o le Rediford Street, whapea le Adelaide Road I Newtown, ma le Chater Street I Karori. O le alatele le Rediford Street e pe ona silfia le uiane I luma o le whale maitele I Wellington. O le vau le so iwa o te sema ma le aso sfulfitu o le masina le nei o Januari e afe fase lau fitu lima le a whai o tickets ua maua mai ai e tangata na lātou whaonga ina le bus lane o lo o iai se a whainga atoa e tusa ma le lua se lau lua sfultasi afe lua se lau lima se furu tā la. E matua maua ai le nei a whainga pe a whaatusa lea I sala mo awe tamale na soli tu la fono I le bus lane I le Adelaide Road, le ana maua mai ai sala tupe, e tusa ma le luas fulono afe luas e lau limas futa la I le taimi lava le tasi. Na whailo mai la se sui o le pulenga o le ai o Wellington e ta ua ma da taui awe ta avale uma o na siaki le lei ia wha ilo o lo o ilunga o le awala e loa le iai taimi e wha mamanuai ma wha Sāmoa isi ta amale ia le vaenga leo le tele wha abitoa I pasi po o bus lanes ai pe o a foi ia lanes e matua sa tapu ai o na oso ai se isi ta vale se ia vanga na I lava o pasi. Ai titi mai e iwa la wha I o whale o ainga I le nu o manga whai o ave I aile stika lanu sama ona ua le to e saonga le mumo tangata ino no whai talu a whaina mai le asio lea na la vea ai lea pitonu I le tūmalo Northland I le Paulast o na I talu ai. Sa ngā rue fo I le asunga fua le company e le tise o le North Power I le toe whaola ina o le power na motusia ai I le tise mai le tele o ainga whailo mai fo I le company le nei le North Power o le ua iloa e tele atu mea na whaalenga ina le asio na I le tūlanga sa I le manatu se lau fas fulono la whai o whale na tau ma whai lea company e toe whaola I le tise I le po no po peita ai o lea ua whaisi toa ia ngā ruenga mai na le mawhai au na whaatau nuu ia lea fuafuanga. O lona winga I ai inga I le wala tuai le Old Waipu Road
e le I maua be le I mwhai una whaola lo lātou e le tise ana po. O nisi o mea sa whaalenga ina le asio e au fi aise tasio transformer tele mo le ele tise e mana mia ona sui a toa. E le ngata I le tise ai tele isi mea sa whaalenga ina le matangi e au fi ai whale o tangata tau alunga o whale na whele le solo e mamma fuli ai la au ma pa u I pou moli mawaya e le tise. O lo o wha wau pēi le taimi nei o na ngā lue le pulenga ai maise o tangata o le nei pitanu I le tau wha mamaina lea o le lātou ai mai o tōta maisi la pisi na mafua ona o le asio sio. Ua wha maoni mai le pepesi o le wha mai o manu lele lea e wha ingoina o le avian botulism I le tūmalo o Otago. Lea ua mamate ai nei le tusa o le afe o pato maisi manu whelelei e fia e wha mautu I le no whanga e wha mamai le suamai le Waikuati Wastewater Treatment Plant I lea vaenga o Dunedin. Whaelo mai le whalapo tonga o le Otago Fish and Game e whapea. O se teimi mua le nei ua ilonga na malosi ai le pepesi I lea vaenga o New Zealand o le nei wha mai e whaave ina e se siama. Ta ua e whapea o le tele o manulele ua mamate ai le wha mai I le teimi nei e ma tele lava I pato o le itu ainga o le Paradise Shell Duck. Peitai o loo awhia I fōi maisi manu whelelei e pei o kusi, le Canadian Goose o le Black Swan, ai whapea I a mallard ma le Grey Teal ma manu whelelei o le Blackback Gull. Whailo mai fōi le whaatonu o le whaalapo tonga le Otago Fish and Game o Ian Hadland, o le whaamaile nei o manu lele, le avian botulism, e masani o nāre ni mai I le motu I matu o New Zealand, ai e se ao no o atu I le motu I sause. Na ia ta ua o la wha o pēo na ngā lue whaatasi I la tau ma le pulenga o le aio Dunedin, a toa ai fo I maisi pulenga wha ai tū malo e tu sai o fuafuanga mo le vave fo ia o le sanga pipisi atu o le nei wha mai I isi vaenga o le motu I saute ona o suinga o le tau. O le nei wha mai na mamate ai la wha inga e tusa ma le luas furu lima afe o manulele I le tūmalo au Kilani wha pe ai le Waikato I naitu sanga e le I mamao tele atu nei. O le whautuanga whala wai tele mai le vaenga o le pui inga le Biosecurity New Zealand mo le mamaru o le tino ina ia whesota I atu I la tau pe a whai e wa ia ni manulele mamai po ni manulele fo I ua mamate o le numela o le telefoni o le o valu o iva ono. E nā itala mai whafo ato ma le Pasifika, lipo tia mai le Reuters I lone tōna le pa uai o le tau o le sua ui le asonga fua, ina ua toe taofi le United States o Amerika, ia ni sā mani tapu tau le tamau ainga, sā fua e whaia e whaasanga I le tunu o Colombia. O le tūlanga ua whaaititi ai le tūlanga le mautonu, ma le whaapopole ina sāiai, I le ono a whaina o le sapalai o le sua u mo maketi whaalewao malo, ewi ina o loo whaapole pole pēr maketi o le laulangi I winga whaalia o le Palestine le ua tūlai mai nei o Amerika o Donald Trump. O le tau o le sua u e le I whaamamaina I le company o le Brent Crude, ua pau I le ono se fulu sene I lona tau, lea ua tūlai mai ai nei I le fitu tā la iwa se fulu sene I le paelo, ai o le West Texas Intermediate, e limas fuma le fitu sene na pau ai le tau, lea ua o ai nei I le fitu se fulu whātā la ma le iwa sene I le paelo e tasi. O se whaari ngalo ia mai le whale pai nafi na ta awai e whapea, o lea ua toi taofi ia sā matapu ia na fuafua mo Colombia, ina ua talia e lea tunu ia tangata ia ua toe tipoti ese mai a Amerika, ona e soli tu la whanoro la tau no nofo ai. O le tausanga na tenei, e whase fultasi pasene o le awha inga atoa o le suau ale malo o Colombia sa whaatauina atu I le United States o Amerika. Ua whamania mai e le minstala vai whafo wa wasa mana I Winston Peters o le whaia leo se ilo ilonga o le polkalame atoa o viso swani al malo New Zealand mo le atunu o Kiribati. Ina ua taofi mai e rona Palestine o le minsta fo I leo le vai whafo o lea atunu
ia se ase singa sa fufua a Peters e malanga iai I Kiribati. O lo tau wha mautulai le teimi nei, ia inga matulanga o le ao fia I le ilo ilonga le nei, ma ele o mautino foi, pe o le atao fia ai ma wha tia vai ngā tupe, mō ni ati na ai du tonu o Kiribati, I lalo viso soani alo ia nei ale malo o New Zealand. Pe ta ina ta ua I se lipoti mai le ofisa le li min star, ia wawasa mana I Winston Peters, e le aise wha ai unga mautu e whaia, se ia vangana ua uma, o na saunia le lipoti o le ilo ilonga lea o lo whaia. Pe ta ina ta ua mai, o lo tu mau pēo na vea ia Kiribati, ma vaenga o le polo kalambe o ngā luenga whaamai taimi le RSE a New Zealand, ma e leo a fia foi le quota o Kiribati I lalo le polo kalambe o le Pacific Access Category, ia nofo mawai o lātou tangata I New Zealand. O le aso lua ma le aso lulu le vai aso Derwai, na wha moe whailo I aiwa wasa mana I Peters, wa le pele stene o Kiribati o tā neti maamau, I se vaenga o taungu whainga e a sia tu ia tunu umo le Pasifika. Pei ta isa whailo mai le ofisa le pele stene Kiribati, wa le o awanoa o ia mo lea whailo inga ma le minsta o le vai whafua New Zealand. O lea tūlanga, ua le fia ai le minsta, ona ua lima tausanga e le itoio o se ase singa alo ia le malo New Zealand I le atunu ule nei o Kiribati. O le vale tausanga I luafe lua fultasi ma le luafe lua sfulfa e se lau mo le 2 miliona ta la o whainga o se leni le malo New Zealand na whaalu I le na polkalame veso soani I le malo o Kiribati e o fiaia ati na e tau le tawao ainga so I fua malo loina a o onga whapea whainga whaiva ma polkalame veso soani ona o a fianga I suinga o le tau. O le vaiaso nei o le a whaatouto I nai I a minsta o le kapeneta le pale mia fau o le malo tonga. O le vaiaso terwai lea sa whaatouto I nai le tupu tonga, tupu le ono, ia le li pale mia fau o le tunu o aisake eke sa mua I fuafuaina e whaia whaatasi ia sa uninga le vaiaso terwai, ai na tolo po mai I le vaiaso le nei I le whaatouto ina o minsta. O lo tele ina fia I loa e tangata o tonga o lo noho I whafo, ai whapea I fwoi mi tangata o le tunu po ai o le a o mia tofi minsta o le nei whainga malo fau alo lātou o tunu. I se li poti mai nuko lofa ta ua mai e stasia tu stalasi ni o tonga o kalafi moala. O mafua ona tuwai ona whaamautuina le kapeneta ona o le tele o le awhi ai o le tupu I le filifilinga o minsta. I ta alonga, I kirikiti whaalewa o malo, o le tamaitai o Millie Kerr, o le au o le White Ferns o New Zealand, le ua filifilia, e a vea o tamaitai I ta alo le tausanga, Player of the Year, I ta alonga ta I luas fulu over po le T20, a le whaalapo tonga o kirikiti a le lalolangi, le ICC, ona o le mawa ai o lana ta alo, I le taimi o le taamidusanga o le ipu o le lalolangi I talua I nei. O le neita mai tai e luas fulfa tau sanga o le soi fua. Whailo mai le tulanga ina ua manu malo I a New Zealand I le ipo le lalolangi I le taamudusanga le nei o le T20 na whaia I le United Arab Emirates le ana mawai e Millie Kerr I a pe se fulmalilima mai lana whaate a taavili. O se taimi mua le nei ua whapeo na siampini ai I a New Zealand I le lalolangi I lea vaenga o ta alonga kirikiti o le T20 a le tūpā o tau mai tai. E o le whaaiunga le nā o talo whau. Wa luas fulwana minute le luas fulwana minute te nei le tulaiva te whafonga le tulais fulwana lua I telefon matala mai Sāmoa. Ya, te whamalo atu le taimi le tātou tunu. Ma nei le whalongolongo I tala mai le tātou turu. O le ua sa saa atu le vaenga mua o le sua ule na au mai le vaafo I lea New Zealand le na ngoto I ngatai o safata. O le mana wanui. Ia lala o vatu I tanela I oi matautu. Te loa lai le ato toa. Ia o te le lopo e whawhielong whaongaina wae. Ia wae se lau wafelita ia na mai ilo ingole se lau wafelita le tutoe. Ia o talfifia le stala mana ia pe ona liptia fo na filifionga la wano o le wa matan fatal tan noa ia ni
taui, o le asi taui tupe vatu mo na e fio ngai wa faina. Ia tatou ilo sa mo e whalangolango tele tatou di sami mo tau mafa, ia ia tupe maua. Ia te ilo le la whatelitali na inu ia na faina, po le asi whamnianga mo la tau. Ai talusia ua maua se pepe whainga luenga o stama, fo ile msion to olua le talusia mai. Sa, Wana ina whai sa o le Navy New Zealand, ma wale o malo le sei, ia whi mo se ma pepe whainga luenga. Ia. Pena o mailo la ulina, ia. Ngalo le pena ngalo ale ngol Ia o mena o meu tusi pasa. Ia na ni tusi a vole le fa manatu ai. Ia. Mana ia la fatino. Ia tatu ia. 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 Au na tu fo ia le wa tani la to fa pasene. I Sāmoa nupi fa ai vo ki u te mine. Mana ia. Na tata no le version nei le fama mo foi le concetti le fai so i Wellington e ya mati was to ti luas full tau sanga o fai tau le homegrown le la le to e fai o tau sanga muli ne fai ale we ele si festival le usau to no Wellington e amata ne ya mati le so mo e o la so iva fato amata le tau le seaweed festival le limu ia e tele la faalinga ese au fia i male tofo ino le limu lo por tele o limu ia maulu tato au maulu fango tai le tau mafa na le watua pasilo ai le au mo o va ai le fato anga limu le no le o saina e te va ai le faingo ma Japani le limu ai la tu la falolo la mo le limu le mo mai o e a fifi le sushi te longa le sushi le a fifi le se plastic la no me mata u liulia e le o se plastic la au le limu melna ala fu le fa tau falolo ia matua faaola fa sao le fai fato anga saina ma Asia mai se lava Japani ia lopo tele ni limu fa pena i nei sami New Zealand ia le lopo ini tangata New Zealand fa le vaenga fa ola le limu ma fa i business o tele to na limu ia ata to lo le sa mo limu fu limu taulia na ia mo ia le la anga i mai Wellington le so mo o le so iva ia le fa mo le masino mati e tatou fo ia mo se no mata ina i loile e pe amale fa mai pe amale tolu se fulu tu ainga seaweed themed events le woman for le nga ole autu ole seaweed festival po le limu festival ia tolu se fulu tu ainga vanga se te alu ia fiai le asi le mei le limu mo lu la lope fa fena mai le limu tofo le limu e tolu se fulu vanga se pe foi ni pese ali mu man la tosiva ia wala usa mo fo le limu ia tu se le te la ange le wali mu to Tau fa popo ma le limu na sa mo ma limu na sa mo wa ta we limu na sa mo to lu tasi e lo le na wa le limu e te le tau wa i wa tanga tala limu mo ta wa limu no Facebook le tau te tali tasi asi vai ngale mo vai mo onga o le tele io a tau te tali tonu mo mele no Facebook e mo ile o Facebook lava ia ese le ta ua pe mo mori fi ua nga pela o fa salonga ni mo ai ona o le me utupu ia ua fa nga ni sit Facebook e mo mori tala le moni mo tu a tele o tala pepelo ia fe ve i lunga social media a fa te tinga la o ia no tango le faisa o page forward Facebook ai le iso wata sui lo wingo no tango le matua fa le nga oi ia matua i fai o tala leanga o tasi ma tango lo fasa lau la utali tonu e chewi tu lo nei uso tu fa fino tato ngaluenga tonu e mari o folole o chewi ma mari fasa la lau o share ia la utau i wall vanga tau to share ia uma e te savali e la utau no ulvale le fale olo ia a utala no uma tanga te ia e te lo tu tonu tu ale em se to lo fan fi ya sa ole ai na ma fu me tala se no fa ya ia tali tonu wi tanga tel Facebook no follow ma share ole fa mena tu foi le mo ta to tu a wata tali tonu me a uma lunga social media e o lunga YouTube o a me a wata tali tonu ta ya la ta tol val au langa le ta to fa mo le ia ta lo val au Malo sai fua ia mangia foi le nei vai as o vesile te oi talvez alo la vai fatu vesi ole tala foi le na sa mai Sāmoa ai fa pe ole lava ia fa ia onga polinis nei le
whaonongo tuai. Ia, le lava whaiao. I whapele o la whawhaiao ngā, pe o le ngā le te whiwha soa tuai. Ia, saunoe. Ia, ona o la usasani foi, ona o lea ua a matalia foi ia, o ngā alwhanau nei foi. Mai aso me tuani tausanga, Ia, o lo o ia whasoa atu no o fon mātu o le foi ia lau whanau kolisi. I le tā ua tu langa lea o le awai ma le sila fia e mātu o mata upui e ave tamaiti. I la onga Ia, moi. Wai ia i taimi e ama i le tusi a whaia o ngā whapea. O mata upu ia whapea vai aso ne le la filifili e mata upu ale whanau mo le tausanga fo. Ia, e la le taimi e au mai e le lisi wa umana filifili tamaiti ia mata upu. Au lele i loa whai e mātua. Ia, ona tatoe la tula ia le whai atu ia e whapea e malilie o le isi avanoa. Le wa ave isi tamaiti ia avanoa na Sol tūlanga lea e tatau na whamanata tu nei tatou mātua. Le wa amataina ia o ngal whanau. E mai sa tamaiti lunga le la asu le levo tasi lua ma le tolo le NCEA. Ina ia whaasotai ia lea onga. E o matamaiti. E no fo le lalo mawhaia onga. Mawava ai po o a mata upu e tataona ave. E tamaiti wa yeis tamaiti whape o te mana o te whia insinia. O te whia fo mai. Pe o te lalmata upu e mana ai ave. O i pol ia pe a umalea onga. A o mata upu e ave. Ele o tala whia ngai. E aluatu fo ilale umaru politik poliniste aluatu. E sel mata pule mana ai ave university pula modunga ai le fitawi mata open ave kolisi Ia lo na fa so atu ai ole le tala le fele wa sa me Sāmoa e o foi nei o le lava faia onga ona o mafafaulia ole o tele o tua ia ai fa pia o fautuanga ta to matua ia fisosoani ta to fa na ole temilea ongai fa malo si au ia la to mata upu awa Pio lo va ai Sāmoa te minele iai. Nana uma lea o ngā tamaititi whai lo tō rua. Tēla tamaiti nana uma whai tō rua. O ta vai atu siva mai lunga TikTok. Whai mai ia amio ngai lunga le aile le isanga luenga le o maumanga le isifta soani mātua. O ta vai lea o tangata mātutua lai. Lai tō e whai maumanga ma altu pulanga. Ia le lopo fia se lau maafe tamaiti. E o mai a onga le tausanga me le tausanga. A lele o lava sai a onga. Lele o te le foi le o mai anga nei nga nga fa vai taimi se tu lo fo e mo ile ma wale tupe ai o le ala le a toa pe le maua le no maratona maua awa ia le ano fali o tatu atunu pe fola nei pe la lo fa malo sina ia tatu matua le uva ai tu foi wa mata ia ngaluenga lineste mole avatuino tamaiti fo. Yeah. Ta tau lava ya tato matua ona bava aina tato whanau le taimile lai tima iai lango la tua o ngā āwhaingata man fai va ai lifto soani whaia o ngā soani la tamata upu ina ia i uae ia manuia wa amanuia lumana o tato whanau ia taminei e mawai atu tato Hello. Ai manuia ia la tunu o mo tato ainga ono tato whanau ai a whainga TikTok uma e le singa ruenga le semeri ai ia on matua i safa lava o le tato atunu ia le ininga ruenga to tele tangata mamai ono o meana o turang whapena ai le o lava tangata whaanga yo ianga ruenga la usa soania tuna mo le tato mata upun nei foi ia mano tai lava vesi ia so i fuma i muia Ia manuia foi le asa fātai fua. O lo whanga solo ia le so sai li ringa tātou li tio ne mta upu nei. O e whafonga mai si li tio. O wheo e whafonga mai ai. E ise porkalame po ni porkalame fau e te fie whafonga iei lunga le tātou ala leo. E ini suinga e te fie ngalo te tau no whai ai. Ia ise fuafuanga le tātou li tio. Ia. Mai se o nisi vaenga e te manatu e whaalele ia tili e te tau tuar si fonga laumua. Ia. O le o whātou lu walu lima lu o whātasi. Ma le o whātou lua lima lua lua iwa whā numela. O numela i tua o whātou lua lima lua lua iwa whā. Tu e leo se sau noanga i lunga o tātou telefoni. Na piki le mātou le email i le tari atu seis. Ia tātou leina na utana tu mō lunga le ea. Ia, fue le whalitua me nora avamua. Ia e whaalongolongo mai whanga mali tātou le tio. Oi. E whaalongolongo mai ai.
Mana ia proklame ia. To fia la ue fa la to fa long long. Ia mana e fa lo mel vanga na. Ia polua. Ia polua. Ia malo ia fa tai. Ia le wele si valau le tam fai mai. Talo fal valau. Talo fa se lo va se lu ni sa ya. Talo fa terini. Talo fa la. Talo se fu. Se va fosse sa mai fa so ai i sa sa pu foi pe on so ina mai. Terini ole ale wala te whaonga i net whaonga. Tau noa? Ole ale wala net whaonga i net whaonga mai ai. Ole Facebook, YouTube, app o litio. Vai, o ke alu i le kio, o ke alu le YouTube, o ke alu foi i le Facebook. Ona, e talu ai, ia ma ua e alu ki via ko inga ia a ola nga failua musika o le makua fia ia la ma ua wa fai ma exercise ki fai ma exercise ai a walu lai fafo ke ale salu fafo le gumolo fale pe pasa nga venga kau ka nga mea fa nga engale fa nga engala o telefoni la Facebook mo fia kilo aku fo yolo papenganga wa ia tuai lunga ia walu le sami te fai paua pe o ka fao ai ia o ngaki le YouTube ma kai foi la ia tai oi se foi nga ia o na mana ia la nei por kala me fo masa mo fia ia se au lava ia mala au fa longo ile au nanga alta de tio oka o leva selena o na amata mai ale tio o falongolongo ai le kio ile nisi e eu sa me fia le tua foi ai le tinga ai no se a lo fa ai tego e fa longo fa malosi e fa longo asui i sala fo mai o le mea fai o le mele fai o feta se aluanga ai e ese le sa ua ia se au lava ia o tato au nanga o mai o te fa nga ena ia awai e au nga le se fwango tangata ia ai o pokalame uma e ai o ua ia e fa ta ua o malava pokalame olo kalame se fua maloloina o le asa tai au so o se pokalame au mai lunga lotu o se pokalame e fai mai fo i asa sai isi au nanga i lunga tataletio e se fo le manaia ia o sa fa nai i guatunga fa lau ni tai au ia e fa manuia lava le sua li luanga luenga lo fa ia le aso ia mai se fo le so o au ofisa lo tele atu te rini ia sai fanse sta male o tentito e fala long meu kilani o nei o to lona lima iva tau sanga manuia lo fa na o tentito ia message mai tato ofisili na wa vatu lango tato so ngolo fanga solo terminate fa mole ia o le e to lua o menora e fala long le tio lan ta vale o yo ta ai fe lo e fainga lu ngai e to lua a mua ia le winana na ka ia mata Facebook mo YouTube o ia mana ia malo tala pena tato leina lo lava le taimi te faso mai ai so finngalo man tu le so atoni taulas freile tato fa mo tu fa tasilea ya ai fu se vai ngai te fa se ai se lo finga luenga a wala te faso mai ai vilile o lua tasi lua fa va lu lima no melana le fion le lipule e por le email le tealu.moresi@samocapitalradio.co.nz ya malo so no mai talo fa talo fa tu foi matasi ia mat falong longo le tio mal tamala ainga o fele te lua fa forma ai pol lua oi ia e ma e fata wai na ma o por kalame malava ia e avon e ni por kalame fou te no manao bueno vo nei tau sanga wa amatalia lo fatele tulava e por kalame fou te no fi fa fonga ile anga iluma le tanto di tio ia fa sau por kalame fou ia lango fo ia ia wala nei fa te lava oi fa suafa tina oi fa suafa o le usoli oi le usoli ia o le lo fatele atu alo e il meleni fou le la e mai tono ni usila ia e mau mai kispen
Tamana e pi lam sama ia lela asau falo lo stay mila tamai. I mana i volta tu fata ita. Le upa ulta meleni temene. Ia. Ai meleni phone ala asau. Sama pe se maukeni. Ia tatu to for tamana. Numero matua mana ia. O e tele to foi. Le fata fa sa lau mai. Le to e mauna tau no mele supermarket ni usila. Mana ia. Ia fatua se vini no ma futa mai Australia ia o Facebook lai na te whainga mai aso umanama. Oi, ia. Ia malo, ia tala pere tātou leina, ia te whanongalongo mai ai. Po e fatu le whanongalongo mai Melpone o Facebook. Mana ia. Ia, mano, o le litiola le, e fia maua tu ape to fia lau whafonga o whangaina le litio, ale ale whoringa mai e whawa au le woi ai. Ia. O le litio, mo nisi fofuanga mo le anga i ruma le tātou tautua. Ia. Tata woi sina whawhiwhianga vai foe. Ina ua toe 15 minuta tare o le tūrai 10. I lutu na kawi e na tomba ko suva wanga wanga na nina kiloka na lomba ni koro yambeta na sala ya udrui gorongoro wakatangi uasivi e memela toto kabeao mai baera na loma ni koro dawi tivi e pengau matau loko tudraki Ia, te whaatu tātou pese nā, pia mai al tātou walau rea. Tālofa walau. Tālofa tu fue matasi. Tālofa, mālo le se fua. Wa o te moi le tio to al le tio. Mana ia po kala me se me su ye fu vanga na na si po kala me fu ye. Ia langa le to ama se sanga. E te ra po kala me tau a me se po kala mo la matua. O le tu samana o le po kala me pese a te fia ia ia. Ai se foi pese au matua e se la ne nice. Nga exercise ale au matua le po kala ngi ia. Ale la o leiti i o le se na mi. O leiti o na te maua oi o lue whalongo longo wha lili. Ja? Oi o lue whalongo longo leiti o na oi pe ima seisi. Nga wa. Oi ia le. Te sa pe ka me ki wa li fi whalongo ala ko ka ko kala nga e fa. Nga wa. O ke ni fa ya nga wa se lo nga mo mo po ko la me ko wa lu ya lu so ki po kale lu po ko bi ka ni fa. Oi so. Ai ma lo mo nga lu o mo dato sang ia. De fo amata ni to sang ka taila manuel aso. Ia le fat, va se fu wha lili. Pasei fua. Pasei fua fa o tata pese se fulu 2 minuto lo te na tale o le se fulu. Fa mena to il por kalam fa to ne dis futasi. Fa tel no stasio sui e sau mai le library le tai. E il mata fa to e winga yata na po ele vai tau tasi va se fulu. Pete si le fia tanga to yata nei ia on e so tai mai le Mana ia. O le sat wala utas. Nei. O ia le tatu pese. Druka e druka tau druka beisuva Milutu na kabi e na tomba ko suva Wanga wanga na nina kiloka na loma ni koro Yambeta na sala Au drui korongoro Te wai tātou walau. Tālofa walau. Talofa. Mālo le se fua. Mālo se fua tasi ma tu fua. Tai. Ia, e tōtoro mātou e whaalongolongo i le letio. Malo. Fele sau lo wala au. Sa umalava, o polo kalame umalava, e mana ia umalava wa no falfale whaalongolongo ai. E nao le letio lava mati whaungaina wa le timea. O fele te wala mai ai. O lo hat. O lo ha. Oi for sua fatina. Sau malu. Sau malu. Ia lele. E por kala me fou te manato te fa fonga ile anga iluma. Ia, o ala va por kala me ma o mama fain to fa sala mai e Italia ma le fia no fia mata te fa longo fo iai. Ka malo la va ya se o to. O ga luenga o molo to fenga iai. E se swinga le ai ngai. Ia. Auxilia tu. Ia, so i fua. Ese foi o malu.
Tolu la to yo le ia inga I fa nga mai ali tio. Ia, tu fue na e tatu a inga toke lau. Ona tino toke lau. Tele foi lau toke lau na yo tatu pa anga ma inga toke lau e fa longo tatu li tio. Ia mana e foi ia fa fonga mai ia na yo tatu su toke lau, mana e foi lau mai. Ia. Tele lau foi na mau tala ia tele nei tanga toke lau fa nga ina mai tatu tu tu e vala au mai ai. Te ufa pena o tatu Sāmoa le tala tu le na le tala so. Sei silama. Whanga mai li tio. Amu ia foi toke lau e tolu ngana lau te silifia pe sile tu foi wa ngana Sāmoa ngana toke lau. Ia man ngana Ingiris. Ia tātou Sāmoa te lau tātou na le Ingiris ia man fa Sāmoa. Sāmoa, sa olele. Ia vili mai ne tātou ainga toke lau pe au e whafonga mai ia maloni pe talo hani le tai au. La to toka be iau. Venga mai le sunga ya tennis aia ki na uto 20 minute o na talo leo le tu lai se fulu. O le famo mono le tato li tio va ya so ato ta ya foto tana tu leina la tau to i mari ma ana ia o le nganga la mo famo mo to fa tsia o mo fa mtalanga tu mai ia wa por kala me mo la nga i lu mo le tau tu al tato li tio si fongo lo mo. Mana tu la le la tau lunga le tato por kala e ile o nanga le so fu ma lo ina fa tano sa vile kasiano ia le fleto ya vesi toilolo. Leilua, ia, leilua toi lolo. Fa tau mta upu ni al faile ni mal pepe, e tau veina le tina lo taua. E se le oa mal tama o aingol nei por kalame, te lolo tele al to maila ina i tina matutua, i ona tu fa solo le ala tu fa na uteine po uteine o le ainga. Ina ia malolo ina al tina, malolo ina al pepe. Ia, no ia i Sāmoa le temino itas. Ia, e te ua famtala mai si o tei. O si ana uo, ia na maliu ina ua fa na ule pepe. Ya maliu sia na wo il va so na ya o fa no ya na time e te o fa mtala mai wa mawalunga le toto ma le suka ya la ta o tu me ya ele fa pe o fa i lo na itanga tene e lu ita o ita to o malava ma se na itina ita o vina o lo ta o le ngala na por kala mele la to fa sa la nei de se fulu o se fu ma lo ina ta o le o la ma lo ina o le tina. Ia male sao le tamama le ainga atol tau singo le tina le o tau aveina le mea lofa mai le ri. Ia, ai tau runga tato por kalame. Ia, ile vao Trump, ia male la langi. Nale me wo ia ile. Mai Trump. Ai la matauria le ua mo tangata umai e o mai South America, e Brazil, Colombia, manu umai. Mexico, a fa pea ele aini o pepa foi le fa mauni, oe e te lelo so tu la fono mini o fa mo le malo America. Fa te ti o va le amia to fa fo. E lua la fa nga malanga le Navy, le Navy, le Air Force, va le Air Force America. Na avita la tangata Colombia to fa fo. Le to fa fo i el malo Colombia va le sane tu la le lo na tu.
Ioi. Ia whamailo Trump, le ia o le auto mata la ia I whaasalanga te tele o ia auto. Tau te tongia ia o le a si itia e lunga nisi o sanctions ia po whaasalanga mo tau Colombia o le au fiai e iei mo meo emergency landing o waalele. E to tongi o tau tupe o mea nā pe a. Ia whamai Colombia ia o le a si I lunga pasene o la fonga o tau o loa o mai tono na tunu. Whamau monga Colombia lo na tolu I South America I whaatau inga ma Amerika. Lo inga le tele a fiena ma so au. Tasi o tatu wala. Ia. E wele tatu wala au lea masalu tatu wala muli lea ia ona. Ia, talo wala au. A pau se fua I rua sunga au ngā lea tua. Oi, malo pasta tau. Malo fua. Malo, ia matango fia are. Si mo fonga rua sunga ia o mako ngei runga I au kilangi e venteo. E wharongorongo koa e fia si o korua whaunongo. O le maanga I o le mea le lau fonga fia le ata ma le fia. Hei, se wea se me o le maanga ia le matango fia whaakai. O le upa ia kuspa ia o le aka o le vaifofo lea o se me skupu pongu. So se mea ale whanua noa e mamango I. O apo iala de e kaupesai a inga e karesia whanau. Ai aka mai loa tasi malau sunga. O se vaifofo le ngā. Ia I au kilangi e mo ia iala leo. Moni o lo whafonga le tua. O so korua e ala ro kai au. Mai ki lo tasi tu hue. Isi a kaimi e karakusa. Sui mai lor po kalame po ngai kakai kiu ke le vape whananga inga. Ia, ia te ama se esku. Aore, kaimi e ngei weni kong, ngei au kilangi a menteo. Ia, kele ia unga kala, kele a koa, makwakasio whangananga sio whangau pa Sāmoa. Ia, e fia mai, e awa mai, o tasi koe ngai ata mai. Kangi male a kakasi la ngonga mai mako nei palanga ki mare. Ale ke kaua. Ma ia. Ma ngai ia le sunga fore a ia tas. Ia malau sunga fo ia le perfecta area tu. Ma ngai ia ke ni ngai a ala mai lo fole sunga ata se ata. Ai campanha se de mamare ava ia tas. Pata go pia po ka. E to fia al city o la wala na tot fa forma ye. O Facebook, por YouTube, por la sesi, o la wala fa mol. Mate para no kula mai lunga le YouTube. Ia o YouTube. E to fia o to fa mol la tau. Ia ma tau e to aban. To valu to ai. Malo. E ni por kala me fo te fina ngalo e fa popo i tatu por kala me. E ai por kala me o me umaia. Ka ngolonga kwa o mea wa au kasi ai le kilo malo la tunu. Ai si ele pa fonga le unga mai le tua o ame uma. Arlu e nga. Ia. Ai le tua. Ia la fa tai. Ia. Lo fa te atu. Ia o rua ma siro fa nau. Ia. Fa se kwa. Au le sau mea kilan te lo tau lunga tatu po kala me te tau nei. Ia o le ala wa fasol muli tua ia la tuno Colombia. Ia la tali ia le tau nua to fa alele avatua ia tangata i wa to i fafo. Le sila me muli fa umul por kala me mai Trump I tono Gaza man tuo Palestina le I Gaza ma le West Bank pito lunga Gaza pito la. Mai Trump o to umai no foi casa o umai au tafa o Palestina e a fie e kupito Suria manu umai na Jordan e o umai no foi na tu ule no casa ule mal pelepe o mas vasofa e le wa holo fatanga ne Israel un to foi uma tanga o casa ila to ainga ia ai o la tau fai to fa fo I te tele o tanga tena alfa malusia ia o topa fitu I le luafe lo tolu. Ia tala la tamaila na ua pe ala Trump. O le pule lo langi ato. O le sila me matule la luafe lo ono le la ese Amerika ma le WHO. A fa mai Trump. E mawhaina toi atu Amerika. Pe a fate leila tu pe a saina. O mena le fast food iwa miliona le sao saina le WHO le tausanga. A fia se lau miliona Amerika. E le fetau ila ila na vai. A lau toi mawhau. E mawhaina mato toi atu. Pe atu ula ilunga le tu pe a saina le ave tono le WHO. Meri tamo Trump tama lan tamo Elon Musk ri pe ula pulel. Ya malo. Tau lunga tat po kala me la to tau.
Ia fia lava e whaatalofa atu i le nei tai au fou, i le mamalu o le au whaafonga talofa talofa lava. Ia pei lava ona whailo atu le taimi ua whano tato po kalame le nei fo i tai au, po kalame le soifua maloloina, pei ona masani e i tai au asolua ta itasi, i vai aso ta itasi, ia e whaalauloa fo le tūlanga o i ele soifua maloloina o tato tangata. Ele ngata i leo o sosoani o lo mwhaiona tātou ngā lulu e whaatase ma le tio nei Pasifika ia mapulenga whaafalma i tono Wellington nei. Ngā lulu e fo i ma amatalafa atu nei Porirua tau i o le Heart Valley. Ia mai se fo i le tūmalo ato Wellington o lo o ngā lulu e whaailo atu ma tā upu tā ua i le tūlanga le soifua maloloina. Mai se fo i o nanga ese nei tono le soifua maloloina New Zealand. O lo mwhaina ngā lue whaatasi, ia e momoli atu ni whi au tā ua mō tātou tangata e whaeilo ai wahenga o lo mwhaiona o tātou anga waa iai, ma mawali fisosani le soifua maloloina i tono nei atu noo e ala atu i nei pol kalame ia o le whaalau loa lava ia ai e pulal tangata i le tausinga o lona soifua maloloina ia ai e le tu ai fol ngā luenga o lo tongwhai e whaeilo atu mo le malo lau whafonga. Ia o mawhaatasi tai o nei, ma le sunga ia Vesi Maria le ilua toi lolo pe ona masani ai, masina ta itasi. Ia pe ua whaaswafa ina fo i le sunga ia Vesi i le ilua polata i vau pe ona iai foi. Ia
ona swafa matai ia ai ma te whaonga atu pia lona swafa vesi ona fiafia ia i lona swafa le wala wiloa ai fo ia tangata i lalo o le Neipol Kalame le sunga ia leilua po la tai wao vesi Maria leilua toi lolo nei tai au malo saifua vesi malo lalo saifua malange ma Savelina ia Whaftai le alofa malanga leo le atu whaifu tatou wheloa il nei tai au fō, mana ia le aso, ma ia le tau Wellington. Sa o le lei mana ia le tau, mana ia le la pe wa umi fo ina moe wa tuaina, wa vave na au malama, ia ai le utu wai pel tatou ngā luenga tau longolongo nei tai au, wa amal ngā luenga le net ma le lai tu o le. Le tu o le vai, ia olo o manuia lava lai tu o le vai. Mai ane lau saunoanga. Ia whatalo whatu le pa, ia male maru Sāmoa. Olo mwhaion whaafonga mai nei tu la, ia fionga i pātele, matamaita i sā, sua i sunga i whawhenga inga mo tau whaletua la lele, ia a fionga i fo i whaletua matau si le ngata fo i lea, ia o epikopo, sunga epikopo ma whailaunga o afsosoani, o te akono ma o hao ia ai mes foi nei tatou matua matutua malolo man malo mai nga wenga le tua sa fianga ia ia ai mes wai lava lo mfain fa fonga man nei tu la ia fa manuia le tua lo fa fonga le talvo le unga fa pai sa o manga ia e o fana witi fa pito fo ile fa talo foi nei fa lele mana la to pepe fo o e fo fa manuia ina nei masina por na foi vai aso fo ai le tua ia stanga ta fo tono la inga ia malo lava lo sa Malo, sa o le leia, ia e wawa ia tu tātara noanga nei tai au, vesi, ia o mta upu māsani, e mantua foi, e to o tele lava e peina ona whaalongo lava mta upu ne, o le tina, ia maitanga, ma le pepe, pe whawhiona tausi. E mantua e tele i o vaenga, ma si o manga o le tausinga o le pepe, ia ma le tina, e te taun tātou malamlama iai, ia, sau no ia le vaenga lela a o ia le tatanonga nei vai aso. Ia malo lava whaftai Savelina, a tonu o le vai aso nei, la vava ai i le peia o le soifua malo loina lava o le tina e whataua. O ale taimi maua i le tina le maitanga, o nisi taimi pe ua tau lai anga i le pepe. Ai ngalo o le tina, e iei lava le taltonunga, a soifua malo loina tina, na fo i le pepe, fia le a inga. O le tāua la, o le tūranga le la tatala noa iai, o siaki, o screening, o scans, ia po a lava, ia siaki masu suenga, e tatau ona whaatinoina le tina, le taimi le maitangai, ona e iai fo inis taimi e whaafsota i mai ia mātou e fo mai whato sanga whapea mai, vesi whamol le tala noa mai estina lea, le toi titi lava si turo toi titi whanau, le ima se scan, le se siake whai, ia pe a watu fo ile appointment se whai, ai le susu mai le appointment, a tonu po tātou, pe ona iainis tūlanga fo ile pe le se awala e o ai ile whalmai, ia po tūlanga whapena, ia po le manatu mamafa foi, tūlanga lana lea ua tato wa mai nimta o pe whaatala noa, ele ngata tina lo maol maitanga, ai o tama foi po pa anga o leo lo maol maitanga, ia po le a inga ato foi, ina ia whaima fasili whapea, e inio appointment, e inio siaki, e te fia lue whai, ia ona lango whaatasi lea, ina ia maol tina le fsoswani, peo le aunga nata apoklame ne aso. Malo, ia a tono la whaanga solo lo la le vaenga wa e te tauna i ele fisili. Ai sa ta wai le whai o ia wha ata masuasuenga. Pea leo ina e ta ua isi i le whaamtalanga le amatanga. Ia ele ngata o lea o isi tautua i le taimi o le maitanga o le tina po le tamaita i foi. Mana i foi le whaanga solo mo mai vaenga i on ta wha solo ai lea. Ia, atone masanin whaalongo ia tina whapea o le screening, po le screen, o te e whapea mai forma, ia you are due for screening, ia po le assessment, o upu nei masanina whaalongo ai, ia po le test foi, o le upu lai whaongai na so i taimi o le maitanga, upu o le screening, po o le test, o le assessment, o ni
o ni fa Sāmoa e mawhai ona ave ia o ni suenga suenga e mawhai ona e ale fesili e te aluatu ia wheloa e male fo mai whato sanga ia fesili mai ia te oe i ni fesili e winga i lo maitanga o suenga ia ina ia mawhai ona i loa i po le ale tūlanga o lo o iai lo maitanga ai le ngata foi o le suenga e mawhai ona maua mai ai fo mai nisi whamatalanga i le tūlanga e mawhai ona awhiai oe ia po tūlanga e mawhai ona awhiai fo i le pepe o ina ia mawhai ona toe whaia nisi sa i linga ina ia wha amauti no ai ia sei unga lelei a wha pete aluatu tala no mai fesili maasani ia a wha pe ia e ia se si mai po se si awhianga i te awhiai ia maasani a fesili mai tūlanga fo i leo suka toto maualunga mai fatu tūlanga wha pena a pe wha tala noa mua ia ona fato a whai lola ia lea ona mai lo leo o pepa foi e te alo i su elo toto ia pe whai le wha atam tūlanga wha pena o le maitanga lavala ia o tūlanga maasani i leo lango le tina mai e iai fo in tūlanga e au ina whaatino ina i le taimi o le maitanga le tina ina ia mauti no ai le soifua saonga le mua ma le soifua lau le leo tina ma le tuptupua e o lana pepe o suenga e mawhai o na whaia i whale su e toto ma suenga i ala i fesili po le siaki ina o le tino tina e whautua ina i le taimi o le maitanga ma e whaatino ina ia mauaina i whamatalanga tāua o se vaenga o suenga e whai pea mo le soifua lau le leima lolo ino tina malana pepe o al te mile ma e whautua ina e te whaalongo lo e se swinga i lo tino se tu lo lava wa o le whaelonga mua lava i lo e mai tanga tina se tu lo o le alulo na mai masina pe ona masani ai ia a whai e tasi lua masina o misi a whai fui o lei ua iei tūlanga leo le whiusua inga ia lona winga ta tauna whai le pregnancy test e whai le pregnancy test tasi whaalua e mautinoa lava e positive o le tūlanga lo e tauna iai wa ailau fo mai family doctor e whiso o tai iai ina ia whai lau test a tua peto e siaki o ela fo mai whaale ainga pe whaamata o iai sei si a whianga o a whiai oe ia masa ili loa ia lau fo mai whatosanga ia pe o fo mai whatosanga lea la alua whiangai e au mai ele whasolonga o siaki tala whiangai i lea maasina ma lea maasina ina ia mauti noa lai tupu le ia le pepe o la fo e te soifua maloloina ia mai na fo e piki mai ai po a nisi tūlanga o e a whiai o a te latina fa mai o ia le okay fa mai o te le suka o te le toto maulunga te ai e a vea la tūlanga le wa watu lo ilan fo mai fale a inga to e siaki mfa mauti noa o lea e te maitanga o ina alo lai whape mai lo fo mai ia alu le whaile e lo toto ina ia mauti noa o lai te okay pe o iei nisi wha mai o e mauai talu mai le a whape se futa sanga talu ai na whai na su e lo toto e le to su ea e ma whai o na iei nisi a mai a whi oe a mis wad ko viti le na umat malo o le te saunol vaenga ia o te manatua ia le whaatalanoanga fo mta upu ia le suka pe on talanoi fo ia le sunga ia se iuli ma se rai taimi o talanoi le mai suka. Me se lau tina mai tanga wai tasi fo ile vaenga i se whaatawa ina lato tina mai le gestation o diabetes wai e pe o tina ia le mai tanga e tau mawhai lava ina ia toa anga to e whaila to siakim to langa whaapea ina ia ona ele e a fia le suka pe a fengo fiena a fia le suka pe a lela we tala noi vaenga ia e moni le po se toi fa manatu fe lato malisi la vaenga ona le te fa pe i lolo le tina wa mai tanga staulo na vaila na fa to sanga po na fo mai fo e nei fa na fo ile mo meo mai tanga ile i fo foina pe te wa fefefe e ta o mama le lopo lale umio le taimi lela le mawhaiona i loa. O le asau noanga besi le vaenga o se whautuanga fo i mo i la tau po se wha manatu.
Malo whawhitai Pei o le tasi lea tūlanga e se le tāua lea o oina o tātou pa ia fwoi malu le tunu. Ai me se o mātua ina ia whaatāua le soifua malolo ina o tina le taimel maitanga. Ai a whai o whanau le la iti lalo po lalo le luas futasi. E le oiloa e mātua le maitanga. A whai ua wa e loa wa positive lau test. Ale wa ela fo mai fale ainga o ina e mawhai ona mau mai lifso swani e mawhai ona refer oe e se fo mai fato sanga e iai fo i le fale potonga ta o le vibes o inei i le Heart Valley nato te lifso swani te le e tupulanga ta la vou mai se lava tūlanga tau soifua maloloina tūlanga tau tupe ia ma tūlanga tau fale pe o la ia ai mai se foi mātou whala potonga o le Pacific Health Service o le whala potonga lea i le Heart Valley e fisosoani mō tātou tangata Pasifika e iai foi lātou fisosoani mō le tūlanga tau maitanga ai mai se foi mātou le net leolo iai foi mātou tautua, mātou te tautua i po o lea lava le lai titi o le tina, po le tama, po le tini, mana mia fsoswani. E sulu mai a mātou, a whai le mau atu a mātou le fsoswani le mana o mia, e ma whai o na mātou refer oe i le tautua mātou te iloa, e anga waa mo oe. Ia e awane i e tuan fo le te nofua pe wa e fefe e ma ia manatua o isi fai taimi tātou mātou e mo ia feita ma le fia. Ia ai e toe te ai awane i e stulanga fo le te maitanga loa e fefe whapeo e mawhauwhau e se tūlanga e whaaleanga i pepe whaaleanga i oi ono lo fefe ta si fo ia tūlanga mātou te ofai nā atu ia le tautua ia ma refer oi i le whalaputpotonga e talawhianga i tonu lava ma le tūlanga lo iai. Alo, whaftai e atonua. Manino nā tūlanga e mana ia lava le nofo manino e mamala malama i le vaenga. Ia whaasalo mai o le alea o ngā o le wha ata tatala atili i tua le vaenga ia mō nei tinala pe whapea o le la mo mia o e whai wha ata mō lato maitanga. Ia malo a whawhetai mo sili. Wa pei o le tūlanga le whautua ina lava ia le awai atu i appointments pe wa ailo fo mai whatuasanga e ma ailo la fo mai whatuasanga ia ona a mailo le fo mai whatuasanga o lau wha atai te taona whai i le fia sefulu vaiaso, po le lua sefulu vaiaso e te alu i masina umalava e siaki o le fo mai whatuasanga o le wha ata o ina e loai po o le lei le tupu wa e o le pepe ia e tilo i le soifua malolo ina le pepe mai ai lo na ulu e siaki le ulu siaki le tino atua o le pātua ma le manawa si tulo e wawa ai po o le lei le tupu wa e o le pepe o lai atua uma i o nei tu tino ai le ngata fo ile o ina fo ilo ai ia le tata o le fatu wa e o aso uma lava te alu wa ilo fo mai fatu sanga o mea ta ua lava siaki le fo mai fatu sanga i tina olona toto mawalunga le blood pressure olona o le siaki le pepe tu sai tango level 4 ma e lote se tu low i ona lima i le manaval tina e lomi ma omi ina ia mautinoa po le ale la po o le pepe le ia fu le mamafa fu e siaki fu se tu low le fe au vai el tina ina ia lo ai po o ia ni proteins pon siama o afia le tina e le misi lava ia tūlanga na ia mawhaalongolongo le tātā o le whatu le pepe ai o le wha ata e mawhai o nei loa ai ia le pepe le totonu le manawa e le o mawhai o nei loa fo mai whatu sanga ai mawhai o nei loa e le tangata lea e whai le wha ata le tūlanga le ia le pepe ia mau mai fo ila le wha ata ia whamatala o mai lava le pe ia le falo faata el tangata le fel faata ia tulanga le pepe ia foi me fale tonu fa pe mai ate oi ia le la amatu le poti avela fo mai fatu sanga ia ma avela family doctor e tala no ai ia po ia se me fale tonu ia au le afo ila le stong fitinga po le sila sanga me fai una fai lunga tulanga le o le ta ua le na o le ale le umi po le matua o le pepe te tonu o le manava o le tinai
e te tawana ngata ia vaenga ia mo wha ata nei. O wha ata ia a wha pea lava pe lua wha ata pe tolu e mwhai ona wha tūlanga. Ai a wha pea o lai e sila fia le fō mai wa ia se tūlanga a whainga e a fia le pepe o ia se wha lawe lawe fo ilea e masalo mia. O lona winga e mawhai on tui wha tonu mai wha pea pe lua le tolu vai aso ia po le simasina tui wha pea le tui whai se si wha ata ina ia wha mauti noa ai. Po o ia se me o wha le tonu. Ia nei pepe fo i e lauai loa e ia le tina le na ia i matua onga nei loa le itaitai pe whatoa ono ia vai aso pe le atole ono masina a wai loa e tipi se tulo le lau ngutu e tipi le lau ngutu ia sa o se tūlanga fo lea na whapopole vale na ai le tina ia matua ia sa tu e whaisi wha ata ina ia vaai ai pe na ole paule ole vaenga o le pepe fa le tonu pe ia si vaenga o le tino o le pepe o lo afia i si fa mai ia ole si tūlanga e whaia ia test fo ia le tina ma le pepe pe o maua ia le pepe o le mai o le tūlanga le ta o le Down syndrome e ma whai o na detect pe ma whai o na maua ai le whanau le pepe ia e wawa ai fo ila ia poani a fianga o lo o mawai ia le pepe to tono le mana voluntina ia pe ese si tūlanga e mwhena fsosoani ai ma o i foi e tele ia isi tautua e mawhai o na ofa atu e le ununga li ili taimilea wa a ta mai lo o le wa mawala o pepe se tūlanga whapena e te popole e te loto vai foi ia i lola le si tautua e ofa molonga li ia o le tautua foi lea o le counselling po le fautua ia o le mental well-being support ia i foi la tau ia tangata whapito e fsosoani le unga li ina ia whaamalosi maloto tele ina ia manuia ia le maitanga Malo ia whaangasola tu le vaenga lea e iaia mana tufo iaia tui pui o tamaiti ia mani le laiti. O siaki nei ma whaina i loa i se vaenga fsosoani lea vaenga o tamaiti pe i loa i nisi mai e mwhaiona a fie tamaiti lea o ngā ia tui pui nei pe a wha pe tala whea ngai le fesili wha mole vesi. Ia, e mana ia pe ia o na tala noa atu o le tā ua lea o le alu o le tina e va ai le fō mai ia wai whaatonu mai le fō mai alu e su e lau toto o le su e ngala le toto e ma whai o na au mai ai ia le result po o ani wha mai o lo o maua le tina wa pe o le puipuinga lava awane i maua le tina i to inga wha mai fo i pe o le misela o le awana i mi sela tina e foi fa mai tsa o le HIV le ia pipisi e mafua mai i fiusua inga awa e fa mai a fa pe a fieltina po le fulu foi por covid e ma fai ona a fia i le pepe mai a fa pela o le au mai ia le teste ia po le plat teste tina o le ma wai fa mai na i e tama fai fo ina ia se puipuinga ina ia awana ia fia le pepe ai o le taimi e ma fai fo ina fai le tui puipui le tina i le fulu wai e sefel o lo o fautuaina lava a fai le tina o lea e maitanga ai le taimi o le winter e fautuaina alo e fai lana tui puipui le fulu e lea a fia le pepe ai a fa pelo la le whanau le pepe se tu lo le wa pe wa fast forward loa o le taimi e whanau ai le pepe ia e fai lana tuina le vitamin K tuina ina ia sosoane awana i bleed fo ina le ia le pepe ona o le taimi le whanau ai ia ona wha solo lola ia le o le whainga ona tui pui ono vai aso ia tolu masina wha so e sawa le lisi umalama o tui pui matai me tau na whatino o le matawhai oi lale nā
a le well child nurse po le whaalonga tato e ta o le blanket nurse le fo ila lo fai el tato tautua le Pacific Health Service i le tautua le nā o le whaingo tui pui tamaiti ia mai o le winga nā ia lai una fautua ina wā a whapea o lai ia le vā o le tina ma lana midwife, ma le family doctor ma le fō mai, na te sila fia fo ele ngata ina pui ia mai wha mai, ia ma awa iatu i ona siaki taimile mai tangai, ai a whanau fo le pepe, lawa sila fia le le tina ia le tūlanga e tatau ona ia le pepe mona tui pui, ina ia awane ia a fia i mai ma wha mai e na matia le soifua. Malo, partai, vesi se i tase pesele ai wha o tap, Mawai fol tata noanga ia na toi whawawelea pe a toi foi mai. Ia le uto e whaawa watu le tato pokalame o le soifua maloloina nei tae au pe an tata noa tuai ma le sunga ia vesi Maria le ilua toi lolo ia polo sunga ia le ilua
po la ta i vau i le nei fo i vaenga o le po kalame le sifo maloloina. O e mana i al vaenga le sa e tala noai vesi pe tato e fo i ato fa malmla matili ma fuanga le leia la iona tau nau mai e mai sa vaenga o sifo maloloina i le tuinga o toto ia ma isi tonga fitinga mo miana mo tina le taimi o le maitanga. Ia whaftaia, whatalo whātu pia whai le whatoa ki mai lau le tio, ia o le talanoanga lava ina ia mautinoa le maua tina maitanga o tonga fitinga ma lango e taua i matala whianga iai. Ai mese lava le whatau o le alu vaila fō mai whale a inga le taimi leo mautinoa te maitanga. Ai mese fōla fō mai whatau sanga. A whai ele o yesa fō mai whatau sanga. E mawhai ai te nofo i nei Wellington e mwhai anu whasota i mai o nisi taimi whingatai na mawal fō mai whatosanga ia ai whasota i mai o na mātou whasota i le ma fō mai whatosanga ia pete wa ai fō i le My Midwife le website lunga ia na wa ai lea o po whetela lai po Porua Wellington e po le Heart Valley ia o na po aukilani whelava ia o na whasota i lea pe vili fō i na ia mwhai o na maua le whasota inga mal fō mai whatosanga ai o fisosoani lava ia pe ona ta ua e alu e va aila fo mai whatosanga o le sueina o le toto pe on tala noina e esele ta ua ona o ina e te le whamatalanga e maua mai ai e le ngata i loso i fua maloloina o le puipuinga e tatau ona whaia mō oe au e mō mai tanga wa o le sueina lo toto e mwhai whapea mai ai o le ia isi wha amai e te mawai ia ona tamu whairola ia leo lau fo mai whatosanga e refer oe i le whalapuputonga e tala whiangai a whai sau le suenga lo toto e te toto mawalunga ia olona winga o le atamu whaifo la tu oe ia i lato te whai al tong fitinga ina ia pui ai oe mai le wha tuputele ina o lo toto mawalunga ia ele ngata fo ile o le ava aia nga ia i lato e saunia ia dietitian po e o lo saunia ia mea tau mafa ina ia meselisi o mea tau sami ma mea tau mafa tala whea i mo oe ina ia whaititi ai ia le alulunga o lo toto ia pe a mai fo ia pe o toto mawalunga o le situlanga o le suka o le suka ape o le suka le tala no atu ai fa pe o le suka ia e vava aianga i mea tau mafa ai o le toto mawalunga ia e vava aianga i awala ina ia whaaalo i lalo ia le toto ia awala fo ia wha relax ai oe po ame o lo popolelo mafau ia pe o tūlangana ina ia awane i alulunga lo toto mawalunga pe maua oi le mawhatianga o isi foi pe le mawhai o na momoe pe o tūlangana e mawal maitanga e le moe le lei ai be stressa ia mai fo ia fsosuani ina ia mafai ai ona fa afile mulo mafau fa relax lo tino ia mafa alu lalo le toto maurunga ai a fai ole mai suka pe ona tata o moa ia e a mai fautuanga o a mea ai tala whianga i tauna e tau mawhai ia o a mea ai le tau mawhai ma tau fia le ngata foi lea e mawa ai foi tina a foi tina se tulau o lai ula ia tasina vaenga vava ai ia infernal refer i whaala potonga o lo o lato ngā lului ina ia tau fia le ula te pa o tina a whai o tina lai e tau mawhai le pia ma le awa malosi po fuala au fasaina tasi fo ina awala e mawhai o na whaatala noa ina ia maua tina ia le lango ma le fsosuani e mawhai o na fsosuani ai ina ia tau fia pe whaititia foi ia oani si awale mawhai o na sui ai ina ia fsosuani awale saunga le mortina pe o le tau wal na o le awa iatu ina ia whai nei nei vaenga ma suenga ia ele ngata mo le soifua malolo ina o le tina ala soifua malolo ina fo le pepe e mawhai foi ona tilo na ele ainga atoa o le pokalame lea o le tau fia o le ula te paa o le tina e masani ona tala noa nga ile ainga atoa ina ia fisosuani a wae whengata tina ona tipile ula ala ula le ainga pe on tala noa foi le sivetaimi ia pe o tasina polo kalame tala noa ina ia mawhai ona maua le tina le lango ia a fai foi o le ainga
e mau e isi to inga fa mai fo ina le leta o tatou fa pe alu le toto ia a fa pe fa ia to lai e mau altina ia e mafai ona to e so e ato ele a inga pe fa mata ia initial a inga lo mau ina fa ma ia pe o tulanga nai o le ta ua le na o le alu le tina e va aile fo mai fato sanga fai na test o le tina se tu lo wa masanina ta fa lo ngoi e ava tu le pepa fo ile alu e tu le toto ia alu atu ale lo le pepa to sa vola FC la tu fo mai po wa ia ai la ele fai ape to titia se tu lo to titia o te me fa na wai e la ele tu ia lava le toto pe o mea nai fa manatu mai ai fa mole mole fa ta ua fata wai le ele me fai e fo mai na fai tong fitinga pe a fai tele ale fai au testia a wa e alu lai fai au testia o ina lai maua mai ele result na ti lotu la ia le ia o le result le na au mai ia e te maua ele po le ale ai a mai ele ese me ai a mai o lai ia me tona fatino ia ona e fia foi le pe o tato le upu e sili le puipuia i lo tau tonga fitia. Po le ala mafuanga e lai, ona musuai si tina e o e whai la tau whaata po siaki whapena. A wai e le se tau po ni tutongi o siaki ma whaata nei vesi. O le whainga, o le sistema New Zealand maitanga, tina maitanga, e le se tongi. E le tutongia ia le lo walu wa aile fo mai e le vaenga o oe le taimi lewa e maitangai e le lo se tongi ai e mai e whaina pete la vea pete mai si taimi e to tongi ai te maitanga loa e le se to tongi o le fuaina lo toto manga nā le whaata o na o le whaata pe private ia isi whalap ia isi company ia lau te whair whaata e le kawa umala e le maternity ma le health ia le whainga whaata ai masalo pe tutongi e le tina po le 5 anga le 8 tala ia le tupena tutongi e subsidized la le malo ia tutongi whaata ai so se taimi te alo e va ela fo mai fato sanga e le se tutongi a fai o le simialen fa mamalama fo e nei tina na fasili mai a fai o oe olo o e no fo mau pe citizen New Zealand ma Australia ia e te le se tongi a fai foi te sau i nei o le te sau malaunga luenga i le visa whainga luenga e te nofo i nei mo le lua tausanga ia e le ai foi se tongi a fai foi o lo to o lua citizeni o le wainga na o levana i nei pia penu fo mau o te lo o lena wa ai ai e le ai se tongi se i vanga nā lava whape o le te saua o i nei ele ai se visa foi pena le visa tafao ia a tonu la tulanga na a whape le te sau e lo visa whainga luenga mo le lua tausanga le te no foi nei ia o le e sau o lo i le website le na over ai ia o nei sau umai lava ia whamatalanga ai e mana o mia lo walu ma ave lo passport ina e wha o mao ni ai pe a whapete lo no fumau a le visa le te sau ai pe te study foi o lai e nai mawhai o na waifua oi e te alo lai ave lo passport ina i wha o mao ni ai po lalto i ngā visa lai ai ia mai se foi il passport o lau pa anga pe a whai o le e no foi nei ai pe o tūlanga na le popole ni tangata foi nai whapea i te ua le mawhai pe te le se tu pe totongi ia ai le mawhai na maur saswani pe a whai te le fesili ai o te whawhetai o te ilo o te leo tatou tina lai fesili mai ai tūlanga i o le maitanga o le saswani tau na maua sa tala noa foi mea tau ai ata tau ia tasi foi na aua la lai feso o tai mai ai ma bili mai pe tala fea ngai tūlanga lea pe sa whai na o iai vaingo lato ia a watu e fiso suani na ia whapea o na mautinoa lai saunga le mūne o tātou tangata iso se tai me o e vai fō mai ia na iei nisi na wala o atu i na ua umai se tapu kalame in tatala noa ai ia ini fiso suani pe o na watu i telefoni matulanga whapena
ia atonu lo whaafunga mai pa ia mana maru le tunu whawhitai lava ia i lato lo mawhai o na whasotai mai o te talitonu fwele nisi taimi whapea ai nunga whanongolongo mai nisi i taso pokalame ai ole sa iai ia se tasi o ainga fo ina whasotai atu o na ua whaile te so mai tanga le tina ia ua mana o mia la so soani ia whamai lo le tama se e iai lava ia si ma finele ma se ne fai mai pokala me le tio ia su e loa ia avi ia le tua ia le na to su e mai lava i lunga o live ale le tio ia mamau ia ta mamau ai ia o te ile le fsota ia su e lunga Facebook fa fetai foi ne technology e ma fai ona po fete la fia ia ma wow o le mana i foi nawe e so se temin te tu ona te tu atu le o numero po telefoni vesi pea lata ina mai ale ne tapo kalame ele fo temin sauni el peni tu se le pepa na pil pusa aisa awai ia vai to inga temin la fa pena ia na ole tapa tua ia bidi sa wai le to tau alu le temin tau su ia ai sa ole le ngana te konolosi ma loa fafta ia na vilia to si ainga ia o fai atu o la o mata fai oi o fai o ngaia o ina ia tina mai tanga mo la to ai ngai te mo mai tanga se io o te me fana o le pepe ia ma o te me tau se le pepe o la ona ia mata fai oi ai ma to tenga lulu e fata sima fo mai te mai tai fo mai Pacific Health Service fo mai tanga tono fo mai fato sanga i to tono fale mai ma tono Wellington o fe lava la le area e vala au mai tina ia po Wellington po porua ma to tam fai lava su e il tautua e tu iai ina ia maulu so swani e nga se foi le sentasi foi o mato tinana se tu lo na ola le mai aso ma vai ia la o te alu fai o fe au fai lo fatau ia e so tai mai ia o fa ia fa le tele ai il telefoni so tala noa tu il fo mai fato sanga ia o ia fesili fo ia lai o malama ia fesili mai te au fatu ia le fesili atu fo mai fato sanga fa matala mai fo mai fato sanga tu langa la wai ia fa matala tu si ungali ina ia malama mai wala tasile tautua e le mafona fai sau fifilinga ma sau fai unga se vanga nala vo e malama po la tulanga le wa e o iai ta ua fo tulanga le tatou o le wato na tatou tina le fale mai ai wa alato e mal fo tuanga vo le mai tula inga fai el fo mai fa fai oni eta oto fai oni fai ne tu sa o le fo tuanga ya tatou awa tatou te avea ni fo tuanga tatou te le mautinoa ona e ese ale tūlanga a whapeo o ese tūloua sa e whanau mua e ese whailo o e tūlanga e ese whailo o e tino ia asi tina posta mai tai le walu e se tūlo e whanau e ese whailo tūlanga le wai ai e tau te le uiloa po le ale situation mal condition le wai ai ia o le mana la ia o le tala noa atu le fōma i whatosanga whamatala me le fōma i whatosanga ia o lai fia whanau sa o si whawhine se tūlou ina ia fia i loa le whatinga ua o tātou umalawa tas fia i lo pe whawhia me tot whatinga ia ai o le e iai mafuanga e le mawhai ai o na whanau sa o tina le la o mai whapea se whamatala atu e iai mafuanga e le na le whanau sa o le tina e fua i le ta oto le pepe po le ala valo ta mana e whanau sa o tina ta te le mana o e whestautunga ai a whai o se tu lo o lo wala whanau le se tu lo a o le pepe le whaalava whapea o le ulu lea o vai le whaalava e le mawhainu whanau ia pe ufo e runga ia le ulu le pepe ai ui lalo vai o lo no wing o le se ela e le mawhaina e whingatana whanau o nisi a taime whanau se ela le pepe e sao a nisi taime le mawhai e lai lavla vea vai ma ia lima i tutono e o nisi whai taime pe la wai lalo le uro le pepe a lai sipa e le o matua iti e le lei i lunga o le ala whanau o le tina e le mawhai lana whanau o le popo le ngala o fo mai pea whapea o lai le o te ele le ulu o le pepe i lunga o le ala whanau ina ne te ua pa ua tu le se tu lo le court
le pipi i le so ta i le pepe maltina e te upa u mai lalo i le ala whanau lea wa le o i le uro le pepe pe tu langa na ia ale lawa wa fai mai i le fautuanga le fo ma e fili la le tina pe ta oto pe ale ala tu le fautuanga fai o te ta oto awa le ta oto fai e te whanau sao ai le ola te le o sila fia po le tu langa le wa i le pepe pera tu langa na o te whawhitai fo i nai tina e fisota i mai ma whapea mai bisi la se fautuanga o au lai mua fisili via mama la mel fo mai o le are tūlanga le waiai e na avatu lo leo whamatalanga vatu i lo whamatalanga leo au mai o le tūlanga le waiai o le si mea e pā lo le vai o tina whapena pāna na whipe pāna nei ta ma whairo fo mai na ia whawhanau e whanau sao ai pe o tūlanga na a whapea e whai atu e le o tūlanga sao pa mata o tu sao le pepe lo minga lai whingata o le whiwhiringa muli lava la o le ta oto ta oto ia to tele lava foi ta to ta oto ia una ta oto foi a la pepe muli ia te whaingo fie mo ia pe ono whai atu to se furu ta maiti to aiva na whanau sao ia ai to atasile na muli ia lena ta oto ia mai ia te wile se whawhita au li paul me olo ta whatua tua o tu fo ele tua le poto malata mai nei tangata i nei fo mai lato te whaatino ina ia lato ngā ruenga ai o ta ita e tu ulo ta loto le tua ina ia sosoani ina ia manuia ia whaatinonga ia pero tu langa na wa o le tasina vai nga tala no ina ma tala no fitina e pa lo le vai tina se tu lo tu sa ua le mfailo na to o na to puluti pe to pupuni la whanau e whaingo fie o na sao se sia mai to tonu anga de pepe pe a whai le baven whanau tina tasina tūlanga tam whailo fo ia fo mai a palo le vai ia lona winga ia o whailo tong fitilia se fuala au po se awala e whatinga i tina pe a whailo pale vai a ele mwhain whatinga ia ale ai loa ia o ta oto o kasi mana i lo whaamtalanga ma lau whaamanga vesi i le nei tai au o na tātana no mo mai tua e se le i o mai tala no i nunga le pokalami no ata e sa o le lei e se masani e masani ala ta whalongo i se whai au ta oto e nei e te whanau tu lo wale whaonganga fo i o ngangana whai e te whanau sa o nei e au ta a le la wai a mai ne le ma fo anga ia lai ona ta tau na mala malama i vaenga i e fesiri mo moal fo mai po la tūlanga le pepe alu fa mai au ta oto a le la fo se tina ia ma whaina i le ola o le pepe ma le so i fu o le tina e ta ele fa pela na ultina e te tau na malama e te tau na malama la ainga atoa wai o no le ainga fo i le so sani le whainga o tonu ma le tau singa o tina ma tau lia le taimi lea wa whatinga le tina o nisi taimi matua ai au tātua le mawha fortina nisi taimi wa le lava pe fo ilana le isi tina na tala no le wiki e na tuna tua sa iai fo tūlanga na lu whale mai whatinga ia ua uma le ono sai fo ile ma fia la fa no pepe awa le lava me ia na matala nola ia le maltamala inga fa atu e tala sanga fo mai e o le fale se te malolo e le mfaina o te lo e le mfaina fa na pepe o matua stress lava tina ai se io fa se koma to o mai e lola ia le la so ai la wa ready ia na o la so ai la so sa ai meli matina me fa ya vesi mol fa tuanga na lo sa o wa fa la tuanga la au tau lo tanga mia ia ma fa sa vili fa fo mo se e malos o le swing on environment ta sina vai ngai ma fa so soani ai ia te oili tina ina ia mwhai ona whanau so mea umalava nai o ina e matawa o ngai e whai so sa o le suinga o lo tino e maua lo o i mele ta o le lava le te whatinga te whiu e toi whatatali o le se whatinga te whiu te o ono se tulo o le mwhai whanau ona o lea ua close down i elo mawhawhau wa le whialofanin mawhawhau maltino ai a whialofanin mawhawhau malotino wa e fia e te fia loa ma langona le leo tina o le whaingo fia na whanau ai le lava loa e fiu awa le me foi na le faitua ina va ai te tono o le sese o manga le whanau tina ia ile fia
tale pese malie Ia, o saʻolele. moli ta pere tele o moli ai fai moli foina e manai e le vaai ia o le simea o mea ai e tau mawhai tina wa taimi le whatinga tina e tanga al tau mafa o ana vai inu ngata foi lea wa ai tangata foi e leo file mu ma leo malu ai lo tangata foi leo le tau o ia sitina alu watu ma leo tele ma le ote e makua fiu ngale ele te tai vaven fana o tina to inga tangata whapena so mea umalavana e vava ai o si o manga ina e mawhai ona maual tina le langona le lei ia awal sao ni malfana o pepe Mana i tele nei a whamatalanga a vesi. Ia o le isi vaenga tā ua, pe o na o le tātaimi vawa atu fo i a tono te iloa i le isi vaenga e mwhaiona e saunua i ai i tūlanga i o whala au po o waila au fo i motong fitinga o le tina taimi o le ema i tanga. Ia, atonu o le tele o tina pe a whape o le tau mawhani o lato fuala au lai whaongan fuala au mo se si tūlanga fo ilea po a ia a fianga o loa a fiai. Ia e mawhai o na a whape o nei fuala au fatu se tulo fuala au tatomo lunga po a lava fesili anga fesili fo mai mawhai loa i lau fo mai o le ainga por fo mai fatu sanga o le i fuala au i te whaongaina. E ia fuala au saunga le mu ai foi fuala au e mawhai ona e malolosi e mawhai ona a fia i pepe mai foi la e fo mai fatonunga ia pe tatau ona whaonga fuala au ia pele ai ia a whapea fo i pena tala noa fo i a whapea o le ai e i tulang fo le whapea me fo mai e maulalo le aien e mana umia fuala au patu putoto o ni silatina e befefefe e inus fuala o te maitanga ia te fesili fo mai e ese si au wala e mawhai ona whaatu poelo o toto e au noa ma le inuina fuala ia e whapea me fo mai a ele mana o la inu fuala au ia tau mawhamea ai ia fuala au aina lanu mea mata e mawhai ona fsosoani whaatu puina lo toto ia pole ano manufasi e ia me ta alternatives e ia au wala a whapetele mana e whaila wala lea fesili pe saunga le mu ia ma tala noa fo i le tamal a inga po nisi fo a inga po nisi na lato fo nga ina ia fuala au pe saunga le mu ina ia mawa toi fo se so swani mo ia malo whaftai ta whaasosolo me le vaenga lea manu lava o mausi na taimi o le soifo malolo ina o le mafaufaul tina i le taimi o le maitanga e eisi na vaenga i te tau whaata me le nei taimi. Whaftai sa venina o le itu tāua lava le esel tāua ona o le taimi o le maitanga tina e tilo tātou i se tulo i le tuputupu o le tō ma le manawa le tina ai ngalo i e tātou le afianga le afiai ia le mafau tina wafoi tātou te le ova ai atu iai ia o nisi wai taimi o fai tātou upu foina e le talafianga ai ma tātou tali e ai ngalo ai lai matua te le afianga tina e luatua wafoi o le te whaia vasenga pālangi o le tala noa me nei pālangi e whamai lato tele i loa e a fia le mawhauwhau o tangata i le taimi le maitanga ai e maasani on whaalonga le upu le postnatal depression o le depression po le afianga le afia tina pe a umana whanau le pepe ai ngalo ai le taimi le maitanga ai e loa lo maitanga o ina stress ato e alisi a pele i mawhauwhau taimi nei maitanga ai pe sa mawhauwhau se i whaalelele ngā luenga whaatau le whaalelele a inga ai te u maitanga ia pe laina fia o maitanga ai te ua mai loa whape le toi whainga luenga a lea le tutongia pili o le whale o le taavale o a uma me whapena ia e stress ai alesi o swinga o le tino e mafua e foi ona te iawa e tangi e whaanoa e le fia ona le swing o le tino ma e tā ua ia le amana ia o la ngona o le tina i le taimi o le o maua le maitanga a whapea e te langona fu i le ua whaumi ana e whaanoa ma e le fia pe wa aia tu fo tina o se asau whafo ma le whale wa le fia alu e whaatau le fia le lotu wa pe wa mai ia a fesili atu pe se me fale tu fa mai le ai ia na e faile io e fia
E te mana umia se fsosoani. Ono nisi taimi ele o loa fo il tangata le mai. Po le ali mafu anga wala ina whapea. Ai o le mafau o lai a fia. Ia whala potonga o le pera. O le whala potonga na ta o le postnatal anxiety. Male in Aotearoa. Tusa o le tasina whala potonga tele o le o matonga lului whaatasi whaila tawawa onga. Ia mo le soifua malolo ina le mafau. Ia lo ia foi le Pacific Mental Wellbeing, Mental Health i nei Porua, Heart Valley. Ia pe tau foi la foma i whaatau sanga por foma i la ainga. E mawhai o na lato a watu ia sosoani. Ia molo soifua malolo ina. Au tatu te whatinga fo i nei tina nei maitanga. Pe ia se tamape, le se tamape, le se paanga. Au le whai fua ni tala whapena. E whawhetai le atua o nisi taimi ia. E le o le amatanga. A o le iunga. Pe o lai fo ia si pepe ma si ia e toe manuia lama ia le whai unga. E tau ina tātou tatalo ina ia manuia le maitanga. O si maitai po si awhawhine. Po si tina foi. Ia e whaima le o luma nai au ngale. Te lava nei tātou pepe tātou te wawa aia. Ia watu lai mai. Ia wa avea mawha manianga i tono a inga. Watasi lava nā mea le share mai a ia. Te lo tina. Ia le whai tio. Ma le mui mui ma upo iso ona lafo. Ia ai ngalo ai. Le a fia. Le mawhau fau. Ona i aloma e nei tina. Ia. Malo. O le whai mai ia le si comments po tangata le sauno mai. Ai ai lava le loto. E mawhai lava ona whanau. E mawhai ia whawhitai lava a tonu pe e le ai lava se tina ele se loto e alofa e whanau ai a whai o le wha lava le pepe ia e le mwhain whanau e a wala mwhain whai fō ia ai tatu te wa ai lava o li soi fua malolo ina ma le saunga le mo ina ia mawhaina ia wa o talana fo ina whai mai pe lui mai tato ia a whai te alua tu e whaola tu ta avale lai pere maa te whiwa e o miele o la pe whapena se ilo ngā lai have e sui ia le afi ia whato aola le a le tele a le loto i staimi maro la whawhitai lava mo le comments ia whawhitai fo ia ina to lea e whai mai mana ia le whamatalanga le moli atu vesi ona o leo wa toi titia mai alta taimi e mwhaiona tu mai anu mera e mwhaiona bala au atu ai wha mole mo nisi fo i o mwhaiona whaafonga mai Malo, ia o le matou pokalame le net o le tolu iwa o fitu la numera tolu iwa o fitu ia po le o lua tasi valu tolu lua lima tasi lima o lua tasi valu tolu lua lima tasi lima a whaiolo e maitanga ma whaione e awai mai matou pokalame i wainu e mata i lasto na i nei, lua sto na i lasto na i nei ma lasto na i lea. Ia mo tina maitanga ma lato pa anga. Ia arwa yaso atu lasto sfuru ma le o whai ungan ma sina ma te sema ia o nai. Lua fo yasto nai. Ia o lea o na nei le alu il mato vai yaso na lua i apahat. Ia to tele ia tina maitanga ia. Lo mawalaru sosoani e faftai tele lava mo le whaalongolongo mai marwhafonga mai foi ia e mai se foi ni awa noa tāua talatala noa i foi ia awa lava so i fua lau le lei manuia o nei o tātou tina lo whianga i maitanga ia e mai se foi whailele mnei pepe fo ma lo ona wa umal taimi salo i se taimi e pe fesota i whaiona maua mai le telefonia stina lea o nei stina le whapea ai whawhetina i e tinga ina taimo mola wal maitanga po le morning sickness ko ta unga ia ai salo e o les pokalame na moli atu le tali pe fai fona so ta isa o ia vesi le ua ia telefoni o man tu watu ia e fai fa mal lama ti le na vaenga ono wa mai al tatu time ia malo lama ia to fa so fo Sāmoa ia Nei, ai o tatu pokalame na, o se fo maloloina nei fo i vai aso, whaftai tele lava le whaafonga mai, i le mamalo lau whaafonga, e toi mofo le whaapoponga, i le vai aso o tatu pokalame, ia e mole taimi nei, ia whaaso i fo ia.
sene mama fafau ira upele ole amro Sāmoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mafe topeto asili letiana e peso ole na atioata emo etasi oe ai ono na selo ole la au paolo le Susana eso solo tapuleina e ofisa ole solo ata alolo maisi au si valenga lola wa fionga le ula tai mane o ma amora oe ole tapasa si o ola si o ia lino le mai Roma le afia moa na o no poa ina pula loa ina ua o tu ua le abro Sāmoa ua va i le vasa la loa si awa mi o vai vai e pea seki o na ua liu vai ua lama fo i lea ai ma mea ai e ngalo ai la Valencia vai la utau sala ea la umana mea le mata mo fiona yo folinga solo mia ele masina la utau sala ea la umana mea le mata mo fiona yo folinga
O te whatalo whātu malo whālalo le whawhonganga le tino le nei tu aso. Tai ao le aso lua. Whatalo whātu i le pa i maurunga o tō mō mai te whasa launga po le alawa le ala leo mato o wala o mō mai whasa launga le tio, Facebook o le YouTube o le app. Ia po lunga foi o le website le Access Radio po le Wellington Sāmoa Capital Radio. Ia o nai mo o mai tato whasa launga. O le polkalame te o nei o mawhatasi ma le songa ia Suliana Vea. O ia o le Research Librarian Pacific. Ia e lela avu elewa no e whamanama to ilanga nwenga. I le sivahenga o whale tusi a New Zealand e whaingoa o le Turnbull Library. Ma tauri e polkalame mtausanga mwai sa tautanoa to i matapu o ia ne sau le National Library. Al tae o ne ia o le Turnbull Library. E ngā rue whawalua. A iei fo la tōpolo ke te whaapito mo tangata Pasifika. A mesi la tō na awai sau ni ngā lotu i le metotisi Wesiliana i le Taranaki Street. Ia e o e le mātala lela whaamatala le nganga tonu al pōkalame. A iei le la tō whaamoe moe le whaine le astofi. Mo tō sa a ngai e kalesia le tasi iwa valsfolu. Ma tausanga tua mai, luma mai, po luma atu ma tua mai. Ia mane fo il wha maul ka lena mo le astofi ne ele e fo le lata wha singa le fo mo le National Library a le la matatanoa atiri atu iai. Talofa, welcome to Sāmoa Capital Radio. I should say malo lei Suliana. Now I know that you're a Tongan lady, so nice to have you with Sāmoa Capital Radio. This is the CNN of the Pacific. As you can see all the cameras around you. Thank you, Talofa. Talofa to everyone listening as well. Thank you, Afama-sama, for having me here in the program today to talk about my event. All right. Suliana, usually we give the opportunity to people, like especially Pacific, tell the listeners about yourself, because we also have Tongan people listening to this radio program, so you might as well say in your language. Talofa lava au malaolelei, ko hingoa ko Suliana Vea. Ko e kumatoa ko ana mo te piloma vea. Hau mei haapai, whailoa loto whoa, mo kanok polok ta mai, beo hau whae mei a hau mo kolomotu ai tonga tapu. So hello everyone, talofa lava. I'll speak in English now. Yeah, thank you so much for having me again, Afama-sanga. So my name is Suliana Vea. My parents are Ana and Te Piloma Vea. We're born and bred here in Wellington. We used to live out in Miramar. My father is from the outer island, Ha'apai, which I think is the most beautiful island in Tonga, from Whailoa Lotofo over there, and he has Kanok Bolo, which is Samoan, related to Samoan, the flesh of Ubolo, Kanok Bolo, he's from there in Tonga Tapu. And then my mum is from Kolomotua, which we call like the old town in Tonga, and Ahau as well from Hihifo, so she's on the west side of the main island in Tonga. And yeah, so I'm born here in Wellington, and yeah, my parents met here and married here in Wellington. So. Well done, thank you for that. And your role? Oh yes. What's your role in the Turnbull Library? So I work in the research inquiries team in Turnbull Library. So in our team we have different specialists. We have the pictorial specialist, the person that looks after research inquiries for photographs or images or prints, drawings, paintings, kind of come under there. We have our manuscript specialist. That's the person that looks after any like paper material such as journals, letters, diaries. And then we have our Māori specialist. So she looks after the majority of the Māori inquiries, all inquiries Māori. We have our oral history specialist. So she looks after the oral history material or relating research inquiries relating to oral history. And then I'm the Pacific specialist, so Research Library in Pacific. And then all materials relating to all questions or inquiries relating to the Pacific, they come through me, and then I have to get back to them, reply to them. So what's the common request from specific people that call your office? For Samoans, the common request is a lot of the books that we have, and they want copies of them. But because it's still under copyright, they have to get the permission from the author before we're allowed to make copies for them. So then it's hard for them to try to track down the author, or if the author is no longer alive, who's next holds their estate. So that's my common from the Samoans. It's either
about land, questions about land and about their family, or mostly wanting copies of the books that we have, because I think a lot of the books that they're after, we're the only ones who hold them in the world. Okay. Only one copy. So it's not that available everyone, yeah. both the publications, publishers. Or they have it, either there might be one at National Sāmoa University or somewhere else in the world, but a lot of them want copies of different books that we have from in And Sāmoa the request language. about the land. Yes, the request about the land. And what are they after? They're after the title land court documents or the title documents, but we don't hold that anything for land and titles that went through the court. Archives New Zealand. Archives, so that's different. Yeah, it's different. So where is that based? So Archives New Zealand is, at the moment, the new building is getting built behind us, but at the moment, the old building is on Malgrave Street, just around the corner from us. Because we're on Aitken Street. And where are you located currently? Turnbull Library? Turnbull Library. We're in the National Library building, because Turnbull Library is under the National Library of New Zealand. Okay, under. So we're under the National Library of New Zealand, so we're on the corner of Aitken Street and Malgrave Street. So you're all more on the same place, in the same place? Yeah. So you don't have to call the other part of the city. We'll go, and the new building is getting built behind us for Archives New Zealand, so then we'll be close right next. Okay, let me try and translate what we just said. Let's see if I can remember what. O le whafonga fo le tunu i o le tato po kalame whainga nei lua, tau whai o le tato malo suliana vea, o ia o le research librarian pen whailo o Yesu so i mo tau Pasifika. I to tonu o le whale tusi le whaingo o le Turnbull Library. Matu lele le vatu sa tala noa tfo ima se sui o le National Library. I masino mail tau sanga mwai. Ne sa so ni tatu li tio le lato po kalame na whaia le ngana taimi o le ngana Sāmoa. Sa wha le mo wata fo i le ini leo o le tasiva lua lima ma le tasiva ono lima. O atala nana whaalia ni te whaipo kalamena. O le National Library la, le whale le mamau ese ma le whale malu nai talani o le palemene i tai Molesworth Street. O le ele whale lea, o lo iai fo ila ma le Turnbull Library le, o fisiri po whila to o ilalo la whonga ele le o ilalo. Il whonga whale la ilalo le National Library, o le ele Turnbull Library. Le lana fisiri nei na whailoa nei e suliana i o se tamaitai tonga, o ina whanau ni Wellingtoni, ia mai leo whainga ruenga i te mine, ia na tano leo na mātua i motua e fo i ei fo i tono le motua tonga. Mai o le ngā ruenga la ia le sa ofisile le role po la tono la ngā ruenga e olona whaia. Ia o le wha mai i te tono le lato au o nanga, e iei le vaenga wa ia mo wata ata fo i e pue, e iei le vaenga wa ia mo tustusinga, e vaenga va ia mata upu tau maoli, e vaenga va ia mea ta o le oral history po mo a voi tala wha sol pitu wha matala loinga e pu e matu ia me whampena audio, ia mal Pasifika la le ngafa maia. No fisile ia paani me ta upu sa whengai mai e tele aina watu ne fisile ia tangata Pasifika e wha isu suenga. Ia le fo wha mo mai mata upu tau whanua maswafa. E fisile tuai tangata. Ia ale o whailoa ia, ele teu e la tau mea, ai teu lisi vaenga tau le archive. I te tonu la le whalele le National Library ma la tau Turnbull Library, ele si vaenga la lo whau ai o toi ti maia. Nai tau le archive e tuu mo ele te lo mene. Ia o le vaenga na le, lono inga la e se so tau whaini whamsinonga i whanua. A e mai mua mai, ia lewa e sisila mai. O suliana le te le na tau nuu mai fo inisi o for your city for any mere if city. I just want to come back because Suliana, the listeners, there's a lot of sort of cases in Samoa about land and titles. So when they come to you, obviously they all stored at the archive. So you refer the request onto them, or do you follow it through yourself? We have to tell them to go to the archives. Yeah, okay. They have to go and contact. So you don't actually do the work, but you point them. No, we point them. It's good to know because we now say don't go to Turnbull Library because you can't help them. Is that right? Yeah.
Ia, o le lau wha manino I a wha pe e te whesiri I le Turnpool Library ma tā upu tau wha masinonga whanua masuafa. E wha iloa atua I a wha mulimole e te anga I le archive. O ina le ia imo wha mamonga na pe a e wha ilo ma tā upu. Ai nem whaina so swani ia oi. Ia mana I fo I le wha mamlama le si vaenga ia mo utau e. A tala no wha pia tato o le Turnpool Library. Ia leo wha iloa mai. E le ilo ina le te oi mea o te lele mo I le archive. Mo wha masinonga. Now we've learned something out of this program for people that want to do their court cases. Like we might have a little bit of information that could be because someone donated their papers and they mention like a court case. Okay. In their personal papers. Like I know we have Albert Went's papers and he mentioned some court cases, but that is towards his family and right. And that's restricted, so you'll have to get permission from him. So it depends when whoever donated stuff to the library, you have an agreement with the library, and you decide, it's up to you. You want to open to everyone to come and access it, or would you want to restrict it and want people to gain permission first before accessing? So what arrangement is there if after Albert Winter dies? I think it will go his estate. Right. So the provision will be in the estate. Yeah. Or I don't know what his donor agreement was with the library, so he probably has it there in the library. Thank you. I better tell the listeners about this other exception. Yes. E ele si vaenga lele sa tala nova pe te alu le archive. A leo whai loa mai fo Suliana. E isi taimi e maua ni si o wha maunga I ala atou. I miss ia mo manuscript po ntus to sing stasi lela na mai le swafo Albert Went o ia le na vatula na ia tu si te tono ntus to sing lo ia fo ma vaenga tau whamsinonga o whanua e ma fai o na maua ina ni se wha mo lo inga la fa pesa I la inga Albert Went ni me fa pia e maua I tu singa Albert Went ia I tono o me ta o fila to e fai fo na maua fa mo fa pena Lono winga, e mawhaia anō ia Suliana e whesiri ai, ia a whapea mai e leai, e maua umai o le archive, ia na e sūle o, ia ai e fwni me ia, e mwhaia na whasosani atu iai. You mentioned Upper Went, he was my English teacher in Sāmoa. Yeah. Good English teacher and good history teacher. Yeah, awesome. So the photos, the event, perhaps describe the event and then we'll go to some of the details, Suliana. Yeah, so on Thursday I'll be having an event, it's called Ans Westra in the Wesley Methodist Church. So Ans Westra, she's a photographer she migrated from Netherlands, so she's originally from Netherlands and she's one of New Zealand's distinguished social documentary photographers. She's one on for photos of the Māori community, and there's a bit of controversy there, but they are beautiful images. And then she has a lot of images of just the community all around New Zealand. There's a lot here in the hut, and unfortunately with her photographs, a lot of them are not named. There's no details at all. And so when I came across some photos of my family members that are a part of the Wesley Methodist Church, they just have reference numbers. So you can't even look for Wesley Methodist Church at that time to find the photos. It doesn't even say where they are. So I found the Tongan photos, the photos of my family and from the Tongan congregation. Then I found photos of the Samoan congregation. Then I found photos of the Fijian congregation. And then later on I found photos of the English, because there's 4 congregations there, the English congregation. So I came across these photos before COVID, and because of COVID and all the restrictions, I couldn't do anything about it. So last year I thought I was like, I have to hurry up and do something about it because people are passing away, and the knowledge of who these people are, everyone is not going to always be there, and it's important. I felt it was really important to have these names on the try to find out who these people are, and then have their names put onto our catalogue with the photo, so then if anyone wants to look for them, they can find them, and the future generations can find them. But yeah, so on Thursday, so last year I did 3 small private events
with the Tongan, some of the Tongan families that I found in the images, and the Samoan families and the Fijian community. So this event I wanted to open it up, make it a public event, and allow anyone and everyone who think they might be in there, or those families that couldn't make the event last year, give them an opportunity to view the photos. And if there are any names, there are still some images that we came across later on that hadn't been named. So if anyone knows who they are, then they can talk to us afterwards, and we can put Are there photos earlier than the 1980s? I am not from Aunt Westra. Yeah. I'm not sure. Her photos tend to be from around 1980s, maybe like 70s, all the way till till later on. Okay, thank you. I'll try and translate all that. Ole vainga le taltanoe nei, ole whamoe pēna i lana ngā luenga. Ole na tauia i ata o tangata o lato ainga sālo lotu i le metotisi le i Taranaki Street. O i ata na tauia i na po e le vaitau sanga o le tasi iwa wau sfudu. E le tangata e ngō ia Anne's Westra. O Anne's Westra o tau se tamaitai po e ata na malanga mai i Netherlands ma mauni i New Zealand. I o le nala e na po e ata nei mai o lana ia la ngā luenga sa ilinga o tangata lona inga na taua i ata. E ne o whaingoanga le mele na po e le ata. No le ala o nofo i mga lue o lana research. O le o ilo o i le falsalea me tisi i Taranaki na po e ata. Ia mamawa ilo ma tangata o nisi o tangata o ainga o Tonga. Wa uma o na tusi ingoa o ilo e la tau ma wawai i ata. Ia leo whaasol solo wa le mo mai fo o ina i le e kalesia lea. Sa i le tangata Tonga sa i fo la tau au lotu. Ia o tangata Fiti o Sāmoa ia ma le au Palangi, tangata Palangi. Ia lea la o ata ia, te lea o ata o lai mo o tangata Pasifika. Lea lai whaile por kalame lea stofi nei. Ina ia i le National Library. E wa aipe lo e nisi tangata i tono ata ia. Ia ona so swani le ia lato ina ia maua ingo nisi. A tono tausa ili e whanau po whanau i sia ngā tupolanga o tangata nei. Ni ata o lato to a i teimi, le fo i vai tausanga teimi nei i New Zealand. I think what you're doing is very important for the current generation. They're probably wanting to see some of the photos of what their dads and mum looked like when they're in the 1980s. And they'll be surprised when they see the handsome young man or handsome pretty young lady at the time. But now they're in their 80s, I guess, and some of them would have gone to heaven, and some would probably gone overseas. So that's a big task that you've got trying to... Yes, very big task. So that's why I wanted to start small last year with the 3 events, because I've never done anything before. I don't know how we'll meet the proper way. The library doesn't have a proper way of doing, reaching out to the community, trying to get names of people and putting them onto our updating our records, our library records. So just small, and then this time be a bigger, invite everyone and just let everyone come and see them. Yeah. So the event at because I had a look at your presentation on your laptop, and unfortunately we can't show it because of copyright and all that. Yes. And we need to apply the Pacific way of getting copyrights. Otherwise, we're following the English way of writing an email and waiting for a response. Yeah. We should make a plea and say, hey, we're going to put this on, and please don't object, just let us know. That's what we should. But the event on Thursday, and the next, what time is that? It's at 5:45. 5:45 p.m. Yep. And National Library is what's the address for people who are listening? We're on the corner of Molesworth Street and Aitken Street, but enter through the Aitken Street entrance. The glass doors there. You'll walk in, and then that's where the event will be. You'll go into the auditorium there at the library. Yeah. Right. So people come in by bus, because the bus stop is just down the road from Molesworth Street. Yeah. Or the trains, that'll be easy. The station. Yeah. Otherwise, you just have to try and find
Yeah, or try to find a around, parking. Yeah. All those streets Yeah, around those- in front of Parliament in the side. Yeah. Ole vaenga le ua whamui mo le so tofi nei. Ole lima fasu lima to sfulu lima i le ono. E whaatase na le National Library. O mautou e le silafia le mea iai o le tuli manu o Aiken Street ma Molesworth Street. I lumo le palemene o Molesworth Street ngai sau mo le i lalo mele i pasi alua ngai lunga o Molesworth Street na. Ai te alo le palemene e le si mga ala nai na i o Aiken Street na. Na la e talangi o le whale whamasino. That's by the court. Yes, the High Court. Yeah. High Court. I ole na, I ole tūla na o Aitken Street, e ele whaita to ona e ul whale i tangata ai te le alu i luma whaskepu maulunga i luma, e te ui atua ina le awala. I na wai lole ina i whia loa e uto whia awai. So, the program, what do you plan for the evening? Yeah, so we'll be in the auditorium, which is, and on the big screen, we'll just put the photos up there. Everyone can see, and then at the end of the night they can come and talk to us. It will be open. We'll go back up out of the auditorium and we'll be into the other rooms, and if anyone wants to stay behind and talk about any people they've identified, talk to myself. I'll have the staff there as well. They can talk to and say, oh, I know this person in this photo, and make sure they get the right reference number, because the reference number will be with the photo. And then they can tell us, and then we can write it down, record it, and then afterwards I'll put all the information together. We have a arrangement and description team at the Toombul Library, and they're the ones who do our when we get new collections to the library, they're the ones who put the details about the collections and then put it onto the catalogue. Yeah, so then that's what then they'll go to their team to put it onto the catalogue and then publish it there. Na yo famu moi polpo kala mele o pe amale tu la le umi. Ai ia te ia o matamata inisio ata le lungo lana computer laptop. O nei o vainga po mo ia to tangata sala loto ile kalesia le. A misia tangata Pacifica. E a fo e mafai ona mai mo e le afiafi lea. Ia mai eva vai man ma fa mauni fa fo le fa mau o le atalena matamatai. I ona tala nole la to ma fa ilo ingo la to te silofia. Ina ia tam fa e fa ma popo ia tato fa mo mongolo ia tonu nei. O te tonu pe matanoa. E le nga tupulanga nei o lo mo o si fie mo ni ato tua ai taimina o talabo. Ia o le mo le avano I isi ato tangata o te ilo sa ua e nei. Ia o matu tua le teimi nei. Mane ia fo isi teimi na tanoa tuela ia. So, Juliana, the putting together of your project, and this obviously is part of your research, you're doing this. So how many photos or people are missing? Because you already named some. Yeah. About 40% or 50%? Probably because I had those small events last year, I was able to name most of them in those photographs. But because I came across new photos, there's probably like probably 60 new photos that I came across that they don't have names. And they're just of all the English congregation, and I suppose when people come and see, they'll see if they know who each of those people are. And I saw some of them with the Tongan congregation as well. So yeah, the majority of them were able to be named last year because of that small event, but the photos weren't open. It wasn't an open public event, so everyone can see. So this time we wanted to make sure everyone can come and see, and this is these photos exist. Their families know that these photos are out there of them as well. O mea nā leo whamamlama fōi. O sa i istama I whatasinga li tausanga mwaile na mo waingo to te leo nisi ata ia. A leo fōtu e mo isi ata. Ia e te lea la lisi ngā luenga o le tau whamapopo la tau ina ia mo le le ele ato toanga. O swafo I la tō lo I mau e ata ia. Ia ton mulmuliani me fai fu ina se sim fa no I pe fai na mo se kopi wa o lo tau so ai nga pe ini kopi o ia ta o to o lo ia I ia ma ne na e so ni fo I ia nga
te tonu e le whaina pe au stala noa tu ele i si ngoa i te whaiso i le whalonga me le tio o Eric Mafoi. O le si ngoa na le no wa ia i ia o tangaloa whangaloa fo i o fo i le ngo ia o tui le futunga o tui ia o le fo i no wa i ele ata i ia manisi o tau sa lolotua i mai maupa no whanau i pēm whaina mai sa te tū lunga le tātou Facebook ia pōl tātou ia ai de mwhailanga lai le se whatanganga au tātou ne stay mua na mai le wa o te loa a tū lunga le tātou page e vawe ana o mai sa mola o ta apiso lo isi vai ngol ke lope ia ma whai loa mai o la tō e ona le ata lea ia na whasosoani fo le pulo ketia a Suliana. I think Suliana, if you can get permission for us to post this on our page, there's all the Samoans around the world now. So they probably say, hey, that's my grandma or that's my... Yeah. And that will help you with your project. Yeah, definitely. So you need to see if you can get approval for media like us to post it. That will help you get all the names. And I'm quite sure people won't mind having their photos because you're trying to do something with the photos. Yeah. It's no point having photos buried in a drawer. It's important to make sure because I don't, in my work with research, we have thousands of photographs and people know names, like from 50 years ago, 100 years ago. So now this kind of really important to try to get these names on there before, because while people are still alive and still know who they are. So. Well, I can give you an offer now on here. Samoa Capital Radio can help you. Anything to do with Samoa or anything to do with Pacific, like Samoans. Yeah. So if you're trying to find, just pass the photo, we can put it up and say, hey, see, now this is a good connection. So we you can tell do the that. donors of all the photos, can you have permission to us to help? That way you got something meaningful. Yeah. Rather than having pictures sitting in the drawer with no... nothing on there. All right, so, and the event is free? Yes, free event. Yeah, and there'll be a cup of coffee? Afterwards. Okay. We can have And anything else you want to share? Just that, with working at the library, anyone and everyone is welcome to come and use the resources there at the library. You just have to register and request the items because remember there's thousands and thousands, and we have everything's in the basement at the Turnbull National Library. So, feel free to have a look online, go on our website, have a look, try and see if we have anything that you may be interested in looking at. But the library's open space for everyone. Yes, and we welcome you guys to come to the library. We'll have to arrange a staff visit for your so that we can come and have a look at the and we welcome visits from community groups as well. Since you're a Pacific group, you'll have to talk to me and we can coordinate that. We have a new room now that's big enough for up to 30 people. So if you're interested to come along, want to use some things that are related to you and your heritage, that are Samoan items, then we can do that. We can arrange that. Mane le foi o bola ava no e tala no ni se vai nga ia ma ofa ia multa toa le tioni ini afa pe se vai nga ofisa i dia ni fa mo i ngoa po me fa pena tau Samoa ina mai le fa sala le tato le tio te loe to te le lai ma futa mai fa fo fai vo ona so ni mai mta fa peni ia la fo mai ele ava no fa i ni se o fa fonga mai ami se to no tato ai nei woni tone ma hat valley ma po rua fai ona wala watu fai se le stala ia no la ia fa sino i fo i to inga vainga se so le Turnbull Library ia i fo si fai ni so inga ia lo e me fai ni fai tau i pe mai mo i fo i tu so pe o ata le fa matala tu nei ai mo le kalesia pe fa le mo mo fo i nai tanga te toke lau mo tu valu e le si ata no mo i tanga te tu valu ia tonu e fo inisi o isi motu e o tonga ma fiti ia se vidi fo tato au fasal lau i tonga ma fiti e o fo la to e tau la to por kala me a wale fa mo moya a Suliana ma le Turnbull Library ina ia mo i ngo la to lo ia ia ia
thank you for coming and sharing with our listeners. Suliana, I'm quite sure you'll have a few Samoas come and I hope accompany so. you. Please come along. Yeah, I also forgot to say, if you can't come to the library physically, if you're not in Wellington, we do have, and you want have an inquiry, we do have Ask a Librarian, which is a form you can fill out on our website, on the National Library website. So you can fill that out, Ask a Librarian on netlib.govt.nz, and then we can get back to you. What's the address of the? So just the National Library of New Zealand website, which is netlib, natlib.govt.nz. And on the home page, on the right-hand side, top corner, it says Ask a Librarian. So click on that. Yeah, Ask a Librarian. Click on that, fill out that form, and then we can help you and see if we, with whatever we have in our resources that might be what you're after. Mana ia mo tau leo wha mamlama te fo ia de mwhaina awa ia tia ia mwhai ona tau wha ngā mai le la tau website ona ia le vaenga nai pito lunga e Asa Librarian pe fasili se tangata I tonu whainga ruenga I whaltusi. Ia ona whaile tu lau fasili ona tali mai leo se sistei mua wha mamlama mai fo se mea se mata upo e whenga i. Just a clarification here. If somebody requests information to do with a court case, is there a fee? Is there a charge? No. So with my team, we can do up to 2 hours of research on your behalf, but we can't do extensive. We can't do extensive research. We can have a look on our website, see what comes up. There's a few pages. Have a look at a few books. And then we can send you a copy of those things that we might think might be helpful for you. Right. But you have to remember the research is limited just to our library and our resources. We're not going to go look at outside. Yeah. And that's free. Yep, that's free. Well, you should charge a little fee so you can get paid some money. That'll be nice. For the service. I'm quite sure the current company, if they hear about this, they say, hey, they should put a fee on. Nei a leo mau atu nei e mawhai ona la tō whaise se sue ngai o tu le lua I tū la se mata opu te whia tu ina tia la tō ia a mau wha mau tal whea ngai malang ta upu I ona longa atu le oi a le ai fo ina whai loa fo le oi a le lua tū la na e le se tong ia le lau wha mani vai la te fo wanu se si fo le whaisana ko keisi ai whai loa ia a la wha pe I o le pili le na mai a le whai loa tui Lua tu la fai susu ngai Suliana I le ten pula ele sit tong. Thank you. I'm quite sure the listeners love to hear that information when they do their paperwork. But all the best for Thursday. Thank you. I think some of our team will come along and support you, and then you have a look at some of the faces on the photos, and they can talk about that in their program next week. Yeah. Yes. Whawhetai te lava. Thank you everyone. Thank you Awamasanga. For having me here. I really appreciate it. Aloha pito. No, all the best. Ia nā tato po kalamena, mo tau e whai o nā awanoa lea stofi nei, ia ngā le Aitken Street, i lumo le palemene, ia ile awalana e oso I talanga o lesi whalwha masino. Ia o nāla e hui ai tonu le whai toa nei lunga e talanga le awala. Ia o nā wheloa e lole masuliana malato fwoi awaenga. Ia tonu fo I nisi o lau whai ngā renga tātou e awanoa e atu e mai mua fo no mai le tanoa nisi o pulkalame I le mai aso mua ai mo se siam noto tanoa la to te liu atu ia tasi mo le whaoongo tātou pulkalame. Whaftai lava.
Ola whawhonga i pere tau tuara si whonga lau mwana ni taimi o le tae ao ina o se 45 minute, to e se 45 minute o na tālo lea o le tu la se fulua, tāra se fulua, ia na whawhonga fwoi le tātou telefon tala mai Sāmoa, musika o le uli, ia tā fwoi tasi, ia tātou whamawai fwoi le lunga lea la leo, ia na toi whamanata tu pepe o na mata mai tau ni la, ia tātou suenga fwoi ia le tātou le tio, ia wāleanga iluma le tātou tau tua, ia e fesili fo i pe on tu natu le na wala au mai le to ni fo tatu o tinu ia matu mai o la to fina ngalo fa alia e ala e tatu fa fesili pe on tu natu na le la ia to fa wina le so ta ya me le so ato la vale nei tau tu atu ia ana ma ale sa marita ya ia fa wa wa fo tatu fesili na pe on tu natu ia len tatu tal no il tatu klamer atal ta ya pe fesili na ia o e fa longo mai le selitio ia o fea o e wala aupe o e mai mua mai ai ia i tātu tautua ia o leisi fesili ia e eisi polkalame po ni polkalame fōu ia e te fina ngalo e te fia whaafonga iai ia waleanga i luma ia malisi wha fesili ia e eisi isi mea te fia sauno iai ia wale wha leia ati lo tātu wha saralaunga a leisi ufonga lau moe Wellingtone ia o le numera na e pe ona whailo atu o le tolu valulima lu o whatasi te wala au mai i tae ao faali fo iso fina ngalo ia i taimi o tātou polklame ia a masala a matamaila fo i atale tae ao ia me se fo ia ai fo se vaenga te fia faali iso fina ngalo po se iso lau fainga luenga ia e te ia isau faitionga fo i lele ia e mana ia lo vala au numero lea le fionga le lipule a famasanga te alu moresi ia o le olu atasi lua fa valu lima o lua tasi, lua, fa valu lima. Pe lafo fo isau emaili i le tealu.moresi@samoacapitalradio.co.nz ia ma ave eise vaenga ia e te leo fiai po se vaenga fo i lele ia fai eisau fai tionga ia inisi fo leo fai ngā luenga ia ise lātou tau tua fo ia wele se vaenga fo i wa sasi fo i lātou. Ia vaenga na ia na e toe whaawau le aso atai ao mela stofi mela sfraile ia tātou whaafsili na ia talai fu tātou lina ia tapena mai sau fina ngalo ia whaapea na e whatua e maua mai lea ia toe whaawau fu i tai ao ia tātou whaafsili na ia e tālia i fu i se fina ngalo whaalia le tātou atinu mesi lava i lātou ia o loo whaalongolongo mai ia i le leitio po le tasi ono tesi ma le tasi whaamo ia wai o le tātou fisili lawalunga na mo i lātou fo ia o loo whaanga mai le tio le tasi ono tesi ma le tasi whaamo ia e fia whaafonga mai ai le tātou pukalame i le aso ma le aso. Toi sifuru wha minute o na tāro leo le tūla sifuru ma le lua ia toi whaamalo atu le teimi tātou la uno whale o le ale kuka nai whai mo nei mātua o le auli ia malo le kuka malo le whaamalosi malo le ona sai ia tele fo i tiu te o lo whiangai mautou ia ai le o tu ai lau fo i vaenga e pei o tau fo i ona avi lau wha mua e alai nei tau mawhitanga tā penei na lei ia wana i o tātou matua tausi e le ngātai tono a inga o mahota ngase mahota o tangata mātua wha mālora ngā lulue ia i lātou fo i o lo o ngā lulue ai ia tono fo i whanawhai ngā luenga o lo mafuta mai ai le toa tele o le tātou tono au whiangai whiau ngā luenga po na fo i ki mai lau Facebook po lau YouTube mai mua mai ai ia le lātou atu nei whaafia whianga nei ia talia i fo i le tūla si funma le lua tātou telefon ma tala mai Sāmoa ia ma fai maalia le nei tae oka se ma nei vai atu le usa vali atu nei siro matua le to lua ma nei fa nga ile lai fai fo isina fa malo stino ia o le nei tae ao ma nei ia vai atu le tateria nei lo matua sa vali atu ngora wala ia ai o fo le e lo atu po kala melen tano atu ai ia le fionga le pule ma le mete ia suliana ai tu lo mal ta vale le o le luma tonu al tata ofisa fa sala lau io ai o le ta vale na tuli mai leo ai mo le mai ai leo i luma tonu la vol tata ofisa fa sala lau la sa wal po kalame tan no me al fiona le pule ia masuliana vea alo te mata le ia vo le e awali ia na tuli mai leo ia na mai ia na e al sai ni leo afe lo le wali le fale le fafsanga i militato officer ia tatala le pa ia ai tutulo mo leo itua e la wa vatu le sieli ia la wa vatu le sieli ta vale la wa fu le handcuff tu leo
Ia ona mea su enga na fai. Ia. Ala wa watu leo ave o ofisa. Ia ale watu watu le siuru po o le na ave ta vale. Ia ele o po fla wa ri. Ia me foi le na fa na tuatu. Ia o te loa ye ni vaenga na mai tawina leo le taimi na muri mai tu ta vale la wali ia. Ia le na mafua ona le sailini. Ia ai ta fia leo. Ia na fa na tu pe ia ila to ngol wala. Tu na sa ngole mu ma sa fa tu langa ina. Wa tasina vaenga ta fi ta tu leo. O le alu lau ta avale I maila e le tau o na alu ai. Po kilomita e le tau na alu e le sao. Ia mamanga ala o lo tau a fio ai. Ia wa fo I fuango le leita iau. Ia manuia tapenanga. Ia tau mafitanga fo I o le uli leo tapena mai le tula sifun male lua. Ia la vatu nei fa fianga nei. Ia e vai fo le leita imi. Alofa tere atu mo le tātou atinu o le leita imi. Manuia fo I ngā luenga o lo whianga I male au ngā lue. Ainga ia Sāmoa ia tunu I whafo Oka Ua ngalo le whaalo alo A ia e maratuaina So se me te malanga iai E le mawhai ona natia O e lava o le Sāmoa moni O se ainga ia Sāmoa ia tunu I whafo Oka Ua ngalo le whaalo alo A ia e manatuaina So se e te malanga iai E le mawhai ona natia O e lava o le Sāmoa moni Tangata nukua Sāmoa E tautua nā maoe Na tātu I e whaamua I loloto Hei loa mofi E oe o le Sāmoa I le savali tu mofo I lalo Ai awa nei ngalo lauanga Malau tu whaalo alo Sāmoa la upele O lea o te malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se fau Sāmoa e lo ma fau E ua tele Mai tu mama ese Tau no tu ai oi Sāmoa la upele O lea o te malusia Ai pea a ole la au Matata longo ma se fau Sāmoa e lo ma fau Tamata nukua Sāmoa E tautua nā maoe Na tātunu I e whaamua I loloto Hei loa mofi E oe o le Sāmoa I le savali tu mofo I lalo Ai awa nei ngalo lauanga nu Malau tu whaalo alo Tamata nukua Sāmoa E tautua nā maoe Na tātunu I e whaamua I loloto Hei loa mofi E oe o le Sāmoa I le savali tu mofo I lalo Ai awa nei ngalo lauanga nu Malau tu whaalo alo
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Patalo watu sunga Jericho Motorway ma lo lawan mafuta mai te fa minuta tarsi furulua. Ia tātou lau kuka, se ane loa e te penane le tau maftanga i lunga le lau lau to ina malalo matua nei la fuala au ia manatua e la ua le taimi umai la tau maftanga. Uma malule sa aluma
Talo falava i le nei foi vaenga o telefo o le si ufonga o le lau mua i Wellington o le talo mua. Ua whailo mai le minister fau o le ati na el tamau a inga o New Zealand, Nicola Willis, ia ni swinga ia inga matu unga o le visa siasi po o le visitor visa a le malo o New Zealand. Ia ua amata o na wha mamalu. O ia swinga ua whaatanga i nai kompani mai whafo e whaia ma whaatino atu i le tono o New Zealand ia latu ngā ruenga e awala i awa awhisota inga whaateko no losi. Ta ua le ngana peretania le swinga le nei mo la to e afiai o le digital nomads mai afiai tangata e to mai whaapitoi whasota inga whaateko no losi po IT specialists ia malanga asiasi mai i New Zealand peitai e le whaatanga ina le maua ia tangata o se tutongi mai i to tono o New Zealand nei mo le whaia o ia i tu aingo ngā luenga. E au fia i fo i mo isi tangata e mana o mia mo ia lava i tu a ingo ngā ruenga ai e le tongi mai e kompani whafo. O nei suinga o amata nei o na wha mamalu mai au fia i tangata uma e malanga asia si mai e au fia i tu lisi ma tangata e malanga mai e asia si mai o la tu a inga i le tonu o New Zealand. E mawhai o na toi wha umi atu le taimi o lea visa i le iwa maasina e ui ina e mana o mia o na whaia se tau tinonga se ostangata e awhiai pe a whaia sili atu i le iwas fuluaso o iai pea i le tono le tino o ma wha tino ai ia i tu ai ngā ngā ruenga. Wha ria na minsta o le nganga au tu o suinga nei o le tula whono ina ia whato sina mo iai tu lisi e tele tupe a moi se ali United States o Amerika wha pe ai mātunu o Asia. O loo iei le whaanau naunga o le malo o le atukuki po o le Cook Islands ina whaia so lātou lava tusi folau e ese mai le tusi folau New Zealand lea o loo whaonga ina i le teiminei e whe malanga i ai o lātou tangata. O stasi le nei o mata aupu o le atala no ina a o iai i le motu o Rarotonga i le vai aso nei ia le whaurulunga o le mtanga luenga le vai fafo ma whe whaatau inga New Zealand o le li o Bede Corrie. O se whaaringa mai le ofisa o le vai fafo le tukuki na ta wai e whapea o le malanga atu o Bede Corrie i Rarotonga o se ulu ai asi e singa tau o loa lea mai le malo New Zealand i le tukuki i le nei tausanga fōu lua whe lua sifuluma le lima. O le tausanga le nei ua whapea na atoa iai le ono se fulu o tausanga talu na pūlea e le tukuki lo lātou lava malo i lalo o le whaamalumalunga ma le tausinga a le malo o New Zealand. O nisi o mata aupo la tala noina i le vāo New Zealand ma le tukuki e au fiai le whaalau teleina lea o le ngā lulue whelangolongo mai i mata aupo e a fiai la ti nae ma le manuia o tangata o le Cook Islands. Ua uma o na whaailoa manino le minsta le vai whafo New Zealand ia Winston Peters o le mata aupo e winga i le dus folau e pei o mana o i nei le Cook Islands e le mawhai o na whaia se ia vanga na ua ato toa o na tū maoti ma tū to tasi o lato ma lo mai pūlenga a New Zealand. Ta ua hoi Peters o le whaia o se dus folau o le tukuki lava lato o le nawinga o le amana o miai o na whaamuta loa le avea o lato tangata masit seni po tangata anu o New Zealand e pei ona iai nei. Ua walo ia mai le toi oso maulunga o la whai o tangata e le aini ngā ruenga i le tono o New Zealand mai o le ato e fo iai le tūlanga lea sā iai i le taimi o le vevela o le wha mai COVID se furuiva. Ua fuafua ina o le asitia mai le whāte si ma le 8% lea sā iai le kuata whai o le luawe lua se fulwha anga ia tu i le 5 ma le 4% i le vailuanga o le tausanga le nei ia le au whai o tangata i le aini ngā ruenga i le tonu o le tunu o atoa. E le ngata ina walo ia mai le to tele o tangata i le aini ngā ruenga i le nei tausanga ae o le awhape foi o na to tele isi tangata o New Zealand i aito mai maanga waa o le asa ili ngā ruenga atu i atunu i whafo. Peita i la o le tala fia e le tau o na iaisa swinga o ia tūlanga wha le tonu i nai tausanga o luma nai nei. O wha maunga le matanga luenga o fwoi numera wha mawina ale ma lo mo le tausanga lea na uma i le masino mati o le tausanga i lua o lua wha o i loa nei e sili atu le tolu se furu afe
le au whainga o te ngata o New Zealand na tu ua le tunu o ai malanga ese atu i Ausitalia o le mafuanga o tūlava ona o le tele o ngā ruenga i le atunu to le leit tongi masili atu ona le lei le tūlanga o le soifuanga i Ausitalia. Ua tautino ele li palemia ia Christopher Larkson ele ai se palota whaapitoa po o se referendum e winga ele whengainga o Waitangi e whaia i lalo lana teitainga o le whainga malo o New Zealand. O le nei whaaringa manino o le palemia na talia ne ai i Vasili la utustala mai na i tau ai a whai e to e tala noa le National ma le Partia le Act pe a uma le palota tele le tausanga fau lua afe luas furuono e mauti noa lava e le tala noa ina ai lea mata upu. O le whesiringia pēo le li palemia i le mata upu le nei e mafua mai ona o le pili po le tūla whono tau whaofi lea ua i luma nei o le palemene e winga lea i le toe whaatulanga ina o lea nganga o le whenga inga o Waitangi. Taruai ona o wholfolanga le palemia ma le Partia le National la tau te le langolango ina le pili e pei ona whaaponga iai le taitai o le Act ia David Sāmoa pe a uma ia lona whaitaunga whaalua i le tonu o le Maota. I sauninga whaamanatu o le lotu Maori i le Ratana Church sa whaaria manino ai e stasio taitai o le kingitanga i le palemia ua matua whaapopole ina lava ma le fia tangata Maori ona o mea ia uali li mai le whainga malo ai mai se ale mata upu e winga i le pili le nei ua i luma o le palemene. Sa toe whaaria ai foi e Christopher Larkson e le aise mea e popole ai awa e le langolango ina i le National i le pili pe a o i le taimi e pasia ai. E whape foi le tūlanga o le pati o le New Zealand First la tau le ana toe whaaria mai foi e lona taitai i awa wasa mana i Winston Peters e le langolango ina foi e la tau pati i le pili le nei pe a mana umia o no pasia e a vea matula whono. Peitai, o la songa fuana nafi le ana amata ai una whaia i a mōri mau o te ngata e tūsahi o le pili le nei i luma o le komiti filifilia le palemene i Wellingtone. E fitu la whaioni a onga fau tu maoti po charter schools o le atatala i nai vai aso ia o lumana i nei i tu SSE o New Zealand. O nei a onga fau e a matatu i le to'aono, a nga i le to'aono se fulu la whai o tamaiti a onga e uru whale iai mo le tausanga whale awa onga le nei. O stasi o ia a onga, o le a onga whale vā malo i le ngana whalani i Aukilani, le o le a whaafoina i se whale abo tunga tu maoti, na whaavaina le maftanga ta ua o le Auckland's Alliance Francais. O le nei a onga e to'aono tamaiti e uru whale nei iai, Malaysia se fulu wha e wha solo o na ulu whale atu i ai le tausanga nei. Ta ua e se sui o le nei a onga fau, o le totele au ta maiti nei e le o ni tangata whalani ai o ta maiti mai a inga o lo mana nao e au hao e la tau whanau i le ngangana whalani. E le pitanu o Douglas Bay le tumalo Northland o le a tala ina ai ia le a onga tu maoti e whaafoe i le ngangana Maori. Whaingoina lea onga o le te rito te kura taiao, whaas furu lima la whai to maiti ua whamaonia o le a uru whale iai. O isia onga tu maoti whau e a whiaia onga e lua e pūlea ma whaafoe e ni tangata Austania o le Mastery School i Kalai Estete, to onu se furu to maiti o le a hae iai, ma lea onga e ta ua o le Busy School i Aukilani, e le vale se furu lima ma le tolu se furu la whai o tūpulanga te lavou o le a mataina i le neitau sanga. O nei a onga e whaapitoa mo to maiti e le fia tele i mata upu whaare awa onga. E iai se mea pu e hata o loo whaatu i se awala e whaapitoa mo pasi i le lau moi Wellingtone walata i le kuata miliona tā la lea whainga o sala tupe ua mawai mo ave ta vale soli tu la fono i le tonu o se masina e tasi. O le aso iwo te sema lean amata ai na whaonga ina ia mea pueata tu mau nei i le awala o le Rediford Street, whapea le Adelaide Road i Newtown, ma le Chater Street i Karori. O le alatele le Rediford Street e pe ona silfia le uiane i luma o le whale mai tele i Wellingtone.
o le vao le so iwa o Desema ma le aso sfulfitu o le masina le nei o Januari e afe fase lau fitu 5 le a whai o tickets ua maua mai ai e tangata na lātou whaonga ina le bus lane o lo o iai se a whainga atoa e tusa ma le lua se lau lua sfultasi afe lua se lau 5 se fulu tā la e matua maua ai le nei a whainga pe a whaatusa lea i sala mo awe tamale na soli tu la fono i le bus lane i le Adelaide Road le ana maua mai ai sala tupe e tusa ma le lua sfulu ono afe lua se lau 5 sfulu tā la i le taimi lava le tasi. Na whailo mai la se sui o le pulenga o le I.O. Wellingtone e tā ua ma da taui awe tawa le uma o na siaki le lei i a wha ilo ilo o lo i lunga o le awala e i loa le lei ai taimi e wha mamanuai ma wha Sāmoa isi ta male i a le vaenga leo le tele wha abitoa i pasi po o bus lanes ai pe o a foi i a lanes e matua sa tapu ai o na oso ai se isi ta vale se ia vanga na i lava o pasi. Ai titi mai e iwa la whai o whale o ainga i le nu o manga whai o ave i aile stika lanu sama o na ua le to e saongo le mu mo tangata ino no whai talu a whai na mai le asio sio lea na la vea ai lea pito nu i le tu malo Northland i le Paulest o na i talu ai. Sa ngā rue fo i le sunga fua le company e le tise o le North Power i le toe whaola ina o le power na motu sia ai i le tise mai le tele o ainga whailo mai fo i le company le nei le North Power o le ua i loa e tele atu mea na whaalenga ina le asio sio na i le tūlanga sa ia i le manatu se lau fast fluono la whai o whale na tau ma whai le company e toe whaola i le tise i le pō no pō peitai o lea ua whaisi to'o ia ngā ruenga mai na le mawhai au na whaatau nuu ia lea fuafuanga. O lona winga i ai ngai le wala tuai le Old Waipu Road e le i maua be le i mwhai o na whaola lo la tau e le tise na pō. O nisi o mea sa whaalenga ina le asio sio e au fi aise ta sio transformer tele mo le le tise e mana mia ona sui a toa. E le ngata i le tise ai tele isi mea sa whaalenga ina i le matangi e au fi ai whale o tangata tau alunga o whale na whele lei solo e mamma fuli ai la au ma pa u i a pou moli mauaia e le tise. O lo o wha wau pēr i le taimi nei o na ngā lue le pulenga ai maise o tangata o le nei pitanu i le tau wha mama ina lea o le lātou ai mai o tahota maisi la pisi na mafua ona o le asio sio. Ua whaamaoni o mai le pepesi o le whaamai o manu lele lea e whaingoina o le avian botulism i le tūmalo o Tango. Lea ua mamate ai nei le tusa o le afe o pato maisi manu whelelei e fia e whaamautu i le no whanga e whaamamai le suamai le Waikuati Wastewater Treatment Plant i lea vaenga o Dunedin. Whailo mai le whaalapo tonga o le Otago Fish and Game e whapea. O se teimi mua le nei ua i longa na malosi ai le pepesi i lea vaenga o New Zealand o le nei wha mai e whaave ina e se siama. Ta ua e whapea o le tele o manulele ua mamate ai le wha mai i le teimi nei e ma tele lava i pato o le itu ainga o le Paradise Shell Duck peitai o loo awhia e fo i maisi manu whelelei e pei o kusi le Canadian Goose o le Black Swan ai whapea i a mallard ma le Grey Teal ma manu whelelei o le Blackback Gull. Whailo mai fo i le whaatonu o le whaalapo tonga le Otago Fish and Game o Ian Hadland o le whaamaile nei o manulele le avian botulism e masani o nāre ni mai i le motu i matu o New Zealand ai e se ao no o atu i le motu i sause na ia ta ua o la whaau o pēo na ngā rua whaatasi i la tau ma le pulenga o le aio Dunedin a toa ai fo i maisi pulenga wha ai tū malo e tu sai o fuafuanga mo le vave fo ia o le sanga pipisi atu o le nei wha mai i isi vaenga o le motu i saute ona o suinga o le tau o le nei wha mai na mamate ai la wha inga e tusa ma le luas furuli maafe o manulele i le tūmano au Kilani wha pe ai le Waikato i naitu sanga e le i mamao tele atu nei. O le whautuanga whala wai tele mai le vaenga o le pui inga le Biosecurity New Zealand mo le mamaru o le tino ina ia whesota i atu i la tau pe a whai
e wa ia ni manulele mamai, po ni manulele fo i ua mamate, o le numela o le telefoni, o le o valu o iwa ono. E nā itala mai whafo ato ma le Pasifika, lipo tia mai le Reuters I lone tōna le pa uai o le tau o le sua ui le asonga fua, ina ua toe taofi le United States o Amerika, ia ni sā mani tapu tau le tamau ainga, sā fua e whaia e whaasanga I le tunu o Colombia. O le tūlanga ua whaititi ai le tūlanga le mautonu, ma le whaapapole ina sāiai, I le ono a whaina o le sapalai o le sua mo maketi whaale vāo malo, e ui ina o loo whaapole pole pēr maketi o le laulangi I winga whaalia o le Palestine le ua tūlai mai nei o Amerika o Donald Trump. O le tau o le sua e le I whaamamaina I le company o le Brent Crude ua pau I le ono se fulu sene I lona tau le ua tūlai mai nei I le fitu tā la iwa se fulu sene I le paelo ai o le West Texas Intermediate e limas fuma le fitu sene na pau ai le tau le ua oi nei I le fitu se fulu whātā la ma le iwa sene I le paelo e tāsi o se whaari ngalo ia mai le whale pai nafi na ta awai e whapea o le ua toi taofi ia sā matapu ia na fuafua mo Colombia ina ua talia e lea tunu ia tangata ia ua toi tipoti ese mai a Amerika ona e soli tu la whanoro la tau no nofo ai o le tausanga na tenei e whase fultasi pasene o le awhainga atoa o le suau ale malo o Colombia sa whaatauina atu I le United States o Amerika. Ua whamani mai e le minstala vai whafo wa wasa manai o Winston Peters o le whaia leo se iloilonga o le polkalame atoa o viso swani al malo New Zealand mo le atunu o Kiribati. Ina ua taofi mai e rona Palestine o le minsta fo I leo le vai whafo o le atunu ia se ase singa sa fufua a Peters e malanga iai I Kiribati. O lo tau whamautulai le teimi nei ia inga matulanga o le aofia I le iloilonga nei ma ele o mautino foi pe o le ataofia ai ma whaititia vai ngā tupe mo ni ati na ai du tonu o Kiribati I lalo viso soani alo ia nei ale malo o New Zealand. Pe ta ina ta ua I se lipoti mai le ofisa le li minsta ia wawasa mana I Winston Peters e le aise whaaiunga mautu e whaia se ia vangana ua uma o na saunia le lipoti o le iloilonga lea o lo whaia. Pe ta ina ta ua mai o lo tu mau pēo na vea ia Kiribati ma vaenga o le polkalame o ngā luenga whaamai taimi le RSE a New Zealand ma e leo a fia foi le quota o Kiribati I lalo le polkalame o le Pacific Access Category ia nofo mawai o lātou tangata I New Zealand. O le aso lua ma le aso lulu le vai aso Derwai na whaamoe wheilo I aiwa wasa mana I Peters wa le Palestine o Kiribati o tā neti maamau I se vaenga o taungu whainga e a sia tu ia tunu umo le Pasifika. Pei ta isa whailo mai le ofisa le Palestine Kiribati wa le o awanoa o ia mo lea wheilo inga ma le minsta le vai whafua New Zealand. O lea tūlanga ua le fia ai le minsta ona ua lima tausanga e le itoio o se ase singa alo ia le malo New Zealand I le atunu ule nei o ufa e se lau mo le 2 miliona tā la o whainga o se leni le malo New Zealand na whaalu I le na polkalame veso swani I le malo o Kiribati e au fiai ati na e tau le tawao ainga so I fua malo loina a o onga whapea whainga whaiva ma polkalame veso swani ona o a fianga I suinga o le tau. O le vai aso nei o le a whaatoutou nai I minsta o le kapeneta le pale mia fau o le malo tonga. O le vai aso terwai lea sa whaatoutou nai le tuputonga tupou le ono ia le li pale mia fau o le tunu o aisake eke sa mua I fufuai na whaia whaatasi ia sa uninga le vai aso terwai ai na toro po mai le vai aso le nei I le whaatoutou ina o minsta. O lo tele ina fia I loa e tangata o tonga o lo noho I whafo ai whapea I fwoi mi tangata o le tinu po ai o le a o mia tofi minsta o le nei whainga malo fau alo lātou o tinu I se ripoti mai nuko lofa ta ua mai ai stasio tu stalasi ni o tonga o kalafi moala o mafua o na tuwai o na whaamautuina le kapeneta
ona o le tele o le aafia ai o le tupu i le filifilinga o minista. I ta'alonga, i kirikiti whaalewa o malo, o le jamaitai o Millie Kerr, o le au o le White Ferns a New Zealand, le ua filifilia e avea o tamaita i ta'alo le tausanga Player of the Year, i ta'alonga ta i luas fulu over po le T20, a le whaalapo tonga o kirikiti a le lalolangi, le ICC, ona o le mawa ai o lana ta'alo, i le taimi o le ta'amdusanga o le ipu o le lalolangi i talua i nei, o le nei tamaitai e luas fulfa tausanga o le soi fua. Whailo mai le atulanga ina ua manu malo i a New Zealand i le ipo le lalolangi i le ta'amunisanga le nei o le T20 na whaia i le United Arab Emirates le ana mawai e Millie Kerr i a pe se fulmalilima mai lana whaate a ta'avili. O se taimi mua le nei ua whapeo na siampini ai i a New Zealand i le lalolangi i lea vaenga o ta'alonga kirikiti o le T20 a le tūpā o tau mai tai. Ia le whaaiunga le nā o telefau. Toi whatala whātu telefau pa ia lau whaafonga nei fwoi whaopoponga, o telefou mai lo tātou tofi Sāmoa o se bai el whaafonga. Na matua i whaatumulia le hola le ka le sia e whakasai songi, e le vai aso nei le urua i whontanga, a li matamai ta e whaia onga, o pule a onga māsia si a onga, o a onga uma i le atunu, e au fio mai a onga le mālo, o a onga tu ma oti ma a onga e ka le sia, mo sana urua i whontanga mua, o whaatautia, au le i toe fo i atu whana wa onga ma amtalia la tau ngā ruenga i le vai aso fau. O le fontanga e sa idi a wala i pei fo e le tele o whaafita o le lo fesanga i pea, ma le ofisa wa onga ai o se tau mawhainga i a tu fantasia i le ngā lulue fantasi lungo ta iala e tu inatu e whaafaingo fieri ngā ruenga i le atunu o atoa. Whaalia le ofisa Silio a onga ia e au Chris Hazelman. Mua ia o le sifo ilu i taule na whea ngai e o na pento sit fia te le le swinga le kalena o ngai ia lua olua wha ta luai le talinga maro le na iai ia na lana nau ia ta pena uma ia po kalame wha o nga i tonu ia mantua iwa masina le masina tu mai ia ai pe wa pupu si taimi o nga o le teile o taimi ia le wha malulu o itamiti o nga o le wha mwemwele na wha tinuina. Now i le vai foi la le tulanga na o ana ngai le songa na maua mai na mea na ia o nga le na le ia fa solonga ai e foi le vai al tanga ben te le foi ia na lape matu ma fa la vela ele usta ia foi ia o nga so sta foi lan toi ti lo foi la le tanga ben tan no le wa o nga tan no la sia o nga tan no ko ia o nga ia o le si foi me ti lo foi ia po ye foi ni fa la vela ben tu la mai tono la o we so o nai fa la o tulanga na toi ti lo to ai o se tasi o lui tau na wha alia ai au o loo tu mau pe lava ili matanga ruenga mai li telo tau sanga umawai o le leo lava leo whaia o ngai ni matama i tai pe a fuatu le telo alo ma whanau le atunu i upolu whapea fo i savai o le whamalo se e au ia li i matama i tai whaia onga whapea fo i ua onga maasia sia onga e na ia tu mau pe le whamahone ma ono sai e finau pea ina ia tau mawhai alo mawhanau vai ia whaia se swinga e ui lava pe le pasi ai wa te le se swinga o lo lātou tau mawhai e le anga i luma o lo lātou wola tau mawhai. Wa momori mai se tu alalo mai le komisina o le tanga ruenga o leo a wa paulongo i Tino Filippo i le mamalu o le pāne mene e alo lofa e avea i lātou mata i muanga o le whaatofi le muina o le atunuu, mai i le mata opolo whetoso ina ai le au nanga le mtanga ruenga, manatu ua le whaatua tuaina le au nanga, e le whaatinonga o na tiute. O le makaukala i man makalkongu, o luma o whaamasinonga e mai sami o kongo se mkau, a wakua i luma e whaamasinonga e le sao, i o ngā hui koe,
ave kuanga ka wa va ku foi fa mau ni nga foi mai le ka I lu mo fam sino ai fa ku inga ia fa mun mole ki lu mo mau ile afianga ho le ku ai mo se foi lava ia lu fanga o Sāmoa lo ku ongo le afianga le wa afia I fam talanga ia le fa va ia mo kele o fam kalanga le sa o ia lu so so E leo toi pō mala e le tātou o tino o tu singa, ma whaamtalanga a whea awea I lunga o pengta wha ilangi, o lo o sala la wai atunga lunga o tangata o lea tino, e whaatatau I le matanga ruenga malana whaatinonga o ngā ruenga whai, e pei o na iei le mata o polo o lau fitoa iei le temi nei. Ia o mai koua ia whaukuanga le malo le tunu, ua whaunga ina fua ia whamtalanga o lo lunga o penga tawhailang, o kele o ngā whamkalanga I ringi me whamaungia, so ina se fuolmtanga ruenga ia o ngā kūlanga o le maka upure o lo whanga solongi, peo I ngā leo walanga ngā I manatu le tunu, ma tūlanga hoi ua ia I le kele o le mkanga ruenga ingisi o maka upu o lo hapenga o ngā ave lunga o penga whailang. Ia ko si da hoa kele o mka upu ave lunga o penga whailang. Ia kele au o mo meo fake pages le wha o ngā mai Ile o mwhainga o mai sa o kalangoa mai ma whapea hui ang whauru mangi la ko kang. Wa le singa mea e leo mai kalangoa sa o mai leo. Ia o whai ia mka upu lunga o sosolu. Ia mwha asisi ia le ko kele o malo la kung. O tu maulama le tahawhia o pa au, o lo solo lava ngā ruenga whai le mtanga ruenga I lunga o le tūla whono, mai o le whaamasinonga foi, e au maia le tani whaaiu, o so se mata opo, e tali nai whingalo lea tano. O le sauninga lotu e te tala aloa I na I ngā ruenga le whaamasinonga le neitu sanga, na whaalia I le saunua ngā le fionga I le whaamasino sili, sa tiu si mativa perese, o nā tunga lunga e whaatatau leo le whaatuwai, o na moa se tali inisi o fesuia inga o lo o mo o mia e fia whaia I le whaamasinonga, o na o fete na inga malele mautonu o pufaya malo le wa fiai I le temi nei. Peo na sila fia lo ta atia le mata o po le whaia leo se tula fono, e tu whaatasi e le whaamasinonga o soli ngā tula fono, ma le whaamasinonga o whanua maswafa, pei tai o le atali taripea, a lunga o tau manga a le fono le pāremene le temi nei. Pai loe sa ti o lo iei isi ngā ruenga o lo ta oto a le whaamasinonga le temi nei e fia whaatino. E au fie le fia tō fia leo nisi o whaamasino mo le whaamasinonga māwalunga, ma le whaamasinonga o tānu sanga toi ilo. O le asonga fua le vaiaso le nei, na toi amatalia e ngā ruenga whaanga solo, a le matanga ruenga o whaamasinonga. E walu tau sala mai atunu o le Pasifika le o whaamaunia mai, e au fie ma le tau sala lo tātu o tunu, e whaia I el filifilingo se tau sala o le Pasifika, e sui tūlanga le tamaita I a moe moana swanky. O le verso nei o le atu vae se tuailu tātu tau sala mo Solomona, le tamaita I a li Tara Jeremiah Allen, le o iei foi matematenga le atunu o le atu e sola mai foi ma le tau sala Sāmoa, le manu malo o le tau sala o le Pasifika le nei tau sanga. O atunu wa o fie lantu tau sala I le tauvanga, o Amerika Sāmoa, o Sāmoa, Tonga, o le atu Kuki, Solomona, Papua New Guinea, Kiribati, ma Nauru. O Sāmoa lo tulanga tutusa ma le atu Kuki, e le foi numero tamaita I manu malo I tauvanga tau sala o le Pasifika, pe a fai ai toi se so o foi le isi Sāmoa I le nei tauvanga, o le a aisi lia I lo Sāmoa I le iwa, manu malo I le valu o le atu Kuki. Mai o le vai aso fou, o le a amatalia I loa, vaenga ese o le tauvanga tau sala le Pasifika. O tala ia mai Sāmoa manui tele ni aso le tātu o tunu whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. So my memory, yeah.
Le favianga mai la wepese ia po le fai le vetu eva ina ua toe luas fultolo minuti na tale o le tula tasi ia te famalo atu sa mo le taimi mana salo ia na ua sao ia lo foi tau maftanga ia na imtu tausi tono mau tamalawa ia fela foi sino fuanga lo ia ina yo tatu mtu tausi ia ma lo lava le mafuta mai natu na ua fanga solo ia tau maftanga le uli e pe o mai afo ina i tau maftanga anisi o nai matua ia tono ainga ia ai le opea ila fo ki le ti o le tasi ona tesi ma le tasi famo ia e fa be fo i lungo le tatou Facebook o lo mai mo mai ai ia o lo tu ia e fa na ia le TV la poa ia mai mo mai tatou fa fia nga musika le uli le tau tua la wala le o le si fonga la mo ai Wellington ia masalo na wa to telefo ila tau na wa malolo mai nga luenga ia le taimi nai malolo nga pu ia le tu la sfun le lua talo fo le tas ia ona toi amata fo ile nga luenga ia tali maria le sua mafuta mai pe tatou fa fia nga se filoi tau tua la wala le o le si fonga la mo Wellington malo le foi le taimi la wa ta vale fe lava se no fuanga lo e anga ia nga luenga le tableafi ia na famna to per saunga le mulu la wala ia mai se foi ia ila tau lo sauni malanga le yaso manuia lava fai nga malanga o le afenga i mo tau pe fa pe na malanga i Sāmoa to foi ni se tatou tu na malanga mai as fia natu na le ata pena foi ni se toe mai se na matua na asi mai ia e tal tonu lava sa familia ina ma e fia lau ta faonga ia pangalea ia e tau la foi on toe foi Sāmoa ia inga ia mai se foi ni se fa na lo fatali mai ia e talo sia sa manuia o ta faonga sa e fia foi ia male fo e tau no mai ia mo e vai foi ia ese foi le matango fia le nei tinu paulona ia ona e taua ona o fai nga luenga tangata ia taua ona usu fai nga luenga ia watongi no fale mo pili me mo fa pena ia e manatu o lava na malanga mai Sāmoa e ta fau mai le mai taimi o as fia ia fa pena ole atu ta pena fai nga malanga ia manuia lava fai to fo ia tu si o ta tu tinu ia o Sāmoa to 2 minute tale tu la tasi e mo tatou pitonu le o lo hat ba hat ya ma veloni ya ma tu ane tatou fale lo na le Sāmoa taste o lo vela tau maftanga le taimi ya afe ia pe fa pe wa nga la lo fia tau sami ya i se tau mafa fa pasifika ya wa lava ta pena ina le sunga le pule pi vale o tam fa tu ya tise ya fo tau mafa tatou tinu ya wa le fia fio ya na pitonu ya o vela tau maftanga yo mo fo pan ke ma le pai ma va nga fa pela ia e te susula va ia ia e fa tau sau tau maftanga o le uli fa watu fa fia fa pese le si fonga la mo Wellington talo fo tasi ia on mai fo le tatu tau tua ia i lungo le ala leo fia na motusia pe alo ai o apu ati tau ai le mafutana tau le petia tau ai tatana ai se awalai lea e o le polai lo e wantau vole e whainga pe ai ue ai whenga pe tau e aki manu pe tau ini mahale nei mafutana tau mai ai se tase o ali uma e o fetu olena Mei no popea Itane tau marea Mosu e nei pulu ni uiste aso Asale fai vale asale masala Te inui ai so se mea Ole fu ole alo fai agia mia mea Tika pe o ona Ai o te taria pe. 'Cause
mati Talu ai le mafutana Tau le petia talu ai tatanata Ai te au malai Lea e o le pomai Ulu e watau vale e whaia Pe ai ue i whea Pe tau e a i manu Pe tau i ni mau e i mafutana Ta umai a te tasi O o ali uma e o fetu o le mani Nei nuru mo pea Ita nei ta umalea Musu e nei pulu pulu ni ui se aso Asa le whaila le asa le masala Te inu i aso se mea All the food, all the love for you, mea. Tina te ona, I know te talia pea. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Got a heart
Mai Mexican Carol mai sunga ia Salevao Peleti ia lai no ese ia ava Sāmoa ia la utene o Mexico. Ia na. Tasi fulu minuto ntalio. Tasi fatalawatu singa Kevin Swoka. Ia o mafuta mai ina ile lifestyle furniture porirua. Ia lo inga fale mea fale I porirua. Ma lo fa tele lava Kevin mafuta mai manuia fo inga luenga toe le yaso. Talo fat foi le sunga Alessi Peleti ma lo fa tai tele lava le mafuta mai manuia fo inga luenga fu ngalo fenga ye ni tai mraso. Ia le to televista tu taimi. Mai ai lunga le ala leo o le tasi ono tesi ma le tasi Famo ale si fonga lau mua I Wellington. Mana ia le tau o kase mana ia le tau. Ia o le tatala ia mawha savili lau fonga I le malu o lalo la au. Ia mai wha fonga I tatou musika su filoi. Sau umiai lo lima Omo mali atu Ia lata umasanina Levai omo onga Nato ulua ila ufui vine Tulua ea Saue su e mai se fua olive Se io uinuia fa ngalo ai le mafatia Talu le mafutanga Le ite ua fatia Fianga na amatai le mafutanga ele mafai ona ngalo e mana tua pea ilo uanganga se mea ina whaingata o se mafutanga ai ua mafana Ai whaafua sei Ona tā ua wala wala Le vai omo onga Na to ulua ila ufui vine Tulua ea Saue su e mai se fua olive Se io uinuia fa ngalo ai le mafatia Talu le mafutanga Ne ite ua fatia Angi maya ole sau Mawha solo lo umawhau Ia oe la ele Ina ua tā te a ese Le nei wa o ino I le ua sili na o ona Ua ea Taluai oe laua fionga Le vai omo onga Nato ulua ila ufui vine Tulua ea Saue su e mai se fua
te io uinuia whaangalo ngalo ai le mafatia talu le mafutanga le ite iua fatia talu le mafutanga le ite iua fatia. E whawhianga mai le Coconut Magic ia mo le pese ia o le aringo le pese li tasi ia o le na toi fitu minuta na tāne o le tūla tasi ia whatalavatu le se Risati, Alisa, Marona Risati, ia monia fo le aso, i fo fuanga lo whenga iai, pale tua ia Amelia Whaamoana, whaftai tere lava Ken Swalker, woi, ia mo tātou ia nei porurua, ia siasi whale o loa lea o le lifestyle furniture i porirua, ia mos, ia mia sosoani, ia ona e fasili le sunga ia Kevin Swalker, ia tangata pito i au le leipa e lava le nae whenga luengai, ia, mo sosoani pe na mia sosoani lewa fa te lava Kevin ia manuia fo le yaso ia na afio ia ina ia fale fa mea fale na le lifestyle ina i poridua furniture i poridua mana ia tele ia Sāmoa mai ala tatu tautua lunga le ala leo le atu lenga fa te lava mai le lava le tao na le la ia se ia pa ia mai le taimi whaftai lau tāpua inga o lau tatalo, lea wai o manuia ili tātou tautua o le nei aso, whaftai fo ia i la tau na whaasoa mai e manatua, e toi whaawau tae au le tātou review, ale si ufonga lau mua mawhesiri an tātou talatala i tae au na li la, ia le fula toi whaawau tae au, ma le aso tofi, ma le aso freile. Ia, whaali fo iso fina ngalo, ia i tūlanga ua aleanga ilu mo le tātou tautua, ini polokalame, ia meise ia vaenga o e whaafonga mai ai mai mo mai ai po le tio, po le Facebook, po le YouTube, po le app, ia mana o mia lava sau fina ngalo ma sau manatu whaalia, ia awa fo ileanga ilu mo le tātou tautua mo le nei tau sanga, ia tae au fo ila, to e tala fo le tātou leina, ia i taimel kalamel atal tae au, ia tapena mai sau fina ngalo whaalia, ia awa ia le tātou po kalamel na, ia mali suenga po le review, ia ale tātou ala leo nei le sifonga la moe Wellington tae au foi toe whairo atu e lau whainga luenga ia fesili ia e peilau foi ona iaili tae au na leila le pokalami atal tae au Sāmoa ua salanga ngana nei aso malu ave whale o tau whingalo ia manuia lava ia ngā luenga mfuafuanga nei aso e misi rātou le ato ia i ngā luenga o le tulaitasi ia tātou toe whiro i tae au tei masani i le tulai fitu ia me le whionga le pule ma lau whainga luenga le sifonga la mua a tu te whātou whāwha soi fuon ni taimi.